To my God, all love
Ta lo falava le mamalu le tunu mo le fa fonga le tai fo o le tautu amata le nei le si fonga le mu Wellington o le aso lua le nei o le aso se fulma le lua o le masino novema lua fe lua se fulma le fa alo mai lo tato sa minga lo to le tai o nei te ia le sunga le fa firenga Reverend Lilo Mayava ma asangala mai le kalesia le uso ke wisiano na lo hat e usi mai le fa fonga o te whatala whātu le pa ia ma le mamalu o si o tātou o tunuku. Ua mawhai o na tātou whaisa o lenga whatasi le nei tai au. Ia lo whangia le tua, lo tō seifua. Ia ma sa mātou wola i le nei asu. E whapea o na manuia fuawhanga ma whamoe moenga o le nei tai au. O te whawhenga ia tufo i le pa ia o le au whainga ruenga tutofi e le tua. Whapea na mawalo tō malosi a wā le pala wina ala se au malana ngā wena a te leo nā i tātou te mā i nā mātutua o loo kui mai le muli panga i mauta mrao i anga le leile tua i lo tō soifua i ai mai se lava le lei tai au manuia o mai a tātou o i le tua i le whapea na manuia fuafuanga ma whamoe moenga o le lei asu tātou tstaro. Ne tōro mātou ta mai, mātou au lia le nei so fau ma le manuia. Ui nātu i lau fio fua fuanga ma whamoe moenga o sia mātou utinu. Tai tai mātou i lau file mō, o no lau swafa iso, mātou wole ma wala au tuai. Amen. Ole a tātou tāpo yatu, i le vi inga o le tua o Sāmoa. Love
ke whaftai mo le pese mātongo fie sa tā pena ina i le nei tai au whanau nau mo loto i le tua manu ia i fuafuanga mo whamoe moenga o le nei asu. Le a mo le tātou tu spaitau tu sia le apostolo Paulo i a Roma au lona matau puen valu ia whaitawina le whaipatoku sutasi angata mai whaiupu e Paulus Fulmalvalu. Fonga mai ai le pia pai ale tua o le a whaitawina i le nei tai au. Le nei se a se tātou upu i nei mea a whai wa au mai tātou le tua o ai se whaasanga tau mai a e tātou. O ia lama sana le whaasau ina lona lava alo. O tu ina mai o ia e suia i tātou umalava. E le fua i fua mai ea e ia te tātou mea umalava whaatasi mai a i se a. O ai se na te molia le au whirifilia le tua. O le tua o le tau ami tono ina mai. O ai se na te whaasau ina mai o te riso o ia na mariu o to tu mai lava o ia. Te riso o ia na mariu o to tu mai lava o ia. O lo i le tu tau me tau fo i le tua. O lo whau tua fo i o ia mo i tātou. O ai se na te whate se ina mai tātou le rofa o ke riso. O le pua ngā ea, o le atua tu vale, o le Sāmoa, o le onge, o le lava lava, o le pangatia, o le pelu, pa pei o na tusia, o na oe o whasioti ai i mātou i eso uma. O whaatawina i mātou e pei o mā moe a fisia. O tātou mānu māloa ia i nei mea o malava. No ia waro whamai a te tātou. O wāua o mautinoa e le mawhaia e le oki. O le ora, o angelu, o lii, o e malolosi. O mea i nei ona pō, o mea atali. O le mawalunga po le loloto. O se tasi mea na whaia e le mawhaia e ia mea o na whaatese i na mai tātou i le alofa o le atua. O ia ke viso Yesu lo tātou wali. Le maua le tātou. Mau le nei tai au mai le whai upu e tōru sifurmatasi. Ai le mua o le whai upu e. Ai le lua o le whai upu e tōru sumatasi. Ia o le a maua ai se soswani mo tātou le nei aso. A whai wa au mai tātou le tua. O ai se whaasanga tau mai ia i tātou. Tātou mau ngā le tai au. A whai wa au mai tātou le tua o ai se whaasanga tau mai ia i tātou. E le whaavai vai le au tau o le tua. O tātou uma ona filifilia e le tua. A tino ina lana whi au malana ngā ruenga. Ono e kāle sia. Ai mai sia o whi au ngā ruenga wāanga iai sia tātou utunu. O uma ona filifilia i tātou e le tua. So se mea tātou te iai. E maru pui puia i tātou e le tua. A wāua tātou loa ma mōri mawina. Le alofa ma le whamaoni o le tua i taimi o malava. Taimi o mai ai le loto ki ngā o na whainga tā o le ngā ruenga. Taimi e fia tau i masui ai ma tau mo whai ai le tangata e a o le leanga i le isi tangata. La moai. A whai wa au mai tātou le tua. O ai se whasanga tau mai a e tātou. E le ai a se isi e tau mo whai e pao e malima e oti. Ia e maisi o whai tā o le leila rorangi o lo tātou whenga iai. Nā o lea tua lava. E a whai. E tu ina atu lo soifua ma lo wala. Au nai i le tua. O le loto maulalo. Lea upenga e te malo ai. Pena le nei aso i fuafuanga ma whamoe moenga. O lo roto i le ia manuia. O lo roto i le ia saonga le mu. O lo roto i le ia fia. Nga wa fuafuanga ma whamoe moenga o le nei aso. E la va ono sa iti nga lea o le awhia ngai nisi
ia po I tātou fo I mawhainga tā o le nei aso. A o le tua, e mawai lo malosi. E tātou la vā, ono sa I ti ngā o le ao, te ngai ma I tātou le nei aso. Pa moe le tua, manu ia I me uma. E whalongo I le musumunga le nganga o le tua, e te manu malo ai. A wai au le tua ma whainga tā o lo lua whengai. O ai se o tau ma whai e whaa, saka tau watu ia te oi le nei tai au. A moe le tua, manuia ai o whaiva o le a, patino I le nei asu. Tu oi le tua, mai e tau mo le vi inga o le tua. Le aso, tele fuanga ma wha moe o le a, whia ngai mo si tātou otino. E tā wā o ia nā oi. A le wha moe ngā, ina I mo whai o na manuia fuanga I le nei tai au. Alangolango I le tua, e mawai lo malosi. A wai lea I lava seisi, na te tau mo whai e wha, o atu whai a tāma ti ngā I a te oi. E a whai e te wha moe I le tua. Ia manuia tiu te mga ruenga o le a whenga iaisi o tātou utunu o I le nei tai au. Ma ia whapeo na pui ma leo e le tua lo soifua ma so mātou wona. Ina ia whapeo na manuia ngā ruenga e maise tiute o le a whatino I le nei asu. Soifua ma ia manuia. Tātou mstalo. Aftai le tua lo mātou tamai. Mātou wawia le nei tai au fau ma le manuia. O mātou wha moe la o fio te fiso swani ia I mātou. A uia si o mātou o tunu o lunga wala te le vabe le nei tai au. A mole le ie, pui ma leo le saonga le muo na I o mātou tunu. Ai mai se poi te au mga ruenga ma tiute o le a whatino ina I le le yasu. Mātou la fua yatu I a te oi. O a whainga tā, o a ti ngā, o whangia e la ufio ina I whapeo na malutia le soifua ngalu e ma le soifua wauna. Ia wā wha moe ngai tonu o aina. Ai maise e kale sia o ngāru ue ai si o mātou utinu. Alo le tua ina I whapeo. So swani la ufio. Ai maise le whatino ino o ngāru wenga o le ne yasu. Ina tu foi, te pena ino na ia mātou whanau iawa onga. E tua ro mātou tamai. So swani la ufio. Ai maise le whatino ino tiute I tonu o aina. E ia whapeo na manuia na ia mātou whana. Tālo poi moe olo ufise ta I lunga o le nei whanga ele ma lunga o le sami. Pui ma leo e la ufio. O a whaihata, o mātou wala au I lo suafa leli I e o wā oelo mātou utu, oelo mātou tupu, oelo mātou labea. E te soaswani ma e anga le lei I a mātou fuopua. I nātou si a mātou utunu nei la ufio. Alo whangia. Te ala mai le nei tai au. I le I whapeo na whatino ina tiute ua wala au ina. Pui lo mātou saonga le mo. Atau pamao ni fita ma ni whainga tae o no a si ai lo mātou no nofo mangaru rue. Ia maru pui a pē I mātou. E o lo whātou to lia I tonu o mauti malau. Ai mersi o tonu o whalema. Ia I lau whamalo longa I o mātou. I ngātu le soifua I nei o whapeo na. Tangata I la o fio I ti ngā ma whainga tā o whiangai le nei yasu. Oe mātou te mau ai se soswai. Au whamalo longa I nei mwhai o na mau ale malos. A wā le whātino ino tiute ua wala au inai te tonu a inga ma si o mātou o tunu. Ia maru pui I la tau le nei yasu. Ali I mata mai tai fo mai le whātino ino le mātou ngana. Fo le foto le ata mai. Ai maise ia iai le whamaoni. Ia ia whapeo na maua se soswani I mo le mātou soifua maloloi. Mala au I la o fio leli e. E tai mātou I lo file mo. Anga le lei la o fio I lo pisa whasa lau mātou whangaina I le aso ma le aso. Moli etu ai lau fi au I si o mātou mutunu. Pāmanuia I le puhenga a le lei tio. Anga le lei tio te mawhaiva o le au. Pātinoina I le nei aso. Pai le poto le ata mai. Ai maise
mata upu na ia whapeo na soswani si o mātou tunu. Ia malu pui pui e la tau le nei aso. Wa ile loto tele o a tiute ma whaiva ua wala uila. Ia maua le ono sai ma le whapalepale. Ina tu le whapeo na anga le lei la upio. Ia mwia fuanga ma whamoe moe ngole nila. Ia he tuolo mātou tamai. Ia lava le mātou bala au ila upio ile nei taia. Anga le lei so twani ila upio ia i mātou. Le whapeo na manuia mea malava ile nei aso. Ono lau suapa Yesu. Mātou wole ma bala au atua. Amen. O le nā ua whaafonga le atunu i le tātou sauninga lotu o le taio nei, na taita ia lea e le sunga le whaafengainga Reverend Lilo Maiava ma asanga la mai le kānesia le uso ke wisiano nai lo hat. O le nganga le whaaftai mo le atu, whaamalo tā pena, whaaftai mo le tātou sauninga lotu o le nei tai au, anga le leile tua ma whaamanui atu, manu te leina fo i fuafuanga o le awhenga iai whaaftai lava. O le taimi le ua se furuiva minute ua te ai nei le fitu, afa le fitu o le porokalami o le ata o le tai au. Ia se whaafonga le pese whaalenganga, ma le sunga ia le manu peni anai, a mai alea ia o stato pese whaalenganga nuu, ta pena le tātou porokalami o le ata o le tai au. Ta alofa lava, o le tautua le nei e le siufonga le laumua. Usu se pese
sisi iyo lima oso ilunga patipo maalanga no uali ie e mata utia lo wanganga le mafai ona auto afile mupea pa imai olo wanganga fa atumuina lota loto malingi lo imata usu sepese sisi iyo lima oso ilunga patipo maalanga lo watu ae e mata utia lo wanganga lo watu ae e mata utia lo wanganga E masani ona e wala au ile Healthline a whai ele ai, wha masani ma whaataitai ona e vili ile o walu se lau ono tasi ono pe a e mo mia le fesosoani mani fautuanga i lo ngase ma le ainga o loso i fo ma lolo ina. E whaai loa atu fo e ate oi le isi la asanga e te tau ona e whaia e tusai ma lau mata upu. E le ai se totongi, e te tala solo a hatoa i le au ma le pō i aso e fitu o le vai aso. Whai i ai e te fiatala noa i se Sāmoa pe amo o mia se whaamatala upu. E le totongi a sautupe. E te sila fia e tau le masani tangata Pasifika i le Healthline. Ai olo o whaamauina le matua langolangoina e tangata i e whaongaina le Healthline. Le tāua o lea au nanga. Tautua nā, aua e te whaatali se ia e matua ngase lava ona whaatoa e wala au lea. Whaamasani le Healthline o walu se lau ono tasi ono pe amo o mia le fesosoani. Opa ia o Sāmoa, opa ia tot, ha! Opa ia Sāmoa o leia e mimia, e ai o se tau e alu o se tau e tō maupea. I le malo tuto atasi o Sāmoa, ma le pai ngā malo tuto i la mamanoa. Papai atu le situnga le au le malo, tunga mali e toa, tusule mali e toa tot. Ha! Tusule mali e toa o le au o Sāmoa. Sui tofia le pale me male kapeneta. Le koko mapetala i male pale mene atoa. Sui vai o le atua pape a Sāmoa uma. Asi o le kovana sili. Talu! Tau!
pesenga mo nuu malalfara. Dela mato pesiat. Ba fonga jolu. Pa fonga mai Sāmoa, sei fai a tulantala. Ole lau mo soi lenei, saute ole tua masanga. O si umuroi numaloi tu maloi pele tasi aita. Te masani te lei fa fia fia maloi fai malo pele malena. Pa fonga jolu. Pa fonga mai Sāmoa, sei fai a tulantala. Le lau mo soi lenei, saute ole tua masanga. O si umuroi numaloi tu maloi pele tasi aita. Te masani te lei fa fia fia maloi fai malo pele malena. Vai, o muri vai jol. O muri vai mauta to finga, e a fifio e sa Sāmoa. O suyo le tuputa mai tai, o salamasi nana ta fai fai. E to fula vale tamata malona mauta to finga a Sāmoa. Le pa mai paparea wa mausa li seia o le matanga. O muri vai mauta. Yes. Ah. O muri vai mauta to finga, e a fifio e sa Sāmoa. O suyo le tuputa mai tai, o salamasi nana ta fai fai. E to fula vale tamata malona mauta to finga a Sāmoa. Le pa mai paparea wa mausa li seia o le matanga. Oi no no oe, le malo ya moe. Tau mai no mau, o le toi na tumua. Se le mama le vi, ma ta falaso ai. Pale mumuru fale musa, palala wa so mauma. Lupe se e, si ufama fale te. Lau pata feta mai, Sāmoa mamuli mai. Ole a tutti alena sa Sāmoa, e fia seu a paseu i le fale. Lau mo soi e, tato teu i le fale mua. Oi lono oe, le ngalo iau moe. Tau mai no mau, ole toi na tumua. Se lei mama le vi, ma ta falaso ai. Pale mumuru fale musa, palala wa so mauma. Lupe se e, si ufama fale te. Lau pata feta mai, Sāmoa mamuli mai. Ole a tutti alena sa Sāmoa, e fia seu a paseu i le fale. Lau mo soi e, tato teu i le fale mua. Hi, Sāmoa. It's Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tai au. Laugh of the morning. Amat semel apple feet to the vanveau. Su fongalo mua. Atau le tai au. Ata, 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 fifio.
Ya tu mai lunga o so le la le tai ao o le aso lua le aso se full mai lua le masino novema lua fe lua se full mai fa talo fa toi malanga fa alo le pa ia maulunga le tinu ma le fa fonga ile ngata ilunga le ala le o le tasi ona tesi ma le tasi fa mo ia fa pe fo il tato maftang fo ilunga tato upenga fa ilangi o le Facebook ma le YouTube pa si fonga la mua ma le tato app luas for fight la Sāmoa Capital Radio app so fa manu ma lo tato wali fa o le Yesu ke riso le nei tai ao ma lo se fo mia Sāmoa talo fa foi ma lo ale usul nei tai ao ia le tuelo na le fai fonta to fe loi ia tonu lo manu o le uso ya malo manu pe le ya manu pa tai foi le lo fo le tua o ia fang foi tato me si wa fang ta o le tai ao so le la amata le tio na te ona na fila mali e men tupu ya ona ia yo te ilunga lo manatua o te alvan o malama soli ya me le fa tai o le wati ya le tai il telefonia apa to telefoni vetu soli le yo le itale no o pe soli ya lo pole le oso me se ava tu soli pe wa le oso ale la o le valtaia ya ele ya fuale le wati ya wol fuale o vai tu fa fo ya le hotel titi la fo fitu ni te wa oso fa mali li se to amatata me se pe fa pe se malanga po se appointment pe o le ngaluenga po al fo fuanga la fo le time ya o la ngona na tu me foi na le emon meo le tangata e vave moe ia o ainga na tupu ai o le va pe la o le valta o ia la le tai o la vave nala ia te lo latas ili sia so no mana vatua ia fe na i fe una ti fale ia te ia la u faisi malo longa tu lo fa fo mele tu ia o te ia ne sole a voi la o so voi le What fe de lua o tala letio. O pa tu telefoni. To le la ngoto i fo le la le fia. O le fia so le ati de la fo limo le fia fa pe so. Ta sina me lo tanga te wa matua. E we lo te mi le so. Ole va pe so. A pe a u le wow o tai te al fitu po te al valu ale mai le lo le fia. Elle est au minimum ini sole ya fa tai le fo le tua sa oi le wo tatu ri le sfo ya se tatu fa tano fo mo tatu tunu le ma futa mai le tai ao fa tano fa tu le pa ia ma ma le tunu ya wa una le tua su fa fengainga ele ngata ilea fa ila ngol tara le lei o te itai o kalesia fa tano fo tonu ainga i matu tausi o ma futa mai ai pe fo itono mauta o tangata matua mauta ngase le ni tai ao ma lo le tapua i ma lo le talo lunga le awala wa fa long me fo le to tele la le tio fa long ki ai la ta vale tasi ona te si ma tasi fa mo au e anga ia tu lunga nga luenga lunga awala le taimi nei ia wa fo nga luenga amata le ni tai ao la to fu sanga lu mai le tai ona le la le va veao ia isina amata mai le toru fa lima ia le oro mafuta pe mai pe le ni taimi ia e fa malo atu fa talo fa tu fo i ni tai ao fo o lunga tatu pe ngata fa ilangi o mafuta mai ai le to te no tatu wa tunu le ngata le Facebook ma le YouTube ia fa pe fo le tatu app le Sāmoa Capital Radio app ma lo le so fu ma lo langi ma lo fo fa ma lo singa benga le ni tai ao ia me se o nei fo ia so ia na ona fa manata tu pe tu fa tu tatu Facebook pe fa so hatu ia e mai mo ia yo ainga ia e mai se fo ia wo ia subscribe le tatu YouTube na ia e fa ingo fie fo ona e tau mai mo mai e tatu proclame le aso ma le aso tatu mafuta ile nei fo ia so ma le tai ao e ala i proclame ma le tau tua fa o pe ala wala leo ia le si fonga le mo Wellington le tatu ofisa utu lima se full matasi man Kevin i polirua Wellington ia e pe ona ia le tai ao ia le la tatu anga i pese nei ia ona fa nga solo le tatu proclame ia le tala le tau le so mai good morning kia ora talo falava o le pese nei fai mai le alofa o le tua Nale bebe la ole aso e kua ina mai pea
E usi me whafonga le tātou tala o le tau mo nei tai au pēna whaari e ofisa o le vai tau. O le so e langi le lei le tau whapele aso a tai au. E ina i timo le avai e le stofi ma le aso whareile. Asto na i teime vai ai le e timu o na amatale o na langi le lei makiria fo i le tau i le aso whareile a asto na i. Ka piti manua tu whanganui mo tau naki langi le lei le tau i le aso nei. Whapea Marlborough tau Bohawks pei mawaiwa rapa. Matua langi le lei lava le tau. Fitu le malulu o le ea malulu inu nei ia nga ia tu ilunga le sifuru tolu. Ea mawhanwhana o le sifuru ma le walu whaasolo ilunga le lua sifuru ma le lua. A mata na whalongoina langona o le ea mawhanwhana. Au gilani e langi le lei le tau le asolo nei o le motu i saute. Matua le aise au e whalawe lawe matua pupu la mana ia ave o le la. O le au te rengo le tunu ni aso e matua langi le lei le tunu atoa. O le maluru o le ea le motu i saute limanga ilunga le iwa. Ea mawhanwhana sifuru ono whaasolo ilunga i le sifuru ma le iwa. O pia au o le so lua sifuru iwa le fuole e vela lu furu ono le ea mawhanwhana ia pia. O le angoto i fuole lai le so Wellington e sifuru valu minute te ai le valu na nei le fiafi. E oso e le la tai au i le toe valu minute le ono i le tai au a tai au. Fuole a malulu i Wellington e manutua oi sifuru lua whaasolo tu ilunga sifuru tolu. E a mawhanwhana sifuru valu anga i tu ilunga lua sifuru maletasi. O le tala o le tai ni aso Wellington e sua a pe le tai te le titi o le afo le fitu le tai au nei. Sua le tai Wellington e le lua i le awa unito e pe le tai te o le valu na nei le fiafi. O polirua ia sua le tai nei le fitu la ua sua le tai te mi nei pe le tai le tasi le awa uli. Ona toi sua le tai le te o le fitu na nei le fiafi. Ia manuia na fusingo ni aso mo la toi lafo se leni tasi talani usila. Mau lau tupe Australia e valu iwa sene. O le tala Amerika le ua 5 valu sene i le so tasi talani usila. Mau lau tupe fiti e tala tolu sfuta sene. O le tupe Sāmoa le ua tala 5 sene i le aso nei. Tasi talani usila mau lau tupe Sāmoa e tala 5 sene. Tasi talani usila mau lau tupe po le paanga tonga testesi ma le tolu o. Testesi ma le tolu o le paanga tonga i le so. Le tatou talana o le tau, ma le tala o le tai, ma le tuinga o le tupe, e mo le silifia le tunu. Ria le wasa i fua. O whamneanga wa soifua, aso whanau, i tātou imeri masani, aso whanau at samoacapitalradio.co.nz. Mori a tere lavo tō aso soifua, le aso se fulma le lua, o le masino novema, whamnia tere le tua ia te utau, fo inistau sanga se tele, ia ma ia whaopo pere malo si le tino, a wale whianga ia i whi au mga luenga, whamnia tere lavo le tua ia te utau le yaso. O le whamalosi mai le tātou tusi whaitau o le nei tai ao, mo mai lea le lau salamo e whaase fulu, a lona whai upu e valu. Salamo e whaase fulu, a lona whai upu e valu. Watu si au i le tusi tā ai, lo watu ai, o te fia e whai lau whina ngalo. O lo i te tonu lava i a te au, lau tū la whono. Watu si au i le tusi tā ai, lo watu ai, o te fia e whai lau whina ngalo. O lo i te tonu lava i a te au, lau tū la whono. Salamo e whaase fulu, a lona whai upo e valu, ia pe e fia whai tau ia ile nei tai au, pe a reini o meo whaia. Whamia tere lava le tua i o tau a soifua le pese nei, ma tia maa mo tau. Fire.
Atala fatu le tulu si mai el fa fonga le vavai foi le tala fa sol pito lo langi me na tupu i le so I tausanga o mawai. O le nuu le Austria, o le sona ave ma Republic, ina wala tau whaato ila loina ia le vaenga le komunisi e ta o le Red Card. Ia manu malo ai le vaenga e ta o le Social Democratic. I le so na ave ila le nuu le Austria ma Republic. Tausanga te siiva tasi valu. O le aso ne tausanga e tasi iva luas furufitu. I pulenga le tangata lea I totonu o Lucia e suafa ia Lerno Trotsky. E whapea na tuli e sea mai le pāti komunisi. Na whitwhiria lo leo tangata leo Joseph Stalin. E whai mata I tai o le malo Lucia. I le so na tupu ai tausanga te siiva luas fulfitu. O le so tausanga te siiva limas fulmaleono na ofia tuai ia Morocco, Sudan, ma Tunisia I lalo le whaamalu a malo au whaatasi. O le aso le nei le tausanga e te siiva fitus furu ma le lima e ana whapena foion awa iai le nuu leo Comoros I le whaamalu a malo au whaatasi. O le sol tausanga e te siiva fitus furu o sea whaatele lava na whaatia ai ia le nuu leo Pakistan. E iai le talitonunga I whaamaumaunga. E ova male miliona I la tau na mali limo ma mali liu whapea foi le numela lava le ova male miliona. E au fia I la tau na mamai se whaamaitele I na umai ale wha. Sa le fia ai le tu I se sae o Pakistan. I le vainga le malo o Pakistan o nei a whaatele. O lea na haria e ni tau a whaaloto I whale. Ma whanau mai ele nuu leo Bangladesh I le tausanga te siiva fitus furtasi. O lona winga lava la o Bangladesh o le itu I sa ele o Pakistan o ese mai ia ma whawaina lo la tau malo na mafua mai le whaalu te siiva fitus fulu nangi le so. Ia e o lo tausanga te siiva fitus furtasi. Ia whawaina lo le malo le nei. O aso whamanatu le so e whamanatu ai ele nuu leo saina ia lo natu taitai e suafa ia Sanyet Sen o lo nas whanau le nei na whanau le tausanga e tasi valu nono ma e whamanatu ala e saina whapevo Taiwan ia mo le tele o tangata saina I le lalolangi e utatou iloa tua tele al saina I le lalolangi atoa o le aso nei o le natu was whamanatu. Wasa iai ia le malo nante ia le malo saina ta o Qing Dynasty ia pero tangata nan tu lai mai na te le pulenga na ia le la ia nei malo saina I te minei e to mawal fa poponga o tatu tala te masani fa lava. O e sila fia ma fai au whainga luenga whale talawai o na whasosani ate o e malau ainga e tonga fitini ngā se lai te mani manu angai le tu ngā tele. Mō lau sila fia e anga wa umalau whainga luenga I le whale talawai I mata upataulu soifua malo loina ma o le tele fo iu taimi e le tau whaisa wa wanoa e ma whai lawana e tala noa iai iso o se taimi e ta aua tele le sila fia e tina mai le lua sifulu lima I le ono sifulu lima tau sanga le mātutua e mai se lava tina mata maitai o lo o tele ina wa aiele soifua malo loina ma le tau singa o ainga o whale talawai umalava e mawhaiano lato whaatumuina pepa mo au fuala au tali ni fesile winga I au fuala au fesosani inga se la ite pe o le tale fulu wha iti ngā sosani foi ini manu anga la iti o nisi whale talawai lato teo fui natu tui pui e tau fia ilea a fia ili misela tale vivini fulu male koviti siaki mafua ile mawalungo le toto fuala au mo siama e a fia ile plada se tulo o vai e tulu yei mata ma whala au moni se o ngase o tina mata maitai asi ile upenga o fesota inga o le healthpoint.co.nz pe afia iloa se whale talawai o la talatane. Malo vavtai ua toi ona minuti ana tale o le valu tale valu ia te pena mai tatu tala mai Sāmoa ma tala fau o le sifonga la mua Wellington ia malo le usu ni leita e ao ma futa mai le to tele tono ainga ia mai se foi ia tono ngā luenga Va veare taimi. Ioe. Tu le taimi o lo whanga solo peso enga nei whanau nei fo I vai tau. Ia tele suenga tamaiti. Ta po ia pele tunu o ia utou suenga. Nei tala mali e fo I o le chokom. Tali malo I Sāmoa il fono malo le tau pulenga. Ia.
Tole la le watu ne ia onga vo ile I Sāmoa. Tau whee tala noi me sa va I to maiti te unga no ma. Pisi o ta vale o fi e o sailini o ta vale leo me o masato. E ona fa solo le to maiti o la se meta ona mau mai tanga malo Sāmoa. Ya to folto maiti ma ya o mo la so malo lo ai. Pisi Sāmoa matango fie no o te desta maiti mai. Na mau e se va lo tama ya salesa. If you want for your own virtue, na mai se vai folo ta mai asalis. Ai lo se vai ole au malanga ne tu ifa for pito ifa. Sa tu mai va fo ni se vai o tanga telefono. Ya le au mai sto ina le mo yon se vai. Se o te fai se vai pena. Ole la ol fa ya ona le uma tu ai wa. O te fa ya ona tu ya no anol fa ya ona tali el tamo di tile no fa. La ta ona ta mai. Ya na mo se vai folo ta mai asalis. Il tupu per tania. Ya ol mele maua. Pea e fa matalai se tamaiti se tala la mana la we fa tala se tau tala ula volele. Ana fa sa ol tamaiti. Ala uta fi ma ol tamaiti. Ya ina fsi le tamaiti lon tamama na yo se vai fote. Yo se vai na me asalisa. E lo se vai na mo fa fote. Le la mo ol ta fi tamaiti. Ya do fa so ile onga. Ya le la te ile onga. Ya ol tamal tamaiti le. No mo won se vai me asalisa. Ningo se vai asalisa wal watu. Pero pa u itan malala pero ya chalo fai nei tamiti. Ya le sona ta wal tala le. Awal ta was tala se tamiti. Ya la. Ta sa o tamiti tala. Tam tala sa o ala almen mo to nu ul malanga ma lo ta purenga. Ani tali sa o na mo le ta oi Mandela al matunu na mona ta mentela al matunu ya mot apena ya waso ya ta fio fiele ta meti fam tala na ya ma no la velo spo ye fa ma no ma tala ya so ya se fatalo forta tu tinu le o ma futa mai ni taimira ta ya ona ta le ta tu pese ta ri ta tu tala mi Sāmoa fatalo vatu ya pali sina me fo ya Peresi fale tutulu fatalo fo le sunga to lima sia vao o Keila Havili ma lori so fumanuia fatalo fa ya mati malanga ma fatalo fa fo ya sau vao nila tofa fa pe fo le sunga Robert Peterson ma lo fa tai o le wanae Sam mai ma lo lava le mafuta mai matoka Naomi matoka ya fa pe fo le sunga Saulo Sam fa ea ma lo lava fa tai ya ma fo Eric fatalo fa tu le nita ya fatalo fa le sunga Ata Yohane ya le feonga pesta amani no tu alofa ya le tala mai tua o le sunga ya Louis Dominico ma lo le soifu la le lei fa foina Tanielu ya o le fatua ya ese moe ya fa pe foi ya le uso ya Toto Nufi Sauvao tama Donald Trump ya me se foi le sunga Malesi va le wosu le tayao fatalo fa ya le ata pasia ya fa pe foi Larry Pants ya le sunga ya vale le mati ma lo le soifu la le to fina usu ese vangai mafuta mai Amerika Sāmoa ya va pe fol tamale ante le liva il fatu afenga wi isila fatalo fatu ma lole mafuta mai fatu ya Epi Merina ya ole sunga ya aloma mano va pe fo ilosa mai fea ya fole ali popoli ya Erika Maoe ya va pe fo ya le sunga ya Aaron Sila ya sunga talivui ya male to telo tatu tunu ya lela tata tu pese fatalo fatu le sia eri ropek le mafuta mai ngal wenga le tayao ya taria tatu tala mai Sāmoa lela tatu pese lea oh my lay to love sa o fatalia walangona ina lo pia awa uota fantasia o tu lo to ato o la Sāmoa lo famo oe ele uma e tu
Leiunga o e ma Toi whātala whātu leisi whaopoponga o tātou telefon mai Sāmoa mo le aso se bai al whaafonga. Wa ta otol polo keti al whaalapo tongo le swawai le atunu. E le toi fausia e leo se isi o no ofisa tu te tonu I vai tele. E sui e lo na whale tuai le o silia nei ma le lua se fultu sanga. E bei o na whaamaunia mai le ofisa sili al whaalapo tonga. Ia fui maono taumane ki whātoia le mano tu funga shwaka. O le ngā luenga ua mai o na pāsia le kāpeneta, ma o lona tau e wha se 10 miliona tā la. Pa te sei ma le se 10 miliona tā la a le wha la tongo le swabai, o lona sao lea I le wha atupenga o le ngā luenga. O le ata utusia mo le ofisa tu te tonu fau le wha la tongo le swabai, wa leina te tusa ma moe mitinga ma wha anau naunga a le whainga ma lo mai le tusanga lua whelua se fulmalitasi I le tusanga lua whelua se fulmaleono. Ia tau la ia ti na e fausia, e ta iala e whaongai nei malo si anga whaafawina, e na ia o atoe le au o nanga mole atu no atoe lona tūlanga ato toa, e meise lona au sia foi o le wha moe moenga, ia tau ngō fia le au o nanga o le swawai mole atu no lau tele. O le wha malo si au male lui tau mai le fionga le sui pāri mia, le fionga tuala te vanga Yosefo Bonifasio mole au o nanga, ia ave la lato whaata ua male wha mua mua I mana onga ole atunu e tau walai le swawai. O le tūlai se fulmalitasi le tai au I le aso se fulmalitasi o le masina se fulmalitasi o tau sanga te itasi na tūlai wha aloaloa I le fionga le sui pānemia le fionga tuala Yosefo Bonifasio masui o vaenga au mai ni usila ma au sitalia ma fitafito le atunu o retire mai ma o loo soifue o mai le so. E lalo o le wati o ngā tutono le taulanga ia pia, e toe tō mana tuai I le se lau ma leo no tausanga taruai, e na uaola le taua mua mua le lorolangi, na ma uma wai le soifua o le valu tesi ma le 5 miliona o fitafita, sa o lato sa ilia le file mui le taua, I le awhiva se lau se fulma le valu. E whaamaumaunga le whalitusi kalai stete, o lo whaamawina I le se lau lua se fulma le lua o tangata Sāmoa, na ofo I na atulo lato soifua I le taua mua mua le laulangi, ma o Sāmoa o lo avea le whalkalapo le RSA le taulanga, pa tase ma le wati tele ia pia, e whaamana tuai le soifua fita na male liwi le taua. Ma o sauninga lea sa whatu teie lalo le wati, I le amatanga o le neiva yaso. O whaalia e se tamaita I pule o se tasa supermarketi noo, le supermarketi o whaingoi no le PJ, le tina ia whaumui nā sami he. Wo o atu tūpulanga le atu no I le tūlanga matautia o le whai popula, whai I le teimio le au, le fefe, ma le toa, ngā yoinga whaasoli tu la fone au fie maninga oi. Lena ia whaasan lawina whaalawai tele ai lunga o pengta whaailangi mo se fiso swania le atunu. E sa ilia ai le kene to ono, e au fie mantamai ta I se to lua. Na anga iane I lo la whale o loa I le fitu I le tai au na watatala, ma au ai o loa mai lunga o whata, ma toe anga I ese ma le whale o loa, e pei lava o tangata whaatau maasani, o loa na nanae se tasi o li o lea keni, o apatuna ma apapi supo, au leisi o mitiafu. O te maitai na tuuai o la se e vai tuai na ngā ia neai, ai sui se e vai fau mai I te whale o loa, whao popo iei ma le toa e sea e la ua whasimoli tā ele, o le whanau nongo le tinai a whamui nai pe o ni e whaai loe le autu stala, pe a whai e ma whai e le tupulanga o le keni le nei o nā ngā ia ne ilona whale o loa, e ngā lulu e ai maa o ina le tūlanga o le mau o le tupe mai a la tau lava afu, ma whata winai me mana o mia, o sana fesoa soani tele lea, e leitu ai ngā soe whanga le ua o lai I la tau. Pei foi ona sila fio le amatanga o le tau sanga le nei. Na maua foi ni me po e ato se whale o loi mo fau. Se oso wha inga ni ali I tala vau se to o lua ufa au pengaina, ma to e sele maseni tupe,
ale tina e ana le fale o noa. O le mata opu le supermarketi le fio ango nu, le ua ilimo leo lona sa ilinga, e whao ngai na iata na puina e mea pue hata le fale o loa. Mai lava ile mtanga luenga leo, o loo whao wau sa ilinga mtanga luenga i se tasio mata opu, i se isi whaosofa inga wha ngaoi, a nga i le official pulengo ta vale afi vai tele, ma to e se aini lai sene ave ta vale. Whai loa e le sui komiseno mtanga luengo leo, papa li i Mona Lisa tia i kete, o loo iai maa salonga ma su e suenga, e le sa leo po, e na wei a tatana le whai tutoa, e a tangie lona tuwino le ava noa lona swatau, e a ngai e whaatino le ngāio inga. Mai o le ngāio inga na whaatino na whaaluina i se teimi ume, o ne lua se funma le whani lai sene ave ta vale, na lolomi e whao ngai nai maseni la vale o fisa. Ma o se tasi fo i leo mta opo, kata ue papali e, o lo whao wau iei sa i di linga, ale matanga ruenga o leo. O le whai unga leo nisi o tala i meo lo tutupu si o tātou tanu i Sāmoa, whasoi foia. Alofa lava i le nei fo i vaenga o telefou mai le si ufonga le laumua i Wellington. O le tala mua, o le so e whai ai le whaatu e senga aloa ia ale malo o New Zealand i tangata umana whaina i ni Sāmoa mātaka i le taimi a o i lalo le tausinga le malo whaapea i manisio e kālesia i aso ua mawai. O le lipa le mia ia Christopher Luxon o le a whaia le nei whaatu e senga i le tono o le mauta o le pārimene i Wellington. Mai o loo wala awina ai le to tele o tangata ua mauti noa sa whea ngai maia i tu ainga o Sāwanga i aso a o tausia mawa aia i lātou e le malo whaapea manisi o e kālesia a o la iti. O le lipoti alo ia mai le komisi sa whea ngai ma le suenga o le nei mata upu le Royal Commission of Inquiry into Historical Abuse in State and Faith-Based Care. Na taua au inatu i le kovan sili i le masina o Iulai. Mai ana whaalia mai e le li pālemia i Luxon, o se mea tāla whengai, o na ioe le malo i le mau whaale tonu sa whengai ma nei tangata i le taimi a o tausia ma waaia i latou e le malo, ai mai se ai nisio e kālesia i aso ua tua nai. Ta ua ai Luxon o le mea de tau no manino i aile tunu o se vaenga mata ngāle nei ma le whaalumaina o le tala whaasolopito o New Zealand. O whaamoe o le asolulu antae ao le amwhaiai o na whalawa i tele itua le nei ripoti a le komisi pe a uma o na tau au inatu i le pārlemene i le so. E lua sa lau 5 miliona tā la le tau o le a whaatele ai ia le no whanga e whaalele ai ma tausia afi a toa matino waalele i le ai o kalai estete. O le no whanga le nei le Christchurch Engine Centre e whaafoi na whaatasi le kompania le Air New Zealand ma le kompani Amerika e ngo o le Pratt and Whitney. O le ripālemia ia Christopher Luxon ma le teitei fono o le komiti whaafoi o le Air New Zealand o Dame Therese Walsh ma le pelestene o le kompani a le Pratt and Whitney mai Amerika o Shane Eddy na o lātou suatia le ele i le vaenga o le afausia ai i le nei ngā luenga tele. Whaalia mai le teitei fono o le Air New Zealand o le whaatele ina o le nei no fuanga o le ama whaiai o na whaatino o le whaalelei o afi te tele o waalele ma mawhaiai o na whaatino i New Zealand ei le tele o isi ngā ruenga tau waalele o lo ave i atunu i whaafo e whaiai. O le rua teu sanga o lumanai o lo whaamoe e le tau na mai ai le nei ngā ruenga pei o na amatalia ai nei i le whaalau tele ina le ma le whaatele ina o le nei vaenga whaapitoa mo le whaalelei ngā o afi o waalele i le tonu o kalai estete.
O le amana o mi ai ia leisi lua se lau o te ngata whai ngā luenga iai to mai wha apitoa. Mai na wha alia le i pālimia ia Christopher Larkson. O le nei ati na e wātangi ai le te leo le sao o le kompania le New Zealand ai wha pe ai fo i le kompania le Pratt & Whitney i le tamau a inga o le tunu. Mai o le a wha lau tele atu ai ma le tūlanga ngawhatia e New Zealand o le tele o ngā luenga tau walele. Ua manao le company tele o le Fonterra a New Zealand e whaatau ese atu nisi o ana pis nisi e au fi ailenga o singa o le pata o le tu ainga o le anka whaapea mo le mainland. Whailo mai e le lipule ia Miles Harrell ua manatu le whaalapo tonga o se fuafuanga le lei matala whea ngai mo le company le whaatau ese nātu o ia vaenga o le pis nisi. Na ia tā ua mai e se sa ili ngā le pulenga ma se vaenga o tangata whauwhau tua whaapitoa. Mai ua mau ai le tāsi e le tau o na whaamatu e se atu ia nisi vaenga o ngāluenga whaia le Fonterra ina ia mauti noa le leia i pēr ma le malosi le company i le anga i atu i luma. O vaenga o la whaatau e se atu e le Fonterra e iai ia lana pata o le anka whaapea le mainland. Ai moise o le Capiti, o le Anlene, Anmum, Fernleaf, Western Star, o le Perfect Italiano ato moisi, ia e ngau sia ia i tu ai ngau pata SS, whapea le Sisi, ma le Susupauta mo ta moisi. O nei suinga e pei ona fuafuaina e whalapo tonga le Fonterra, e au fi aia na pisinisi maati nae, e pei o le Fonterra Oceania, ma le Fonterra Sri Lanka, ma le se furu ma le fitu o isi o na la i tu SS o le lalulangi, e au fi ai manisi la se tolu i le tonu o New Zealand nei. Na poloka ia le awala tele numela ono i le Val Nelson ma Marlborough i le wauli o le sangofuan nafi, ona o se solo ele i le maunga o le Whangamoa Hill, o le mea tonu na fia i le solo ele le nei, e le wā o le Rai Valley ma le Hira, ma e sa ngadulu ai le ofai ngaluenga le waka kotahi le fia na nafi, e tau kilia le vaenga le awala na lilo fia i le solo ele, ina ia mawhai o na sao ai ta male. A ofai ia ngaluenga sa whautua ina mai te ngata malanga i le wā Nelson ma Marlborough, ina ia whao ngā ia awala alo, peitai e iai nisi pitanu ue mauti noa e le sao iai ta amale se ia vanga nā ua tue te tala ia le vaenga lea o lopo loka nei o le ala tele. E valu e ono o tesi ma le valu ia le malosi o se mafui e na lui na ile motu o kiupa an i la soana nafi ma e safa pe fo i na whaalongo ina i le o ngā tonu o Florida i Amerika. E sili atu le lima se lau maila le mamao i le tu i mātu. Whailo mai e le vaenga o suenga tau mafui e Amerika, le US Geological Survey, e lua ni mafui e te tele na o ngā te tonu i ngā taifale o Cuba. O le mafui e mua e lima tesi iwa le malosi, ai o lona lua mafui e ono tesi ma le valu le ana wha mau i nai, na lulu po le tu la muli ane ai. O ata ua maua mai, sa pueina mai nei whaalawelave ua ilo ai le tele o whale ua nuti i lalo, ma awala ua whaaleanga i nai le tonu o Cuba, ona o nei mafui e mano losi. Mai ua amata nei una whaia ngā luenga fisosoani mo te ngata o loa a fia ai. Sa whailo mai le Palestine o Cuba, Miguel Diaz-Canel, e tele ia mea na whaaleanga i na ai o lo ave le wha mua i le wha sauina o tangata o lo a wha ina ai. E fitus fitu tau sanga le matua o se tamana le ilo mai pori rua i le sana te nei, mai ua whautua i nai tangata no nofo i le pitanuu o Rangituhi, ma le Colonial Knob, ina ia siaki o la tautonga la au a tō mawhale te wai mea whai ngā luenga, i sa ililinga o lo whaia mō le nei tangata. Whailo mai e whapea o le ngol ta mā o lo le iloa o Graham Russell Smith. E whapea sa walivali le awala ingo o le Dr. Track i le awala sa vali le Colonial Knob i saute sifo porirua po le afo le ono i le afiafi o le asusa.
O le vai aso le nei ua whaataua i nai mo le taimi mua i le tonu o New Zealand ia le ngangana le tunu o Papua New Guinea. Na whaai mai e le tamaita i whailo tūsia le matanga luenga o tangata Pasifika, Geraldine Clifford Ledston, o le autu o le vai aso le nei, ina ia sanga whaola o le ina pēr ma ati nae ia le ngangana ma le nganu o Papua New Guinea i le tonu o New Zealand. O le ngangana e ta ua o le Petchen e pei o le ngangana au tūlea o fisa o ta inga mo ta ngata o le nei e tunu tele o le Pasifika. O se ngangana e feifi loi ai upu pele tānia ma upu whaalea nganu ai o le tele o le nei e tunu tele ia isi an ngangana e tau tala ai o na tangata i vaenga SS o le tunu o le teimi nei e tusa ma le afe se lau tolus fulmaltasi le awha inga o tangata Papua New Guinea ua nofo mau nei ma whaamautu i le tonu o Aotearoa. O le so ua whaavailoto ai fua ale malo o New Zealand e whaaloalo ai i le whalelo singa o le lii e soa ia Sir Robert Gillies. O Sir Robert Gillies o le fita muli lea na te toe mai o le vaenga aua Maori le Maori Battalion B Company lea sa tau i le tau tele lona lua o le lalolangi mai na maliu o ia i le sofito o Novema i le ivas furuiva tausanga o lona soifua. O na toe sauninga malona whalelo singa e whaia i le so i le ai o Rotorua. Na whaatara sanga i nai e le means tau ata ma nganuu o Paul Goldsmith ina ia sisi whaavai loto fua ale malo New Zealand mo Sir Robert ma whaapefo i ona mana tuai ma le tautua le sili atu i le tonu afe 5 se lau o isi fita Maori sa tau i le vaenga luas fulvaru o le fita Maori i le taimi o le taua lona lua le lalolangi. I ta alonga i tanga Apollo Apollo Fesa o se umpini le li New Zealand o Stephen Alka i le tauwanga tele lena tauwa i le ai o Phoenix i Arizona i Amerika i le whai ungo le vai aso. O rona whai longa tupe na mawai le tauwanga e tasi tesi ma le 5 miliona tala. Ai sa tūranga lua fo o ia le tauwanga whai umo le ipo le Charles Schwab Cup le ana ia mawai le sele ni e whase lau ono se furu afe tala ma o ai la whainga o na tupe ma ia ta longa i le lua tesi ma le tasi miliona tala. O le li o alka o stasi leo tangata ta polo le leia New Zealand o loo iai le teimi nei. I la kopi o loo whale tonu le li o Sam Kane mo le talonga le olpeleki ma whalani le sa o lumana inei ona o se manua i le naulu mai le talonga ma ailani i le sa ua mawai. Sam Kane e pei ona silofia sa ave mua ma kapiteni o le olpeleki mai na whai lo mai o le a malo lo li taia o ia mai ta longa whaita wina wha le vao malo pe a uma mai le malanga le neia New Zealand o lo iai i Europa. Whai lo mai fo ia le whaia o ngaulu ia Scott Robertson e mautinoa o le adu tau na malo lo si a totoa ia Bowden Barrett ma Cody Taylor mo le ta longa le ai o pale o le loka ia Sam Darry na manua lo na turi vai to leninga ua toe fo i mai nei i New Zealand. O le iwa le tae au le SARS fitu Novema le taimi o le ta longa le nei i New Zealand ma falani i le Stade de France i le ai o Paris. E tu unga solo whanua o le so le tu unga tele o le ipu o New Zealand le New Zealand Trotting Cup i le malai tu i le Addington Raceway i kalai estete. Whaalia whapea o le manu mai Australia e ngō o Swayze e pei o le solo whanua lea o lo manatu lau whai tu unga. E da tau na toe mua e tu unga le nei e tasi le miliona ta lalo na whaai longa tupe mo le manu e mua ai. O le sa lea na whato ato nu mai ai i New Zealand nei mai Australia i a Swayze e ta pena ai mo le tu unga i le awha o le lima i le fia nā nei. Ia o le whaai unga le nā o le nei vaenga o telefau.
Malawa tai fa fa mai tata telefo amata la ni taia pe na tuna mai na fio ngala wano atilawa ya mai so tala mai Sāmoa sunga ya ta se salam sam luas for minuto te nei le valu te fa fonga ile tula i vai le tau nei e malawa tai ano atu leo la mai le manu leo Swaisi mai Australia ya fa Sāmoa tato io Swiss ya le la a pal fa na pal fa na saulu ma Swaisi lo to pela Swaisi lo pela Swaisi lo pela Swaisi lo pela Swaisi Suru lo Swaisi le ole na sko. Masa lo mole ulo masa umata tu Swaisi le tayao. Ya na no fa longo ile telefone sa ta pena ina sa velina tu ngoya Melbourne. Tu ngale Melbourne Cup. Ya. E to telefo io la to e fa se ai tu ngane. E sa ole le isole. Ai vai nei tasi le la langine te ya. Pela le sa wai o nei me ola sol fanua. Moi. Tato wa za mo fa ngai na sol fanua mo nga lu nga fai matute. Sa. Anga o sol fanua na le tu. Na tu ua. Pe ele anga lo le vai sol fanua pula se me fa ina fa la lo la woli e ya va pe talo fa ina i me ola le fa i pisi ni si la woli e mo fa ila to fia le ya fa ina na me ola tele yo le tala anga na va tu sa veni na tata phone al vaso le mo inde ai mai le si vai ngo mai ta wina nei ele fa i loa ta tu telefone le ta usanga mo le ta usanga ele ai ma se ta usanga le tu unga le a me le pone le pule a me le pone ele uma ai saulitala ya ufa alano ni manu se todo ma fua mai tu unga nei manu no ana nei man o se le ma se anga la uri e te tausi nei me ola ia ola le ya ona fata fa o ele ma ta fi pe o isfo me ola ana na ilo ta mo le ngai tu unga wa lo la to fa mo tu ya ta pelo so ta inane ana o le vai po se vai ya o ta lo fa nei me ya le ave a umaloa wa la vea se manu tu unga na ave ia to e ave fo mai wa ia fo mai fa pito fo i tong fitia na iman a to ave fa to anga fo i fa nga ta fa ta fa se yo o te me mate ya mate ta lo fa so ya ana me fo i nisi fi nau fo ia fa sao ya ma no za na to fa formel fa sa la unga ni ta o le university as Swaisi e fa i tu fa sa la ya o pisi foi le wala wa to le wa matanga luengo le yaso ni fa na wa onga yo ya no ia foi o to maiti ma onga o fianga yai pe ta tel non na fi o al fa se a ta maiti i lunga ele va ngale en CQA va le ngale ta pena ina msia kia yesu enga ona ese mele ta pena ele potu ese ia va ngale ya le na sau suenga ya almana ya na no fo yo ani va fa pe fa leo tu so feedbacks me ia po le va ngale te fa ilo to yo le mele to te molista usanga ai ta tau fo ila i le va ngale va isuenga na tu se ava no ita mai tia na na fa ina ile ola to na fa ina ona o ta pena ngosuenga pe le ia i to no ta pena nga ta mai tia o nga ina mana ia te le vai ngai fa ilo nei fa nau ia wa ta to o sa mo tu fu o me ana ta na o fa ya o nga ya ta to e sa wa su nga la sa o ya sa mo le si me o le tu nga ven ta to ye e fa pe me fa ya nga yo vai nga yo le a fi su nga no le o ta mo te study ma su o ta vai fo i fa ya o nga ya so yo o le fa no yo le fa ya o nga ya fa ina ia su nga la na va senga no senga mo e wa vai fo fa ya o nga mo mo le result fo le o o su engal malo te vai tu le manuia fia o fa ya sa o le tali la o no tau ti ngai la o ino tamu mo le si vai ngon tamu ta wina ya sola vai taimi o le form 2 vai taimi fo le senga mo lunga e pe fai tau vanga fa ya o form 2 le tu malo po o ai tamaiti o le atele ni ana kolisi ni ana vai pouli ni ana avele a on va pena e te va ai a saule unga te pe fia ni kolisi o ni avele o ni vai pouli le a onga te va ai le fia fa ya on form 2 la to sa ina vai tai fai tau vanga fa ya mon ya o ta fia le swinga la o ia i pe on tatal no so
le na sui le finga malo talu ai fa kolisi wai ele tali le lei fo i tato tunu ole Moi. fuanga le na le fa kolisi o ngai tu mo se vai Ciao. va ai le taimi nei si ma to fo tu malo Ah, mana ya. oh se le tele o tamati au le university e o ma pe ono pe valu Yeah. ya al mesai pe o mai vai poli ma to tu malo Yeah. ya on tam fa ele form 6 na o to ele university Ciao. e la o fa ya le o fa kolisi ai tu malo e vai la tau vanga la fa ni Ah, mana. saua o ngai se vai le ngata o ta longa o vai la kapi o Moi. ia o le o ino poto sala lau Ia. o kale mana ia malo fin fidau Yo. pe o tata no ele mta pule tu langa tau o ngata mit o le tu no le o saina e tau fai 4 miliona tamiti e fa o mai university tau sanga tas Yeah. no me lo tamiti so nga luenga o le so nga ta yo nga luenga lo multi degree me university Yeah. e sa fiu so sanga luenga una e fias fulu miliona tamiti e fa o mai tau sanga uma ale foi la le tala no fai tau le tala tu si el tasio newspaper Australia o le mele o maua saina e te tolu lima loa Yeah. Tolu lima tausang. tolu lima tau sanga a matalona fiu so sanga luenga Oh, so. o inga luenga saina o fa sala lau na mo mia tanga tai lalo mai le tolu lima tau sanga matu ma wa matau na o lai tanga tai le longa popole e te amatalona e tolu sfuru nga ilunga e wa lo foi o el meta o le curse na fa mai peise mala vo le leo pe tato so sanga luenga Ciao. e vai la ia tunu te tele nei e li se li le de foi tu si el pepa le no fai tau Yeah. o lufu lo no tau sanga na o mai lang degree me tau tu la fono ia mo lo nga luenga tonu Shanghai ia no tu nga luenga e se almen ma fa fa e se almen la tu por nga luenga Se vai. e tele me la titil to tongi ai o le tanga lue overtime fa mai sole o le na lu university so degree ale usa nga luenga sa mo miti sa e se me e fe nga luenga e me le tua ava pe fies fru afeta miti tau vale va noletas Moi. ele popole nga luenga al fainga oi Ciao. wa foi ale mana o aru e saulis Moi. ele pe me foi le tasil tangata e tau fa o compagnie tele Na. e per vasolente nei le na vatuita telfo fi we fa salon pa la mai le pa la mai mo ini sela al tongi amatana fast food tala Ili tula. ili tula Yeah. ona mo tele na wanga luenga tau pa la mai le tap le ni pa la ma Te vai. Na. e se mai la nga luenga ia pe tata no Yeah. ya fa mal si au fo le mo nga tu pulanga ne ya mo lo malo si na tele titi faila onga ye mnuia ya masu sa nga luenga te amata lo foi na matua ia fa fa ngata na Natalia nga luenga pa wal me la mo le no tata matua nga luenga Yeah. o le poto ma le tomaila ia ile mau ele utalvo Sa. Ole. tamana e tau fao nga luenga la fo ila ia ile tomai ile le nga va ala ia Tama foi na malo lo le te fenga luenga. E te ami ma fa fenga luenga. Pe a fiu su ese stangata. sa ole le A malto ina le o fa te ingo oe. Pe o le leila u palama. Ami ma fa to ina le o le ini seva no le. Te moli mai te piki malto ina le so le sa we. E mal le nga luenga. pelo tata no la ile forma ile Wayne Smith Yeah. final fa ma vai Wayne Smith a su e mai ani usia sa we mo mia o i ya le la vai ne le o pele ki il fa ya onga le nei o Scott Robertson Yeah. o Scott Robertson le a Wayne Smith le ngai Oh, so. o ile ya coaches o Blacks ma New Zealand Te le ia le sao to ina i le whaianga e vai whau. na fa ina foi la o tene New Zealand Ia, ya mai Wayne Smith ton nang something ili polo la moi. wa tanga fa pe na la ile to mai ele mo istanga ya tamana e tau fao nga luenga ma company fa la Sa, to olele. e o fia au te tele tau ana Wayne Smith Ia. ya le ala usa no fo lunga i ale ila lo il fa ngoro plex Mana ia. ya to nga to mai la na tasi Ia. ya fa pe le se to mai ele se mo ya le to usu sta to pese tau tia fia o la foi pese ele mo visto mai fa nga lu leo Mana ia moi. Ia ai. Le la tata to pese. Ia se i fatalo vo si vai nga le fa mai po tala tata fa so ia i tala tu
Ile infaso. Ia, fatalo fatu sto ina matua leo aveau na ama aveau leo mafuta mo le tai ao malo aveau. Ia faafetai tele lava, ia faafetai, ia o le sunga langitoa sa lima vai lua, fatalo fatu foi, ia tama lea kamuta longolongo wale, ia ukilani o tapusoa di luma yava, ia fape foi ia konevesi paione, ia Erika Maoe, ia fape foi ia Rachel, ia o ele silene Emia Suki, ia fatua Teresa Ene, Teresa Ene, Suli, vai timu seu fale, malo faafetai, le ftarenga le vau to lei matapula iulio, malo le vau, ia ulu suati, ipo suati, ia tole a foa aki, ia po aki, ia malo faafetai lava le mafuta mai, ia le la tatu olo isina pese lea. Ia e vai fo nei taimi mtato fasoa, ia tapua i, to fai ono vai pe fo i Singapore pito au, ia tama lea to ina mtua lea poe fatu, ia malo tatu olo le pese nei. Ia ulo fai fo ina i fai a onga le nei tai au, la to ngā luenga fita, i lea ta aso male aso.
a sila silanga tā ua. E tusa malo mātou tu langa e vea ai ma ofisa whaasara lau. Mātou te tausisia tu la fono ua saunia e le Broadcasting Standards Authority a whai e fia whaia sau whaasea i se mata upu na e whaafonga i ai i le Sāmoa Capital Radio e re tau na lafo mai lau whaasea tustusia i le tuatusi Limatasi Gavin Avenue Porirua Wellingtone pe ole i meli mai te alu.moresi@samoacapitalradio.co.nz e re tau na whaia i le tonu le luas furuaso whai ngā ruenga talu na whaia le whaasala launga a whai e le o whaamalia ina oe i se whaai unga o tu inatu e ma whai o na tu ina saolo whaasea i le te mana whanonga kai pāho po o le Broadcasting Standards Authority e maua nisi whaamtalanga i le wha ngā solonga e whaiaialo ia lau whaasea i le openga te whailangi bsa.govt.nz whawhitai. E masani ona e wala au i le Healthline a whai e le ai wha masani ma whaataitai ona e vili i le ovalu se lau ono tasi ono pe a e mo mia le fesosoani mani fautuanga i lo ngase ma le vainga o lo soifo ma loloina. E whaailoa atu fo e ate oi le isi la asanga e tatau ona e whaia e tusai ma lau mata upu. E le ai se totongi e te tala solo a hatoa i le au ma le pō i aso e fitu o le vai aso. Whai i ai e te fiatala noa se Sāmoa pe amo o mia se whaamatala upu. E le totongi a sautupe. E te sila fia e tau le masani tangata Pasifika i le Healthline. Ai olo o whaamauina le matua langolangoina e tangata i e whaongaina le Healthline. Le tāua o lea au nanga. Tautua nā, aua e te whaatali se ia e matua ngase lava ona whaatoa e wala au lea. Whaamasani le Healthline o walu se lau ono tasi ono pe amo o mia le fesosoani. Nisi o tātou whaasilanga mo nei tai au, e whaasilanga le nei o la fionga whale alupo. E mo lava na mātou whapoi li ala au tū manu iau pa ia Sāmoa e mai le tai sama o le tui manua. Te e pa ia whili mapule tū na tau ilo ai mālo o tū lona lava. A e te talo atu lava ma le whaalo le tele tau ai i alo matama whanau ni paolo fo i mani ngafa a maisi o whio i o le neinu o whale alupo. Wala ngā se leo vai o na ua tau nuu mai le tusi mai le sunga le whawhiangenga ia nā maia ma le kālesia e whakasa i wao tūpua. E whaatala ula mai lo tōma malu mo se soani mo le malu tā puai le ua amataina ngā luenga i le taimi nei. Ua talo sanga tuai ma le whaaloalo ina ia whio mai so mai se o tātou talanoa ma whaali so finangalo. Ua le talo sanga mai e se o tātou tamawhaifi au. O le awhaia le tātou mawhitanga le toa tusi nei se laus furutasi Castor Crescent i Porirua. Hola le whakasa Kenneth Creek i le aso lulu o tae au lea sfurutonu o Novemba i le fitu i le fiafi. Mole whaavanoa maiso taimi i le aso a wale neim ta ua whaafitai le ima whaipule o whale alupo. Ia a eise fisili wala outdate foni lea o le o lua tasi, o valulua, fitu, fitu. O lua tasi, o valu lua, fitu, fitu. Fisili malto whaasiri ala e simona se montafa. O le si tatou pasalango le tasi, pian tata noa nei de taiau. O vai atua e se lau popula ina o tau te inga luenga whainga luenga a whanoi i New South Wales. Ia. Ia, o whapele, pe i se langona o tupu ai ati. Oi. Fiaru. Mai fiaru. Talo whaise usu. Ia ua te alu. Ia la wanoa lan nei, whamal mole. O lo iei a wanoa whainga luenga o whale whasi manu i nā i Kota Mundura i New South Wales. E te tauna tuua ni usila i la sa luas furu o Novemba. A e fia tālu sanga. O le emaili la lea te whailau tālu sanga. O le info@blazinglabour.com. Ia, a e poli numela lea te fsota i o le olua tasi. 5 tolu, wha. Olua tasi 5 tolu, wha. Ia, a e vilia numela lea. A maua foi so ava noa e te alu Australia ngā luenga nei. Ia, na e whaile i na e maua le whasa launga i lunga si ufonga lau mua. Mo.
ia mo tātou ni usila le ile avanoa. Ai mo tātou i Sāmoa ia ele o au fia el fasalonga lea. Te rore manoa na le mo au vaenga ia single. Lau le i whai ni latu ainga. A fa fepa febelo tamana e tau so esan ngā luenga. Mana ia mo tama ai muri atu tina man whanau. Ia wale se foi fuanga whana tama whenga luenga ia ntoi saule anu fultina ini. Ia tuli la male. Male tama alo tua ia le toi ngā mea papena. Ele toi sau. Ele toi sau. Ia sa. Te wala tu masani ni manisi o. Mani au. Mana Afa pe whaingo fie. Leo umama le tina man whanau. Ia. Ana ia le sifi o wa telefone ni vai ngan wenga nei na mana ia na mo na ina no o stadia ya malo le no na ni so o telefone o lu tasi le mono tolu fa ya fa peta no ele numela na na faile na mau atu e numela le fasala ngal tato li tio si fonga lo mo fa mole e ile i na o tangata le na fa na i Malaysia na malanga mai ni usila o no tausanga mai no foi Wellington e o lo hatin no foi na onga na University of Victoria na avea na mata upu tauso tusi ma me por kiki fa malu ya o la fenga luenga le i o is accountant so tusi stasio company so tusi mai la no foi na ila no fono o lunga na le whiteboard foi le tono me le phone tu ale ni tu se le ata o na tai faule fale am to dia I sa tai faule u mai lo ma fo linga lo pe fo ta no fo le na te no fo na la e u mai o fo linga o le fa so ye lo ta ma ai tu sala o tu se le ata vai tu ia tangata ye le fono a fa tali te mi ma telefono tu ale le tu si ata le ia faatolo i lista ngatala ia i le fona sole o lala ia mo pulumu ma vali le o fale vatu e faaoga ia fai ma le fautuaga lista ngata a le faatauni au pulumu tusi ata se val mana o lau tusi ata o le galuega lana lau tamana lau faitemi tusi ata e lo tunga tusi ata la le tusi ata o fale a le tusi mo me ata ai alunga le website le Radio New Zealand te mawaiata la tu sil tangata o le mena le fai le lile le wa afalo na time part time na ngalu so tusi ina ia lava le time tusi anata o le la no fo se no la talata ma I atato o la ngalu ngala na fai o la wo ia ile ya ngole o le kulupo le tu stiata ile tu o tu le tato para umuma la wo fia fai masui ia fai le fautuanga lau tusi ata le telo tango tusi ni wata na le market e fa la wilo me le aso mo le masina na lo fai la nga na fa la wilo na e luas fulu lo na ta fa ta utata sol e vai ni yata ye to wala long ya se ata tuai whatever e fa ta le 4 million so nga ta ya le man na ya tu tono le fale sa ole le tono le fale ya te to fai pe fa liwa tu la o masini le o matasi e maua ia tape ia mana ia foi na sinava nga tatu tal no le tau mo mai nei ia tio at fodinga na wata saori ia tua mana ia sole eso nga video tu isi ata ia oi pe kaule man na so mo wata le te vai tu ma na ia wata o ma na ia o vai ngale lo poi se fa longo mo li sia la taleni la taleni sia tele e vai pe ni mo ia tantus sole ai te rona tu fu ma na ia fo ia vai ngana wata no mai e te tala mai tatu rina a fa pe iso to mai vo le o lo wa ye te mine o lo fa nga na fa feo na e mo na fa feo na e o ina mai Eziata ya sawa. Tua mana ya wata. Ata yo fi ni ata tapu e ata te vai te ata tusi. Ata tusi. Ata yo fi o tangata tu tono na to fali. Sa ole le tala na. Ata te mo over ya ta. E tangata ile to mai tusi ata la na. Sa. Moi. Ya. E ma fu mai ono le tala na fai e tangata. Ela mana ya ole famas au restangata. Mana ya. Elo pe fatita inga e tangata la tenga lunga te ele lo polanta le ni alwe fai ni na pese moi sa ta una pese mo lan tu pe ola moi
So Stalin ya. Ele sanga ta vole le ya sa fia fai me vole le ya sola me sila au tu ni fa le sila. Ala usa wa. Ma tu ale le ya fa fale. Lau kamuta. Ya o istanga ta fia vali ya fa le anga pa ala to ai ya sola. Ya lau vali fale. Ala vali fale. Ona ole fa malo si yo istanga ta la fai ya la una ya la foi mal insinia. Ja. Fai mea amata mea el moavao, wila vidi vai, laua. Ja, termine. Ja, laua fed wa ta vale wo fai ya, mo ya la to fa na tiri mo fapi. Ala wa lu ta va. Tu vai la. Tu sera wa lu ta vale. Ale ngalo fa. Wa fia tanga tana ta vale, ale wa lu supo ka tu sola ta fa ngalo, ngalo wa fa ta ita. Ale tu lu ngo fa na titi wo lo tanga tana ta vale. Ya mana ya tu sala ngalon fa pi ala bola ta la wal yo la me pole lo pesa la va so le ale sala me si la wola ya na ya va pe fo ele yo lista ngata wa sa fia va le fai mo meu a tongi na ta mai la au le vai ya la fai ala mo tu ale le ya la fa ngota o fai fo na va fa ngota ya sa ya manu ya ta ina lo fe le ta au yo la fa ngota si vol fingolo isi Ya mala mai pe fa pe wa Emmanuel na sa tale ni na fa malo si stangata na ila tu lo mo wa tu si mai le mtanga lo ngalo in the revenue fa ilo tu yo la tu na sa ofia ya la tu account yen fa sala law in the revenue social media ala la no tal wo yo no fia tu fa tu fia fe tangata na fa se ai mtanga lo ile o nangal le so la fonga ya le la o ma fu lo ta fi le tu fa ya na ila to na mawala to tusi na fe mo mesa mo sa tusi ya na uta filme na wole to faya mana ya ya le la tata tu pese le ona le wa la tariva sfuto minuto na tale tu live ya tu fatalo fa tu vai ngale uma futa manita yao ya le sunga Larry Barnes fa before le sunga si anava ya me fo ya le sunga fa tua eveni sauni ma ya o tua taumata ya fa pe fo Teresa Elisabetta Poutoa ya marsunga por fa tua soso ya mleusa lina si o nga fa veta si la tanga to le yo lantusiata ya sola ale lau te va ya I don't know te fa nga ina lantali ni tanga le o si o nga fa vela sa le lantusiata ya sola te lopo ta fine pe ya fu le te fa nga ina lantali ni tio ona mata upu ye ta ua tele mo le langa fai so o ta to ye so uma ye se tangata na te o foi na tu se o nanga fa le fautuanga fa immigration na aila na tala noa le tangata ne le tau le immigration advisor na tala noa ma se tangata sa mai fafo il telefoni o le Singapore la sa wis tangata le o le mana yo le mena fai le tangata le mai Singapore no fo mapu e la tanoanga e fiu la le immigration advisor le fai lolo na ingoa ma le ingoa non tolua fiu e pepelo ana na tatu al mena pu e ia ma se alfanga le se alfanga le ma se alfanga tu sa wo fo la vanga ia e ma fai na la to fai le visa o tangata le visa no fo mau ai le fi to tongi va tainga fa pe le ainga e pe to lima le ainga fai no tu se la mu tu pu fele le tu pe tongi tu sa pe e luas furua fel tangata le tele le mau tax le wo for tangata le mai ono mel malo i tax tongi e o tau yo isi me fa popo yo le saula tangata le ni fenga luenga na le lua ma sina nga luenga ai pala lu nga luenga se tulu na tau mo faila tangata le e to e mai la na tupe le na fa nga le wona le matai lo i le ia ma play lo le message le na pu me vona nai a ye ni o na tala pe pelo fa pe fai tau fa vale ya tatu pu le o ma lo si o ma u le o mesa pu mai le to ya se alfanga pe i va nga fa pe fa ma ningo me fa pe ai fo le va ngol tu la fono fa sai na ilo na e pu ya se me no ma le facilios fa tanga ai o le ta ua ia la o me le ma u le i wa le fa ya to ya lo
Te rola mena le fai. Se mea te luai foi mo tano me tangata tanga foi o mira u. Ia la telefoni foi le po se matano. Oh. Mana se man a me se atu ngata no foi le te vai te loe tawana po. Wa ya lo ni metu pu muri. Fa ma ni na itamai. Ena le fato ya te mi te tano ai. E fu la tano. Ese la lo ma fu. Lo ma fu. Wale na fam tala mo fo tala le tata no. Ale la we fam tala le. Sa. O lo ma fo no wa ya so na fam tala me ma senga po fa pe. O le mele ma wa pe ma tana mo me no ngalo me. So le tata no pe le tata no. O le iva ta ya po kala mele. E te le man tu alo lo le to e tata fa o sa o la. Tu se le wa lu to e fa o me o mai te wa ngalo. Ya. Yo la wa na manatu o lo manatu. E tu se tu se te fa pe o ngalo o le ma fu e o tango pu e le ai ona o e tu langa ya lu waso sa waso e o fa msinonga mata o pu ya wa tu ri o to fa sia sia me ni talo se vet saka le tau me malo a tu mal pe pasuka e si le la pu el telefon yo na fo me mata wa ingo ya o ni talo ya na le fa tau talo wa le pu ya e ti pa no me mo e talo ma mo li dal fa le o talo le pa le foi na tātou ia masani matou tala noa. I o i tau langa whaatau ma fuafua tau tala noa langa le ia masani o tano o mi. E leo te mau uma au fika ia ili vason tēnei. Sa pēs furulua tangatan matou tala noa, mai les furulua no puea uma matou tala noa. Tanga iai aso e halu aso sau aso. E iai a taimi vo le tupu e mea. Ai moni mau ala le mea le vaenga le no puea. E o le whamasinonga. Lo inga whai uni vai le leonga onga. E whare pui umato asfuru. Awai! O mai tamasa o whaavale le fua semi. Malo whaatai mawhita mai le nitai au. Ia o Singapore pito au. Ia tasi le insinia te rina whai ita awale tangata e o ai ngalo whao. Tapusori le mai awa. Malo, ia o matau anonu. Na tālo le tātou pese lea. Ia e vai fo nei taimi. Ia e malo lava le mawhita mai le tātou tau. Tuar si whanga la mua Wellington e. Tātou whai mea fia le nei tai au. Tele manu o le vau maoa Tele ia o iai le vasalala Tele te de matama Sāmoa Nua ta moa te lewa o lolo Mai mau pe ana tui fo i tua o le lalo lani Tui te patasi Sāmoa i lana masani Aloha falenta si Tasi fela mola ngomai Aolei alawa male fa'ali Fusia na tausabi Si au ti lava ile tae au fa'i ma'alili Le aini falawa mani pata poni pulini La osi pepe ina iai pose biti Se koko sa mo pose lau moni e fa suiti Le fai tunu pa umasi amalau fa abaisu Po eleo kamasina ulu ua tulu Afe ele baiti polo pose niu
itua o le lalolongi Toe te patasi Sāmoa I lana masani Aloha fale tausi I le tasi Fela ngola ngomai Ole I alava ma le faali Fusi ana tausami Ole I alava ma le faali Fusi ana tausami Tele manu o le vamaoa mai le o pese le penino tia fau ia fetau I le male nei tai au ia vai po le ale tau maftanga sto ina masilo o matua e sui e fu la tau maftanga o le uli na o le I alava ia male fauli ia male parsami to o le moa O le tele lopo le peistanga ta matua Sāmoa ave te mine santo ele po le ale matua stanga ta Sāmoa o lo ave afe al te mine ta avale ia e yeile talale na o feitau I nei tai au I no I Australia o le lo matua na no te so elo na se ne ta avale e iva sul fitu tau sanga lo matua ia o te le iva ai pepa I fatu langa I tangata le asesa o tangata le fa pio o ile fele ave awa ule va ia lo ave ia po e mola moli po ia o maka la le pasi lau su enga ia e tau nei lalo me le luas fu ia fa te inga po messe ia e tau na sfuru iva o messe I lalo ia no pasi le o lau le sen e fa alua na su enga lom tua leo o lana suenga momua e se lau valu lua sa I lua sfuru ngata ia e se lau valu lua le na o lom tua lana suenga lona lua e se lau lua valu tu se la se senga matangata mtua le lo amta vale ia na apili lom tua avel fam sinonga se lau lua valu lea ia le messe ia lalo mai e fa ngala lo pulo messe ia as furui va messe na le na pas as suenga momua lo matua se lau valu lua messe suenga lo na lua se lau lua valu ai tela la ia wala le telo nei mea le se le sao ai lu tu avel fam sinonga la uli en velon na se le sao le la me noi e ne ma fai al me fa to fi na ulum tu fe lo va pe lu fu tasi messe pe lu fu lima pe tols fu e va pe le e fam sino o ia o lo te va tu ina le lima me maka e ta una to pa u me lo e pasi lo ia fa la vese lo lu ona le tele yo me ala se ole va ai tangata na va ia le ve lo mtu na pasi la ve e pe le lo mtu pa ka le ya me stava le men tangata fe wa le men ya wala ya lu va solo alto e fa me yu ta o filo le me le ta to fo e ke solo fa le nga ina test momo fa lo nga lanu le uri na ve si nga ya le ngole ya le ngole na to nga no ai tu lo matu si no fa pe na la ve ve o ta val ta un fi fa se si me se tu e na le valu na me sa ya ole o tangata matua le te lo ya una na ngata ile u lo tangata Sāmoa ve le fitus futusa te le u lo po istangata Sāmoa valus futusa nga te mino of ta to le to tele to tele ia na tangata ia to tele tangata Sāmoa ta I valu se fulu uti ole o isi awa I vas fulu ala fe wa so ta val ai fa pela le felo I no ne New Zealand fa pela le felo I sa vo I meno tu e tau le ta le felo I la ya lua I mo ya la tele ai fa wa I la no ne awa valu su tau sanga Sāmoa to le ya so ia to tele la so ne no e tau fa ina lo ai ya le fo ma ya le me pepa le pasi la ai le mo lo se na ele pe o tato Sāmoa fana e la tu yu tal mo manga sui povi ma ave vai povi ia ya la wa valu su tau sanga e no te mo telefon to te no pe mo telefon ana ia se me fa fonga I tatu tala mai Sāmoa Te whantala whatu leisi whaopoponga o tātou telefon mai Sāmoa mo le aso se bai el whaafonga. Wa te otol polo kete el whalapo tongo le swawai le atunu.
E le toe fausia e leo se isi o no ofisa tu te tonu I vaitele. E sui e lo na fale tuaile o silia nei ma le lua se fultu sanga. E bei o na wha maundia mai le ofisa sili o wha lapa tonga. Ia fui maono tau maneke whātoia le mano tu funga shuaka. O le ngā ruenga ua mai o na pāsia le kāpeneta. Ma o lo na tau e whāse full miliona tā la. Pa te sei ma le se full miliona tā la a le wha lapa tonga le swabai. O lo na saulea I le whaatupenga o le ngā ruenga. O le ata utusia mo le ofisa tu te tonu fōu le wha lapa tonga le swabai. Mo leina te tusa mo moe mitinga ma whaanau naunga a le whainga malo mai le tusanga lua whelus fumaltasi I le tusanga lua whelus fulmaleono. Ia tau la ia ti na e fausia e ta iala e whaongai nei malo si anga whaafawina. E na iau o atuai au o nanga mo le atu no atuai lona tūlanga ato toa. E meise lona au sia foi o le wha moe moenga ia tau ngō fia le au o nanga o le swavai mo le atu no lau tele. O le wha malo si au mali lui tau mai le fionga le sui pāre mia, le fionga tuala te vanga Josefu Bonifasio mo le au o nanga. Ia ave la lato whaata ua male wha mua mua I mana onga o le atunu e tau walai le swavai. O le tūlai se fulmaltasi le tai au I le aso se fulmaltasi o le masina se fulmaltasi o tau sanga te itasi. Na tūlai wha aloa loai le fionga le sui pānemia, le fionga tuala Josefo Bonifasio. Masui o vaenga au mai ni usila ma au sitalia, ma fitafito le atunu o retire mai ma o loo soifue o mai le so. I lalo o le wati le o ngā tutono le taulanga ia pia, e toe tō ma natuai I le se lau ma leo no tausanga taruai, I na uaola le taua mua le lorolangi, na ma wai le soifua o le valu tesi ma le 5 miliona o fita, sa o lato sa I lia le file mui le taua, I le awhiva se lau se fulma le valu. E whaamaumaunga le falitusi kalai stete, o lo whaamauina I le se lau lua se fulma le lua o tangata Sāmoa, na ofo I na atu lo lato soifua I le taua mua le langi. Ma o Sāmoa o lo avea le falkalapo le RSA le taulanga, pa tase ma le wati tele ia pia, e whaamana tuai le soifua fita, na male liwi le taua. Ma o sauninga lea sa whātou teie lalo le wati, I le amatanga o le neiva yaso. O whaalia e se tamaita I pule o se tasa supermarketi nuu, le supermarketi o whaingoi no le PJ, le tina ia whaumui nā sami he. Wo o atu tūpulanga le atu no I le tūlanga matautia o le whai popula, whai I le teimio le au, le fefe, ma le toa, ngā yoinga whaasoli tu la fone au fie maninga oi. Lena ia whaasana lawina whaalawai tele ai lunga o pengta whaailangi mo se fiso swania le atu no. E sa I lia ai le kene to ono, e au fie manitama I tai se to lua, na anga iane I lo la whale o loa I le fitu I le tai au na watatala, ma au ai o loa mai lunga o whata, ma toe anga I ese ma le whale o loa, e pei lava o tangata whaatau maasani, o loa na nanae se tasi o li o lea keni, o apatuna ma apapi supo, au leisi o mitiafu, o te maitai na tuuai o la se e vai tuai na nga iane ai sui se e vai fau mai I te whale o loa, whaopopo iei ma le toa e sea e la o whasimoli ta ele. O le whanau nongo le tina ia whaumui nai pe o nia whaai loe le autu stala. Pe a whai e ma whai e le tupulanga o le keni le nei o nanga iane ilona whale o loa. E ngā lulu e ai ma o ina le tūlanga o le mau o le tupe mai a la tau lava afu ma whata winai me mana o mia. O sana fesoa soani tele lea e leitu ai ngā soi whanga le ua o lai I la tau. Pei foi ona sila fio le amatanga o le tau sanga le nei. Na mawai foi ni me po e ato se whale o loi mo fau. Se oso wha inga ni ali I tala vau se to o lua uwha au pengaina, ma to e se le masini tupe, ale tina e ana le whale o loa. O le mata aupu le supermarketi le fio ango nu, le ua I limo leo lona sa I linga, e whao ngai na iata na puina e mea po e ato le whale o loa. Mai lava I le mtanga luenga o leo, o loo wha wau sa I le linga mtanga luenga I se tasio mata opo, I se isi whaoso wha inga wha ngaoi, a nga I le official pulengo ta vale afi vai tele,
ma to e se ai ni lai sene aveta vale. Fai loa e le sui komiseno mtanga lwengo leo papali i Mona Lisa tia i kete o loo iai maa salonga ma su e suenga e le sa leo po e na waia tatana le fai tutoa e atangie lona tuwino le avanoa i lona swatau e anga i e faatino le ngayo inga. Mai o le ngayo inga na faatino na faaluina i se teimi ume o ne lua se fun ma le fani le sene aveta vale na lolomi e faongai nai maseni la vale ofisa. Ma o se tasi fo i leo mta opo ta ue papali e o lo faa wau iei sa i di linga ale matanga ruenga o leo. O le faa iunga leo nisi o tala i meo lo tutupu si o tatu o tenu i Sāmoa fa soi foia. Alofa lava i le nei fo i vaenga o telefou mai le si ufonga le laumua i Wellington. O le o fa ailo mai le whainga malo so fa atasi le tangata ua filifilia e whai mo na sui fa alongolongo i le tonu o le pulenga o le laumua i Wellington. O ia ua filifilia mo le tulanga o le li e swafa ia Lindsay Mackenzie e amata ilona tofinga fau i le aso lulu a tae ao mai e whaawawa i pēse e o le aso tolus fultasi o Julai i le tausanga a sau. O Mackenzie, na veo mua ma CEO o le pulenga o le tu malo Tasman, ai whapea i fo i ma le pulenga o le ai o Gisborne, mai o stasi e te lelo na silfia i mea tau i pulenga wha i tu malo. I le wha ailoina mai o lea tofinga na ta uai e le minsta mo pulenga wha i tu malo o Simeon Brown, o le nganga utu le nei fufuanga ina ia iai se sui o le malo i tonu o fono tanga a le pulenga o Wellington e li poti atu ia te ia e tu sai o whaai unga whai ai maise i le tupe ma le whaatino ina o ngā ruenga a le council. Na ia ta ua e whape e tele ni whaafi tau li tupe o a whaai na i le whaatino ina o au onanga a le pulenga o le ai ma le lau mua i Wellington. Ua o mao na whaero mai e le tamaita i purenu o le laumua i a tori whanau o le angarulu e whaatasi i a le latu o whono ma le malo e awa latu i le latu sui whaalongolongo e pei ona tō fia nei. O le talamu mua, o le so e whaiai le whaatu e sengalo ia a le malo o New Zealand i tangata umana whaina i ni Sāwanga mātaka i le taimi a o i lalo le tausinga le malo whapea ai manisio e kālesia i aso ua mawai. O le li pālemia ia Christopher Luxon o le awhaia le nei whaatu e senga i le tono o le mauta o le pālemene i Wellington. Mai o lo wala awina ai le to tele o tangata ua mauti noa sa whea ngai maia i tu ainga o Sāwanga i aso a o tausia mawa aia i lātou e le malo whapea manisi o e kālesia a o la iti. O le lipoti alo ia mai le komisi sa whea ngai ma le suenga o le nei mata aupu, le Royal Commission of Inquiry into Historical Abuse in State and Faith-Based Care. Na taua au inatu i le kovan sili i le masina o Julai. Mai na whaalia mai e le li pālemia i Luxon, o se mea tāla whea ngai, o na ioe le malo i le mau whaale tonu sa whea ngai ma nei tangata, i le taimi a o tausia ma waaia i latou e le malo ai maise ai nisio e kālesia i aso ua tua nai. Ta ua ai e Luxon o le mea le tau no manino i aile atunu o se vaenga mata ngāle nei ma le whaalumaina o le tala whaasolopito o New Zealand. Ua whaamoe moe o le aso lulu antae ao le amwhaiai o na whalawa i tele i tua le nei ripoti a le komisi pea uma o na tau au inatu i le pālemene i le so. E lua sa lau 5 miliona tā la le tau o le a whaate le ai i a le no whanga e whaale le ai ma tausia afi a toa matino walele i le ai o kalai estete. O le no whanga le nei le Christchurch Engine Centre
whaafoi na whaatasi le kompania le New Zealand, ma le kompani Amerika ingo o le Pratt and Whitney. O le ripalmia ia Christopher Larkson, ma le teitei fono o le komiti whaafoi o le New Zealand o Dame Therese Walsh, ma le pelestene o le kompani a le Pratt and Whitney mai Amerika o Shane Eddy, na o lātou suatia le ele i le vaenga o le afausia ai i le nei ngā luenga tele. Whaalia mai le teitei fono o le New Zealand, o le whaatele ina o le nei no fuanga, o le ama whaiaio na whaatino o le whaalelei o afi te tele o waalele, ma whaiaio na whaatino i New Zealand ei, le tele o isi ngā ruenga tau waalele o lo ave i atunu i whaafo e whaiai. O le rua teu sanga o lumanai o lo whaamoe, e le tau na mai ai le nei ngā ruenga, pei o na amatalia ai nei, i le whaalau tele ina le ma le whaatele ina o le nei vaenga whaapitoa, mo le whaalelei ngā o afi o waalele, i le tonu o kalais tete. O le amana o mi ai, ia leisi lua se lau o te ngata whai ngā luenga iaito mai whaapitoa, mai na whaalia le i palmea Christopher Larkson, o le nei ati nae, wātangi ai le te leo le sao o le kompania le New Zealand, ai whapea ai fo i le kompania le Pratt and Whitney, i le tamau ai ngā o le tunu, mai o le awhalau tele atuai, ma le tūlanga ngawhatia e New Zealand, o le tele o ngā luenga tau waalele. Ua mana o le company tele o le Fonterra a New Zealand, e whaatau ese atu nisi o ana pis nisi, e au fi ailenga o singa o le pata o le tu ainga o le anka, whaapea mo le mainland. Whailo mai e le lipule ia Miles Harrell, ua manatu le whaalapo tonga, o se fuafuanga le lei matala whea ngai mo le company, le whaatau ese i nātu o ia vaenga o le pis nisi. Na ia tā ua, ua mai ea se sa ili ngā le pulenga, ma se vaenga o tangata whaufau tua whaapitoa. Mai ua mau ai le tāsi, e da tau o na whaamatu ese atu, ia nisi vaenga o ngā luenga whaia le Fonterra, ina ia mauti noa, le leia i pēr, ma le malosi le kompani, i le anga i atu i luma. O vaenga o la whaatau ese atu e le Fonterra, e iai ia lana pata o le anka, whaapea le mainland, ai moise o le Capiti, o le Anne Mum, Fernleaf, Western Star, o le Perfect Italiano ato moisi, ia e ngau sia ia i tu ai ngau pata ese, whaapea le Sisi, ma le susupauta mo to moisi. O nei suinga e pei ona fuafuaina e whalabo tonga le Fonterra, e au fiaia na pisinisi maati nae, e pei o le Fonterra Oceania, ma le Fonterra Sri Lanka, ma le se furu ma le fitu o isi ona la, i tu SS o le laulangi, e au fiai ma nisi la se tolu i le tonu o New Zealand nei. Nā poloka ia le awala tele numela ono i le Van Nelson ma Marlborough i le wauli o le sangofua nafi, ona o se solo ele i le maunga o le whanga Moore Hill, o le mea tonu na fia i le solo ele le nei, e i le wā o le Rye Valley ma le Hira, ma e sa ngadulua i le awhai ngā luenga le waka kotahi le fia nafi, e tau kilia le vaenga le awala na lilo fia i le solo ele, ina ia mawhai o na sawa i ta vale. A whaia ia ngā luenga sa whautua ina mai tangata malanga i le Van Nelson ma Marlborough, ina ia whao ngā ia awala alo, peitai e iai nisi pitanu e mauti noa, e le sao iai ta vale, se ia vanga nā ua tue te tala, ia le vaenga lea o lopo loka nei o le ala tele. E valu e ono o tesi ma le valu, ia le malosi o se mafui e na lui na ile motu o Kiuba an i la soana nafi, ma e safa pe fo i na whaalongo ina i le o ngā tonu o Florida i Amerika, e sili atu le lima se lau maila le mamao i le tu i mātu. Whailo mai e le vaengo suenga tau mafui e Amerika, le US Geological Survey, e lua ni mafui e te tele na o ngā te tonu i ngā taifale o Cuba. O le mafui e mua e lima tesi iwa le malosi, ai o lona lua mafui e ono tesi ma le valu le ana wha maui nai, na lulu po le tu la muli ane ai. O ata ua maua mai, sa pu eina mai nei wha lawe ua ilo ai le tele o whale ua nuti i lalo,
ma awala ua whaalenga I nai te tonu o Cuba ona o nei maa fui e maa losi. Mai wa amata nei una whaia ngā luenga fisosoani mō te ngāta o loa a fia ai. Sa whailo mai e le Palestine o Cuba, Miguel Diaz-Canel, e tele I a mea na whaalenga ina ai o loa awe le whaamumua I le whaasauina o te ngāta o loa a whaaina ai. E fitus fulfitu tau sanga le matua o se tamana le ilo mai pori rua I le sana te nei, mai ua whautua I nai te ngāta no nofo I le pitanuu o rangituhi, ma le colonial knob, ina ia siaki o lātou tonga la au a tō mawhale te wai mea whai ngā luenga, I sa ililinga o lo whaia mō le nei te ngāta. Whailo mai e whapea o le ngol te mā o lo le iloa o Graham Russell Smith. E whapea sa walivali le awala ingo o le Dr. Track, I le awala sa vali le colonial knob, I sau te sifo porirua, po le afo le ono I le afiafi o le asusa. O le vai aso le nei, ua whaataua I nai mō le taimi mua I le tonu o New Zealand, ia le ngangana le tunu o Papua New Guinea. Na whailo mai el tamai tai whailo tūsi le mtanga luenga o tangata Pasifika, Geraldine Clifford Lidston, o le autu o le vai aso le nei, ina ia sanga whaola ola ina pēr ma ati nae, ia le ngangana ma le anga nuu o Papua New Guinea I le tonu o New Zealand. O le ngangana e ta ua o le Petchen e pei o le ngangana au tūlea o whisa o ta inga mō ta ngata o le nei e tunu tele o le Pasifika. O se ngangana e whewhi loi ai upu pele tānia ma upu whaalea nganu ai o le tele o le nei e tunu tele ia isi ana ngangana e tau tala ai o na tangata I vaenga SS o le tunu o le teimi nei e tusa ma le afe se lau tolus fulmaltasi le awha inga o tangata Papua New Guinea ua nofo mau nei ma whaamautu I le tonu o Aotearoa. O le so ua whaavailoto ai fua ale malo o New Zealand e whaaloalo ai I le whare lausinga o le lii e soa wha Sir Robert Gillies. O Sir Robert Gillies o le fita muli lea na te toe mai o le vaenga aua Maori le Maori Battalion B Company lea sa tau I le tau tele lona lua o le lalolangi mai na maliu o ia I le so fito o Novema I le iwas furuiwa tausanga o lona so I fua. O na toi sauninga malona whale lausinga e whaia I le so I le ai o Rotorua. Na whaatara sanga I nai le means tau ata ma nganuu o Paul Goldsmith ina I sisi whaavai loto fua ale malo New Zealand mo Sir Robert ma whaapea fo iona mana tuai ma le tau tua le sidi atu I le tonu afe 5 se lau o isi fita Maori sa tau I le vaenga luas fulvalu o le fita Maori I le taimi o le taua lona lua le lalolangi. I ta alonga, I tanga Apollo Apollo Fesa o se umpini le li New Zealand o Stephen Alka I le tauwanga tele le na tauwa I le ai o Phoenix I Arizona I Amerika I le whai unga o le vai aso. O rona whai longa tupe na mawai le tauwanga e tasi tesi ma le 5 miliona tala. Ai sa tūranga lua fo o ia le tauwanga whai umo le ipo le Charles Schwab Cup le ana ia mawai le sele ni e whase lau onu se furu afe tala ma o ai la whainga o na tupe ma ia ta longa I le lua tesi ma le tasi miliona tala. O le li o alka o stasi leo tangata tāpolo le leia New Zealand o loo iai le teimi nei. I la kopi o loo whale tonu le li o Sam Kane mo le tāronga le olpeleki ma whalani le sa o lumana inei ona o se manua I le naulu mai le tāronga ma ailani I le sa o mawai. Sam Kane e pei ona silofia sa ave mua ma kapiteni o le olpeleki mai na whai lo mai o le a malo loli taia o ia mai tā longa whaita wina wha le vāo malo pe a uma mai le malanga le nei a New Zealand o lo iai I Europa. Whai lo mai fo ia le whaia o ngaulu ia Scott Robertson e mautinoa o le ata tau na malo losi a totoa ia Bowden Barrett ma Cody Taylor mo le tā longa le ai o pale o le loka ia Sam Darry na manua lo na turi vai to leninga ua toe fo I mai nei I New Zealand. O le iwa le tae au le SARS fitu Novema le taimi o le tā longa le nei a New Zealand ma whalani
i le Stade de France i le ai o Paris. E tu unga solo whanua o le so le tu unga tele o le ipu o New Zealand, le New Zealand Trotting Cup i le malai tu i le Addington Raceway i kalai stete. Whaalia whapea o le manu mai Australia e ngō o Swayze e pei o le solo whanua lea o lo manatu lau whai tu unga e le tau na toe mua le tu unga le nei e tasi le miliona tā lalo na whaai longa tūpe mō le manu e mua ai. O le sa lea na whaato ato nu mai ai i New Zealand nei mai Australia i a Swayze e tā pena ai mō le tu unga i le awha o le lima i le fia nā nei. Ia o le whaai unga le nā o le nei vaenga o telefau. Malo fa tai u luas fulu minute te nei le tu laiva le fa pongolo no lua na tatu telefau le nei tai ao ta penina le fionga la wano ati lawa te fa fonga le tu lais fulu lua telefau matala mai Sāmoa ya wa savali vale tu la fo va vel tatu taimi Moli. Ye le tai ao fu le vanga le no colonial no le masani na savali tatu tu no me tatu Sāmoa to tele lo Sāmoa masani na fa malo stino lungo le monga le a pe mai ta watu pe ona mai telefau I tonwa le na va ai muri ai si tamale o lo o tausa ideal taimin nei ia pe ona failo mai le tanga luengo leo ia tulanga o lo ia nei ia ava pe nai te silfia o ele na savali vali se fia la sa va pe mai tawatu la sa le na le va inga muri tamale ia to tele tatu tu e maseno sa vali ai Ole ngosto ino Graham Russell Smith. Ia le fa pe mai o lo fa sa ilinga fit tau sanga sto ina. Ia va ia ne tu o lo fale to ngala una iai po le fale ta vale po fe la va te ua va isto ina ile o le sailia ia o lo fe mo le vili le lo fe so leo ia mo le fale mai fo sa io o ini si ainga e un malva ia so le o se si tu a fale se tu lo wa fo le tu a to fale ini te ua isto ina na pa u ai le lo to se ole wala le colonial nop e o va mal fit se la silia tu mal fit se la e pe fit se la fo I lunga tu val se la fa solo le afio na step ale umi sa vale to ila lo lunga o tangata ia o leva ile to sa vale e fa na o tu lunga to le tu la ma minute o tangata o masan ia pe afai tu la o la lo me la afai tu la o la wala la le I polua afa pe e telu te sa vale ave sa wo e mautino o te vave e te ia ne fu lo vai sa vale mali sa vale mali al tangata o masani al mali la wa masani hu yeso to sa vale sa la matu yo ta sela voli le te afi fa petu to ale ala mu to lo matu alula to se lo matu o se to ya ina ole o isi tangata al mali vo ya te le te koleni te alu mo se vai koleni ale te lo tangata ma na vanga luenga watu sa vale o la to kamputs fo ye ma mafa safety e o la to ilunga tangata ni o masani al sa vale moi ai la sa o pe o masani la wala le alo ave sa o e te va fai ma lo fu isi a wole a wa ai se metu to tinga o e te tinga ina ila wole na ave to ya mo ina pe ati o mata pongia pe mole ai o la wala e pe va pe sa fo yo mo tai mo la sa vali ai a une nau ia va ve o lunga sa vali mali ia o vol turi te fio o lunga wa o le no tum te vai mai la lo ki li a tolo ai mai pori lua a to fa solo nga yo ma o lunga le mete o i ai o le fa ina foi pe sa u la lo o turi vai o foi le te sa u la lo step wa ta minole la wala ummi ya ma ne ya Well, ile na il faut fuanga station comme il faut fuanga le na la tu listemi el pulengalo. E il company mai kana tale la to fa yen me foi peni ato yo lungo. Yo lungo. Fa fale kofe ma fale lungo yo. Tele la po fe fa yen na fo fuanga le na fo fo sili. Ah lunga la le manga le e telese me vale ta unga tas. Ya, ma le ngatas. Eu fia se fale. Yo fia fale. Eu file ya fale. Eu tato i lolto mai fane ona po. Eu I monga o fai tangata fale. Fale lunga. No le poto fane ona po. Ale ma nei e pe o lunga yo. La o te ora lunga e te le to fia saula.
Ia. Le tio foi pe te ru mai ana mai se fa in fale stolu mo tatou o mo se pe dia mo ma to. Ya me su le tu la o la fa nga lu ngali fe. O tu no fe no fo mele malu ata to lo. E fa la fa tu ta va lo. ta tangata. Ya, o fi mo tatou. A fi mo al mun mai tua. E ele le tala mana ya le fo ilo mi lu ngole. Ja. O le Radio New Zealand. O le o se li I maulu polo fesa. Tono no le o Barbados. O Barbados o se no ui to tono le atu kewi piane. E faila lan company vo le atu turisi na le ave faila to maulu wa dive. Eu falei lan turisi. Na le le ile maulu nga tai sami. Ai alo le mal me vole le metal detector e su e ni me ila lo sami mo me o ni me le ilo lo ya ai ma wel tantele le mamma o le mamma la le o le mamma o le tasiva o no limma o le university o le McMaster University to tonu o Kanata ya ma wai lo le li de malva tu nga no le mamma na usia ki le o lo ia mo mo initials fo le po mataitus o le ngol o pc ngol stangata ya saulo le ile alu no le website le company ale university le McMaster University ya su e tamu fai su e po o tangata ana le mamma le ya mo lo so ta inga le mo university ma sa ile tu o la so fu ala va to ina ana le mamma. So, o to ina na fa u mai university ta si va no limba. E na saula la to ta fa nga I pa pe o si vai tau ta si va fitu. Ia. Le lo ai la ina ma. Ta lengo ma. Tu se fa mai o tau pa u to lona tali sami. Apa tu lo le sto ina vo le to so me lona tali. Ia. Ia ai mamulu to le mama pa u sami. E vai la le to ti limas fu tau sami. Ale fa to amo. Tala fia la. Ia na tau no le mama la o tonu a ele valus fu tonu tau sanga stoina. Nto dia ai me fa pea o ia te teu maluina. E vai la na mo le mama ile te siva no lima il fa unga le university. Ai na mama to ina le fa to ale lo te siva fitu. Ia. Ale to e mo lu a fe lu fa. Allah sala. To nga mama la na e fa tau. Tu mo vo le fa auction vo le. O le matua tele a la tau. Tu pe ali me te na fa. Wa na fa sa mama. O te u no te fa tau. E fa tau vo le. Se ali me te mama. Ya la me la mama mai ri me mo e ana mama. Fa tau tu pe mo e nga. E foi le tatu le fa mama fa tau. Si me la mama ya wai. Te ro mama na lang. Ole. Ole. E pe le jeli ina. E tati e tala te ule male falo. So no so ka muta le o wa fa la ngi volo. Ya o ye fo le li fo le ka muta fo. Ya la walu la ma ya me fenga lu nga vela lo tunga ma. O ili o sa mala o fu toso o me o fu vai. Na lu male ma so no so le. Ya mo vai lo le uma o to fo iso lo le la. Ya la wo to so enen me fenga lu. E te ngā mela na sa o le vele mama wala la. Ia. Tu matata le. O fato e senga al palmia New Zealand. Ia. O isau i le fato e senga. O le manatu tato palmia o laksen. O le pili le tu te ungo le pili le tuiti o fuetangi. E le au ye ia. Le mato le o minoi ma o rim tante whenua e Sāmoa vali mai tono Wellington. E ta ua tu le whenga malo so fatas. Ia. E ua suia se mea. Tu pel mel mesa ye. Ya, o le mela le sa tata no lise o le mele maua. Ia. Pe a so fatasi se whenga malo. Ese manatu. A ua foi le a fatinga fa pela o le act. O le mele na o mai manatu tu. A o le act. E le fa pe o New Zealand o man palo ta le act. Ia. Pe a fai o lunga to lima le vale lima se furu pasene tangata New Zealand na palo ta. Na le paua yo tangata le o mai manatu le te utu pili le. Ia. E te ola talwai o non mali henga pati e tolu. O le act New Zealand First mali national. Ine fausia se malo so vatas. Na mali li e ila imta upuia. Ia. Ale la wol temine mai laksene le
o mata upu e vai ile tunu ile tauna lutea mal fai tanga mo ile awa ia mal vai fai e ta ilo ia po le me tu langa o ia no mata wo le library le tai Wellington ia ona ia mai to tono library nat ia o documents mo me malava na senior feringa le tuiti a foita ia ai foi se fialo le National Library le tai Wellington e wata tala mo tangata e fenai o tona e mata fatanga so se security a to ala fali no il tato fenga luenga e felo tira para me le into lo te fua le malilianga na fai me da matanga a fai le te fali ya uni tu poini me vesi mani fa tu fo esa ya ma no le utele titi la foiva ya si fo lo mo ma lo va tai ya fa talo fa ya waina fu vai ya tupu muri au ya le sunga a Cornelio no malo a ma futa mai me pone ya va pe fa tu a Silulu Bolton mai au kilani ya o fa le fuese ya fa tu a Luiva Mapsua ya me se foi ya le sunga talivui ya o Grand ma Peppa Fitness ma futa mai pali ina Indonesia ia le sunga poe fa ile ia me se tatu ile fi fai tupe to to duas fulwan minuto na tale le tula e se fulu e ia po kala masana se fu malo ina pa tale se fulu o sunga la titila tasi ia na ile famo moyo nei di por kala mele pulenga no polidua ale la wole tau no nei se fulu ale la atu ile se fulu ile aso lua asau ale se fulu tasi la le por kala mele la tano to isa velina kasiano ia ma vesi to lolo ia ole ta ua ia por kala mele fa tau tai vesi ma tano sa velina ile tu langa tau ma tau veino le lo ta ua le tina ia to fa longo ma to el por kala mele a pia tal si o fa longo o mai tina le sona ta ua mo auto ai mana o la malolo ina le pepe ia ele fa pese longa fa na mo le pepe na tau fa ile ia malolo ina ya mata mai te mi la tau ave ile tina o lo tau ia tau ma fa le tina ia inu i vai le ia wale i vai le anga vai ona pe o le pia mai si vai na vai ona le anga mai ile pepe ia mai si ava nga ya fa ina mo te pa masu ton ia e ta wona i fa mtalanga ia fa long fa fonga mai le tu pa tina ia o le program ta wona mo to e me se le masino le fa ta ai le so fu malo lo ina le tu pa ta ma fu la tau ia ia le fa nginga le Movember o na le fa sa o ava ia na le fa sa o ava o vai mai le wa mata na fa sa io più il mea ngai le ava ia Januari o mea na ngata i le ale fi mte vai o levu o la televisi masi ia o le tau su any Santa Claus ana sa vai la tama e ono Santa la tama ia pe le left close tele le left vai o Santa longa to e ala vai o le left close ele no middle close o nei e ia me le o ila ua vai le o to ave o ma Santa o le left na wa tasi palo tele a wa te Santa ia uftai fo ia wa langa te le on Santa ia fatalo fatu ia ele woni ia ole upusa o ele o Santa Santa ia le fa una ta o Santa ia fa Santa pe wa te le via Santa le Santa fa Santa le peleki ia na Tara fatu ile wali iyo mafuta mai po fatu ia le masina ne o le fata wa le so ifo malo ina tama ia va pe fo ia fa vale le fua ia te fa mna tu atu masina ne mo tatu tama le so ifo malo ina ia o ai fa se fo talivui si akil fa mai le va pe talie ai o si akil fo mai so ifo malo ina ma ia me se fo ia tupu ni au tama u mai ko ne lio no malo tama u mai mafuta mai tatu karame Pata ua le masina o le soifua malolo ina o tātou tama ia o e siaki fo mai aua ne i whanau no tina ma whanau ia la tātou pese ia tātou mafuta i lea le tautua le sifonga lau mua to 2 minute tāre tu la se fulu
pesele nei fatumo ai uai vai vai uai via moe da pai la ia da la mai pea a se io pa a pia a tuilea u o tali toni la pa ma ho wa me oi ma wo moni o te io o te ame me foi leoti a pai uai pia but the smile io da mau left to Lima all night to my Sāmoa my New Zealand Naya fatina ese serava te leoina na motanata apaila uai pia mala malapa silia dea tu mai oleana ua o tani la pa ma ua mea oe ma ua moni o te ioe o te amene foi leoti apai ua e pia pia pat smaila ia ta male pe tu Lima e mai Sāmoa mai New Zealand Selava, te leoina, na motanata. Apaina uai pia mala malama, silia dea, tu mai olena. Ua o tani la papa honi, ua mea oe ma ua moni, o te ioe o te amene foi leoti. Apai uai pia pia, pat smaila ia, tambau lepe tu Lima. All night to my Sāmoa, my New Zealand. E whawhianga mana pese le whetu lima, ia o lau pese le nei wa whatu mo oe, ia o tātou pese whatasi, ia whatu mo tātou, le nei tai au, si whangola mua, ma alo lava le mawhata mai. Fue, o e masani o nai alu e tālau ofe. O te rope sa o tara rise o li masani matalo, mai te rongo fia le se i el malaudi. Te vatu e tete. E tete lau ofe. Ia wa se a, o ui te re se e le le sa u whango. Ia o te rope se me te le le. Ui o tari le ia pia wita. Puta wita da gata. Ale te mina ilo aero le le. Te mi wita da gata. Eo. Afatu la. Afatu o mana so te le. Io te le se mana lusi o feno taina. Aya, aba. Pe to a to ata o fe meni New Zealand. Ia sa mo ele ta se o fe. O fe fa pe le pena o fe vo ile. Fa fe na ilo wa ile ia. Vengo fia na ilo fa ko fiu e vili mai au vili. Mo to i te mi foi le tongi le lau maunu. Fa fe na ilo wa ai. Mi to dia na le tongi a fa pela le vili. Ia le vili te fa lo toa e vengo fia le sa e vengo fia na ilo. Te fa ini me foi le te ilo ai wa. E te fa lo fiu e vili au vili. Ia wa ilisi me maule ala. E ila le se a maule ala te fa tuai o le la vili ala tu o le metas. Ai le te fa lo te va ia to le se le lo ia me si pus. Ah, lo solo fa pe. Si pus wala si ngona si pus se le lo. E luai ngon taula na isa mo le si pus le ngo ale sui ni se le lo. Ale ngona se ya so ya o fa lo ngo le. Taul fa tau mene se pus le. Ole ngona sa fa ngo. Ai fo la fa lo ngo so. Ia se le lo ia ta fa lo ngo ia fa ngo. Ia, oso ia wa piolato ina voi vangot. Ia, fa pime. Alu e fa tau ma si pusi le lu sfur pau na wa fu pau na le fu ngol me. Ia o tari e o fa tau lo te muri mua e lu atu ai. O monto si pusi. Ai, e te la tu la lo, la no fa tau lo. Na la to fa ia o le si pusi lima ngafa pe lima mita lu sfur pau na. E tau lo to mala upu ia. A wa la tu fa le lese, to e tu le ia o e afi.
Ia na latu lo le alu lo fata ko loa a mai le afa le ia fua. Ia oti ia fifi le le tu mai ia oe tu tu pe ia. Se o pe o mena na o me foi na ta o ngai statement no foi la lo tonol potua o. Ele statement no foi la no fa pe mil fa ia o. Si je pose luas ful pauna le manga fa ele o mena na o le ainga. Le fuanga o mea. Al fa foi la po le ale mafua anga po le ale le vaenga o fa ingor si pusi ai matua ese ale si o pusi fo ringa ma se lo ya. Sa o le. E fo le upo se lo ia te ula vai. E fo ila fa long. A le upo no fa long o tanga tol mato no wola o le si pusi. Ia, alinga la fo ya o si pusi. E fo ya o si pusi. Ia, se lo ia. Ia lenga la te telefone fa ngota nei le ilo e la to le upo no. Ia le tari me le so va nga le fa me yo te mo le fa to a masania la to si wasi. Ia lenga le ilo la va nga. E top so le fo foi ala to. Sa ola ni. Ia ma le fo le fsili au matu tu a Sāmoa. E ile tala le si tama le fiti le fusu. O ile sa. Na fale mai. E o maliu stama. O le fai su enga. Io le fai fusu. Ole mele e se fengata. O le ale taimi tau fi lo fali fusu. O es fusu anga tau fi so lo fali. A fi fali i tanga tele la vea. Sa. Te vai to a lo fo ma tu lo fali. Me plan mo tau fi fusu. Ai ale tau fi fo. Ia le mele le tupu. Ia le na tau na ave fale mai stama le wo i wana maliu ai. Family se o lio nailoni ma o ilo la to. Io nailoni le ngo o sa o ia to fola le no uma le ngo. Ia nailoni. Le family sunga sa o lio ne olive. Ia sa. E to fola o ma to tu io le ngo na ilo ai falolo, a falolo so falolo te alu le ngo ana. Ia. O pe o le sina tala, o le sitala o tai nei tala o talonga. O si la fiesi ma fine fo ile a Australia le sa break dance le Olympica. O ile na fai e fo itala tata. Ia. Le na alu fai masui Australia ele ai masa na point na mau. Ele o retire. Io tau soli. O mato o fo na me soli. Ai fo se tu. O le na alu tama ita ile fa ala wiloa ia Australia. E vai ana tanga. O le kangaroo. Ia te asa e mon kangaroo sino la. O anga o kangaroo na yo fa. O ina I loa ya waso asa waso. E te tau na fa apel fa ngol break dance. Ia. Ia mauti noa ia tangia mai le tunu una te sa wai lausiva. E tau lana intu la fona fa pe. Ia ini wa for break dance o ma santa to me America le vili le ulu. Ia na tu lo ngana wa tu lo le wa tu fa Sāmoa ya so la so le fa ni tau vanga break dance ya so la lo ulu so le te me vili lo to patu. O sa ta si vai vo. Ia. Io e te ilo umata mai la umu na no tic tac tic tac la tic tac na mene ne ping fa sia me so io vai da I don't know for my sarpen vai u punta ya so rai siva I mo siva me sarpen sa e lo o retire la stene o malo lo mai le talong tu se le ua malolo mo il tala vo ile ula ia se tata vala utas ia se mana ia la vala au esta ta masani fango talo fal vala au malo se fua ia to ia te mi mai o fa to val lima no fa tas ia la lengo na ngoa ia le se le loile fa ngol te mine o le ngai longi nai no ile sinu ia le fa sa mai ma fo Eric mea ia o le a fo il si pusi. Ia o vai le ia so la sa ia wa tasi le fio anga sa le si le sa we ma fo e fi fangota na ia vai le te le ai ngole ngoi Sāmoa ale sa oli ngai longi se le loi si pusi ia o le tala tula na si o le terminei o le stalo ta longa o le ai foringa mai le ua afsosoni mai le malo Papua New Guinea ia e tau mawhai e lango se ofo a Papua New Guinea whai se au o le ana au mo Papua New Guinea. O le ofo o le malo, pe fōringa mai la tau te whaala I titi a teksa tamai la ta'alu. Nau whai tau le tala le vason te nei le tama leo Nathan Cleary. O le tama le kapili ki pitsili na te leo na tongi. Ia.
e tasi ma le 3 miliona ta la i le tausanga. Ala na tax e to tonu. Ia. E le va le 5 se la ua fe ma le 1 se la ua fe le tausanga. No inga la pea ma le valu se lau pe fit se lau mon tupu wa fe le tupe mama kliwi e maua. Ia. Pea o mana vese na taxi na kona kalati. E vai le ya suali. Ono na tongi te lea tu ya kliwi. Suali i pea ma le tasi ma le tolu miliona ta ala le tausanga. Ia. Ia, ona na tax fo. O le vale 5 se la ua fe le 1 se la ua fe. Ona na tupe ma o le valu se lau le fitu se la ua fe le tausanga. Ia, au papu ni kini la. Fōringa mai o le la so ani le malo. I tax o tupe ia. No minga al fatta inga afa pe o le la ofo papu ni kini se so ani tamba umala saini la to au le mo le na weo. Ia. Ia no minga afa miliona tong. Le ropena se la ua fe le tax. Le ropena se 5 suru fe le tax. Pe le ai fo se tax. Ia. O le nganga papu ni kini na ia mau ase au papu ni kini. Il tamisanga le na o tama au teine. Ia. Iu te lo efengta ia lenta to fa ina nei au papu ni tini teine a. Ia na. E pe o le sina talo ta longa le feita watu. Ya ai pe o le failo o le verso nei le fa la wilo ngana papu ni kini. Ia. E te lo le fa yo ngana i to tono papu ni kini tau tala i tangat papu ni kini. E valu se lau fast food. Valu se lau fast food. Valu se lau fast food ngana papu ni kini. Oh. Sfuru mon tupu su tolu su fa miliona tangata papu ni kini. Ia. Le wila nai e whinga tāna so ta itangata peo intia tele ngana. Ia. Ai ia ngana au tu me nai whaftai a Sāmoa e tasi ala na ngana. Paua me la alua ngana Sāmoa. Tai mine whaswa a vātanga. Alua le ngirisi la tau. Rewan malau. Telefon malau. Alo fati o lusunga. Ma no se fua. Tatu pokalame. Whaftai. Oi se fum nio patea. Ya, pena foi. O bili atu le mo le vena sa ta o le sisi pusia. E o le ngola nana ta o le fo o le o bal su fa. Sa ta o le fo ai muli nei ya fa longo. Ya esa o se lo ya pe o tatu to se lo. A le ngola nana ta o le fo na va te mit fa longo ye. O sisi pusia le mele fa ngota i le fa nga se lo fa ngota le fa nga. Wala. Ia, o le sila meo, e ele mama le ana o mou a to le lusu tau sanga. Le, o le mama, e le o isi tau sanga a le sua fortangata. O Chen Michael, a o San Francisco e te tonole. A o pele, e le o ila tau sanga e la uwa atu e. Masala o po le mama fe ua sila tu se lau mo hoi mo tupu tau sanga. Fena e mauai. Sa mau le vai ten mo matu por rua sa au fele nga luenga o matu ina el me ngo pelona. Ya ole o tau wa ole wa fade le fo le vai. Ole ngola na o ye o Chen Michael itu ton mo le mamai. A San Francisco la pe le ngo San Francisco ko le la po le ai. So Eiso fita ngalo pate ai fafo ile mama ile ana le mama. Ia ol melan na wa fali lo ya ule fo ni wala fa pena le. La ufsi le tulu. Ale sa ma wol me sa mato no fo sel mato fali I na pelona. E ma fai il tato le tiona ia fa sala wina le mama lungo social media ai mai fam talanga na ya o e tulunga pe ma wo tangata. E ma fai ono o batu le mama na wa pe ono fa tu o tele man matele I me fa pena. Ya le lungo le tala. Wa batu ole pu el mam pu el ata. E batu na le foi no ai wa o tele lo po ya o foi le la so man la me fa pena social media foi fa. Ole ai mo foi no o batu na tu sila ya le fa pe ale fe no fa. Mana ya. Le winga foi le fam talanga. Pe isiang o sianga ngo ya o e toi fa fo il mama afa pe iwe le we iwe e ma faina faia ele sima ya fa pe o e ma faina faia le tato di tio fa ngofia wala ne ona po e fa sala la wai la po so ifua pe inisio na ainga ya Amerika ya wa le ngoanga o le ngo le tono le mama le tu se le mama le lo mi I tono se mama au ele se mama au le ya oh ale
Ole mama ila wa yo se me ta wa fu na tanga pe ko. Wa o San Francisco la le a si batula sa so. O le vai a so te o so toia. Ma le foi la sila ai. Ma le foi la stoi po la sa no na ya. Ti au so tai foi mai tangata ma inga pe bui. Ta lo fa. Ai pe fa fena o mai in New Zealand ma na tangata ma San Francisco. O mela na ri lo. Pe toi foi o si dia ta Italia ita. Ya, fa tai tele la fa so pa te. Ya, wale se o wa fa tu va so le ma wa tu na si o tu si la. Ye le se ma mai ma ne ti ho ya la wa ai mo sa o tai lu se la tu sang ol ma mo ne la wa ye. Ole ma se. Mana ya. Ya, wale le o ale fentana e fe wa ile se me o ya fa tai tele vi mai. Ya, wale la ya fa tai manuel la so mo ta tu por la me ne ya. Fa tai la mo ta tu mo ta tu no. Tai. Ni se le o lo fa tai la. So fu. Mai fa fonga la ta mai valu dua tau sa. Ya. Ole ngona na ngoi ole si pusi. Ya. Ya, le phone ne se le loi mai si. Sa wo la fo yo wis na ufa longo ye. Ya. O te i fo yo ta linga na ufa longo le por se loi. Ya sa. Ya na. Mana ye fo le mama le wa fa ilo mai le. Tunga patia. Wa alu aso asa waso e fe alu la langi tala le. Pe fa pe o va mar se lauta usanga le mama le na mo e patia. Tas a mo no spe pa te la langi tala le la tolombia. E va ila le alu no so tala. Me na va toi. Mo ai man a inga o sita wa ai wa po wa. E va fa tu se ta to ritio tala me le va sa la. E fa so vo tanga te lungo so mi. Ma no, ya va tu te mi to fitu minuti na tale le se fulu. Se fulu. Te famna to tu sto ina le na le ilo le sa nei po lua si ke ne utu a maota po pe te lesto ala autu ro fale sa sa va tu ye si aki pe te we va isto ina ya lo sa ile le no mela le testa sta civili ya me se ngone a wala le ngone no pe na sa va isto ina po afi la lo la au fo ye a fo ila lo we mo le ya su sa ya lu la wala a to fe fo le la ele mo la lo tele e ta fe ne le va ta fe la te o se so lu tu la lo sto ina lo fai na ma lo va ta ye wa le mane la ma na ya fa fo tu so le ta to office ma ne fo le o te to lu pe sa vale ya en fai nei do le si o le o te to tas ma ni lo me tu mo ma na ya le wa te no minuto na ta le sfulu ala va tu fa fi fianga nei ma ta to fa mai ya to ma ta to kala me ole atore tai au
whawhianga mai na whepese le papa soifua ia ma le pese o whaingoina o te popole ina ua tue tasi minute tāre o le sifulu. Watana mai mo mai le tunu o ngā taina o le nuu po le nuu lea o wai nui o mata. E i tatu watana o le au whangotana i le taimi le tau mawhanawhana o le tau sanga le nei, a matanga o le tau sanga. Ia. Ia e mafola matanga o fie to e matanga o fie la wile ele o ngā tai o wai nui o mata. E leila au whangotana tāna to ofi. E maua lo le me po ata le tatu li tio. O le news fou ale to asaulunga o le TV1 le usila nei. O nei tai au na tala noa ia. O la usili le fifa atu. Tai umo malo lalang. O ai se tangata e mawhaina vili tai ni o malo lalang i lato te le te inala na vili atu. Se tai o lalang? O le palemio presidente o Amerika? Sa o le lau talitas. Nei le tai au na tala noa i tato palemia ma le presidente fou o Amerika o Donald Trump. Ia. E le lan whaalia nei le tai au le tanoanga lea. Ia o laua maalilia ia Trump ma Laksen. Ia o le whainga paanga le leile wau New Zealand ma Amerika. E osi pea. Ia stala manai ana. O ringo mai lewa matanta vili so le Trump tanga tai fil tanoa. Lope o vili ko vana tuila. O mai motu fifianga. Au pogo mo se te ian malo Amerika Sāmoa le sa to lo malina to palota. Se to sa ilila. Ia. Na mo welo stal. Ai na te ena e Lucia. Di tala le fasa lau fa pe wo uma na tala no Trump ia Putin. Ia. Na me ile se me fa pe nan tu. Ya ta Lucia. O mena le popole ia le ia malo Europa, European Union. Ia. Ia malo fatasi. Ya o vai tu I fata nonga o New Zealand na pola tona. Mani malo sia Ukraine le tau ale fai nei. Ia wa Trump. Ia o le maua Trump ele mai mo tu pe Amerika fa tau ni me tau ave fu yo so sonia Ukraine. Ia e fuala ia I disi fu ili potilo fai tau e nafi. Ia. E pe a male limas furu afe fita tu fatasi. A Lucia ma North Korea. Le la sa uni la to te toe fai ali si o se fai inga fa sanga ia Ukraine. Ia alo na mingala. Ale ai mea taule watu I Amerika. Ia e fai ina Ukraine. Ia o Trump la. Ele mana o alun tupe I mea lai ave o. E mana o e tausi leilo na tunu. Ia na winga la lewa tauni malo Europa. E o le NATO. E fiso soani malo si a Ukraine. Ia e fuala ia e mana ia tala Trump let's follow no mai. E tu mai lo. Uma lo mal tau. Ia mena le mo o tato. Ia tu mo fo ina fa wa tau. Meren sa mo. Ia tarsia la ia mo te mine. Ia tu la I mai lo. Wala tala na fai mai. Lo na tu mo mai le na lu I North Korea. Se a hospital se America I North Korea tala normal place tene le. Ia. Ia sa oriental no fa lu e be fa tu no fa tal no. Ia tarsia ia tu mai loa tal no ma Putin ia la foi I lo me tau. E toi fa lei, ia toi fa foi le o langa o nei tangata le mesa iai, o la fia. A pe na foi Israelu ma nula I Middle East. A pa wale tu no te loa le inga ia le Israel ia Amerika. O fe foi, o Iran. Ia. Le pa wana le tu no le va ia nei Amerika. Le polava no lo le la tu lo Amerika o masela e lo pingi vai lo ia. Ia la. Ia tarsia o nei tu pusena me fa pena. Ia, wala tamari Krismasi. Manuia ia, ta penanga o lau malanga I Sāmoa, po whenu o lau langi te malanga te whao iai, ia mfuafua wa ailo tus fo lau. Ia. O le tele o tus fo lau o lau langi, e ono lo masina le toi au ngā. Sa. Le te ua 5 masina o lo tus fo lau, ia e la tu mlai wale le ule mwhena e kwa. Na. Toi siaki. Ia. Manuia ta penanga le, ai Sāmoa ia mantua, ia au Sāmoa fas tua pase se wa isi tata ia e na no taita langona na taita va pe te lo si la fia vuile na fa va yaso te luai ia umo le fa va yaso fa nga ia vuile le ia ngar pase se ai uole luo va ya tu stupe te lo vi mai tama portina se o to fia la tu le so tupe ala me la fio
Fua lau malanga, fua le umia lau malanga. Ile te leo lau pocket money. Ai wala tele fava yaso. Ai le lava pocket money. Ai wala ti nga ino tangata wala le nei le tali telefoni tangi mai se to la fo machine me le wo umai matai le nu ya no mai en po. Ai no e spasi se le final a wor pisa. Ja. Ja le o tele te fulu. E o su tasit por clamar su malo loida. Tai malova tai ya lo fatu ya tu po mele malova tai ya mafuta mai testiva ya malova tai ya o sunga ya tala kioa ya mo to ina o matua sifio to ina ya to ina leo aveau na ama aveau malo lava ya lo sio nga favela ya laf lau tafi Vili Fiti, ya Fabio Foi, ya Cornelio Antonio, ya Malova Tai, ya Oleti Sio, Fatalova Foi, ya Mafo Eric, ya Marsunga Favale, Le Fuasemi, Malova Tai, ya Lala Tatu nei Fafianga nei, ya Tatu Eva to la Foi, Musika sui filoi si pa ele tu las matasi, o le proclamer soi fu Maloloina, Fatalova Foi, le Ftaringa le Vao, Malo le Vao, Tamalei le Vao, ya Neyaso, 5 minute te nei le tu las fulu. Se mai lo ma fe pesen nei el penino te fau pa fia tu mo o ni tai au Wonderful.
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Malo waftai o le ua sifuru wha minute o te nei le tu lai sifuru. Ia o te masani nei ia o le fo se ili swingo le tātou proklame pe o le masani ai. O le aso lulu lava ia a le aso lua ili tu lai sifuru. Ia o proklame o soifu malanoina ia pe o na taua ia tu fuem whaelo atu o le ua ili swingo tātou proklame o le nei tai au. Tātou sifuru tasi ia o proklame o soifu malanoina ta noa tuai Sabrina Kasiano ia manifatu ia vesi ili tu lai sifuru tasi. Auna imsia tātou proklame na o le soifua maloloina ia i le tūlai se fulma le tasi se ipa ia le tūlai se fulma le lua ia alela tātou mafuta le nei taimi ia la i whaafiafianga sui filoi le tautua la wala leo si fonga la mui mori atu whaafiafianga musika le nei tai au
ia au fianga ye le tātou tunu i ngā luenga mai se o whaiva lo filima o le nei aso i le tāpo inga mau fo i nei mātua i tonu ainga ia mai se fo i tonu mo tangase ngase o maoto tangata mātua ia o lo mafuta mwhaafonga mai ai lātou ia mai se lātou o lo ngā ruru ei whatalo fo i ia i ofisa o malo i so se whai panoa i so se tua le langi ia ni tanga luenga o leo i le whaingo fie fo i le rua i atu mani le sairinia leo ia pista vale fo i le atu e turi atu ia wha malo fo i ia whai o whaivale nei tai au ia o au nanga le whalemai ia i tamaitai maari i fo mai ia o le au tausi mai ia o fo mai ia malo la fo i ngā rue ia o official fui mu ma au nanga tāua fa pena o ni tai au ia mori atu fa malo le tātou proklame ma le tautua le sifonga lau mua ia i nei taimi reaso o lea ua se fulu horo minute ua te ainei le tu la sifuma le tasi ma nei ali susulu le lai le lau mua nei Wellingtone ia mai nei pori rua lo ia li tātou ofisa fa lau o lo tuina tuai tātou fa lau ngā tu sao ia mai le lima sifuma le tasi ma le Kevin i pori rua fa talavatu Abdullah Filistin a Sataraka ma lo lava ia sa leonge olive ia ma le tele le tātou tinu le mafuta mai le taimi tai au ia manuia foi fuanga ia i tonu ainga ia nei taimi raso le fafianga mo le fanese le tia maa
Fianga mana pepese le tia maa lau matai ina ua luas fulu minuta te nele tu las fulu ya ula fa te foi ula te umla foi wasi asi mai Sāmoa i New Zealand nei fea lama se vai panoa se vaenga o le pito nu o New Zealand lo e mafuta mai ai a te malanga mai Sāmoa e le ngata i whainga malo longa o asi singa foi a inga mwhanau ia e mesi foi o tulanga i peo nei foi a i me whai a inga ia we e malanga mai ai i nei ia po ni whalavelave po ani vaenga ua e malanga mai ai ia o leo e mafuta mai ara le tautua le sifonga le mua nei taimi o le tai au whaatalo whaatu le tātou poklaimi o whaafia fianga se filoi ma lo lava le malanga manuia te tonu ia ngā foi ia le eo le nei atunu u whaifoi ma whaasiri ngā malosi ia te utou ia o lo malanga tā whau mai ia o se i tū le lei mai i tū tā ua le nā ia ilo soifua malaloina ia mafuta mai pei whaafia fianga le nei taimi o le tai au ia o lo whaatu e le tātou tautua ia te utou umala foi ia o malanga tā whao mai Sāmoa e whai malolong mai ia i le nei atunu o New Zealand. Patia! Patia! Robot! Hey, hey! Oh! Yo! Fia mai a oisa le lesi ma le tua wha ma puma le lautina lau le lei fia mai a tau sāsanga mani le lei Ole
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Silingia po ai awa watoto ifala le matanga o le fesili e ai e se tasi e mafai na ia fa umi yonas nof Ai manu manu ile afi afi,
mau whaingata. E leto e popo ai sa utala. Tulau. Kau. Ata. Lover, Rodney Soyalo here. Keep listening to Sāmoa Capital Radio and stay healthy, Sāmoa. Ina ia e fo i mai so o to e te pata
mani lo pepese le pe le puni ala va mana ona o fa lupe ina ua to se fulu iva minuti na tale o le tu la se tasi programa se fu mana lo ina le o te pena mai i le tu la se fu tasi fa fia nga se filo ni taimi ya wala fo fa fo me le tatu tu no fia nga fo fia o manga luenga ni tai ao ya ai wa mai tawina fo tono fale o lo ni taimi ya mo ni fo vai tau le tau sanga i wa mata fo ona ila ya moli kirisimasi tono ni si o fale o lo ya i New Zealand nei ya me se fo yo lewa amata fo yo na yai te unga o le Christmas ma tau sa fo tono fo le loa e wa amata fo yo na faifa ata woni se ainga ya na fa amna to pe le tau fa vale o lo ilungo pe ngata fa ilangi ya i vai te fo wa mai ma wai lau tupe ya a o ta pena ta to ya wa fa ingol tau sanga ya fesili se fa na una ma sani ndongo pe ngata fa ilangi ya i tau fa se o lo fenga o lo tele ilunga o pe twa ilangi te ua mawa i fo i sa o mi se link ya ona e alu i fo i lea ya e mo ne ata o ka se tele o la tupe na ua nga wai wa nga oi la nga oi ya tau wai ona tele o malam lama i vaanga fa pena fisili sa fa na una ma sani vaanga fa pena ya e so ani ate o ya o te na ma e va ve ona o mi le link ya pe fa pe wa ya to pa u mai se o loa ya ilungo fa nga fa tau fo ilungo pe ngata fa ilangi ya o amata fo ona ta to te lo la nga o ilungo va nga fa pena ni te u mai ma wela tu pe ya lo ta pena ta to Christmas ma tau sang fo masina fo ya po a Sofia ya Emmanuel lava ne yaso ya fo nga fo yo lo fe nga ye di ta to no ya le ngata nga luenga ya tono fa fa nga luenga ya mai se fo ya tono ainga ina i matua lo fa longo mai ma fa fo mai ai ia i le tata wala leo le tasi ono tesi ma le tasi fa mo ia fa pe fo le mai mo nga rungo tata u penga fa langi to es 45 minuti na ta leo le tu la si le tasi fa wa tu fa so fa fia ngo pese ia te pena mai tata u me o le soifu malolo ina Joy manatuna jua,
atamu 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 wasoso laile vao atamu 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 wasoso laile vao atamu atamu wasoso laile vao awe atamu atamu wasoso laile vao wala Fatima ila wole mati wala Fatima ila wole mati wa faya yola titi wala Fatima ila wole mati wala Fatima ila wole mati wa faya yola titi awe atamu atamu wasoso laile vao awe atamu atamu wasoso laile vao atamu 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 wasoso laile vao wala Fatima ila wole mati wala Fatima ila wole mati wa faya yola titi awe atamu atamu wasoso laile vao awe atamu atamu wasoso laile vao Awhiawhianga nei taimi o le tātou poklame ma whaafiawhianga so i whiloi leo ua toa iwa minuti ona tā leo le tu la e se fulma tasi pe ona whaamana tuatu poklame se fulma lolo ina pe a tā le tu la e se fulma tasi ia o le pese na le to ina o atamu mana tua le pese le yaso la pe a tātou Sāmoa ia po le ala unga luenga e whai o le ala uwhi au e whai le whale o le umkuka e te whaalongo le pese le pese ia tātou e le ngata le pese ai o tangata mātua pepese atua i matamaiti, pepese atua i male au aluma, pepese atua i male vaenga le, whaile lato se o le whale komiti, ia e se iusu whaatasi la, o loto lo mātua, mātua to e ina yaso la, e se i paola le pese le, e pese whaatasi. Awe mu e, o ka se mana i o aso la, pe atatu pepese, ia i steimi ta te whorele, sau a pe atu li tai te whanga, ia mea tua o lopo pua aile fiafi. Ia, sau, ia awe atamu, i ta te vai atu li tamu, mo e mai o, ia o mea tua o lo fia o lewa taru atu e whanga la tau. Ia leo na ia pe valu fo le popo e kuku moa i le fiafi po le tai au. Tate pese ama valu le. Ia le tua i fo ina le ma valu ia popo ia mata pese ia le pese le awe atamu e. Ia ma tu le tau fituli mai o moa fo lele ia o ilalo le tuai ia ai penu. So se ngā luenga e o fo i pea fo i sata saka fo lele le fiafi po le tai au. Pe tunu le ki. Ia tate pese ia ole no na tu wa pulu la lo ole ta inafi ia o ta pese ala ia ma va ai saka te wa va ia u
o pese an tatou masani ai nai pese tuai pe na ai pese le to ino atamu ina o to fitu minute ona talo le o le tu la si fumatasi le o te pen mai proclame o le soifua malolo ina le tu la si fumatasi sa mi casiano ia mal fatu a vesito lolo o fe pese le vai o le tama.
Ke fia la vai whaatalo whātu i le nei tai au fau, i le mamalu o le au whaafonga talo whaatalo whalawa. Ia pe lava ona whailo atu le taimi ua whano, tātou po kalame nei fo i tai au, po kalame le soifua maloloina, pe ona masani ei tai au asolua ta itasi, i vai aso ta itasi, ia whaalauloa fo le tūlanga o iele soifua maloloina o tātou tangata. Ai le ngata i lea o sosoani o lo mwhaiona, tātou ngā lulua whaatase ma le tio nei Pasifika, ia mapulenga whaafalmai tono Wellington nei, ngā lulua i fo i ma amatalafa atu nei Porirua tau i o le Heart Valley, ia mai se fo i le tūmalo ato Wellington, o lo o ngā lulua i whaailo atu ma tā upu tā ua i le tūlanga le soifua maloloina, mai se fo i o nanga ese nei tono le soifua maloloina New Zealand, o lo mwhaina ngā lue whaatasi, ia e momoli atu ni whi au tā ua mō tātou tangata, e whailo ai vaenga o lo mwhaiona o tātou anga waa iai, ma mawali fisosani le soifua maloloina i tono nei atu noo, e ala atu i nei pol kalame, ia o le whaalawi loa lava, ia ai e pulal tangata i le tausinga o lona soifua maloloina, ia ai e le tu ai fol ngā luenga o lo tong whai e whailo atu, mo le malo lau whaafonga. Ia o mawhaatasi tai o nei, ma le sunga ia Vesi Maria le lua toi lolo pe ona masani ai, masina ta itasi. Ia pe ua whaaswafa ina fo i le sunga ia Vesi le lua polata i vau pe ona iei foi, ia ona swafa matai, ia ai mate whaonga atu pe alona swafa Vesi ona fiafia ia i lona swafa le walau i loa ai foi i tangata i lalo o le neipol kalame, le sunga ia le lua polata i vau Vesi Maria le lua toi lolo nei tai au, malo saifua Vesi. Malo lalo saifua malange ma Savelina ia. Raftai le alofa malanga leo le atu om whaifun tātou wheloa il nei tai au fō, mana ia le aso, ma ia le tau Wellington. Sa o le lei, mana ia le tau, mana ia le la pe wa umi fo ina moe wa tuaina. Wa vave na au malama. Ia. Ai le utu oi pel tātou ngā luenga tau longolongo nei tai au. Wa amal ngā luenga le net ma le lai tu o le. Le tu o le vai. Ia olo o manuia lava lai tu o le vai. Mai ane lau saunoanga. Ia whatalo whatu le pa ia ma le maru Sāmoa. Olo mwhaion whaafonga mai nei tu la. Ia fionga i pātele matamaita i sā. Su e sunga i whawhenga inga mo tau whalitua la le. Ia a fionga i fo i whalitua matau si le ngata fo i lea. Ia o epikopo, sunga epikopo ma whailaunga o afsosoani.
o te akono ma o hao ia ai mes whenau tato mātua mātutua mālolo man mālo mai ngā wenga le tua sa whianga iai ia ai mes e wai lava lo mwhain whaafonga man le tu la ia whaamanuia le tua e lau whaafonga le au talavou le au ngā whaapae sa au manga ia e o i whanau witi whaapito fo i le whaatalo whainai whailele mana e lātou pepe fo o e fo o whaamanuia ina nei māsina po na fo i vai aso fo a e le tua ia stangata fo i tono la ainga ia mālo lava lo sai. Malo, sa o lele ia e wawa ia tu tātal noanga nei ta eo vesi ia o mta upu māsani e mantua foi e to o tele lava e peina ona whaalongo lava mta upu ne o le tina ia maitanga ma le pepe pe whawhiona tausi e mantua e tele i o vaenga ma si o manga o le tausinga o le pepe ia ma le tina e te taun tātou malamlama iai ia sau no ia le vaenga lela a o ia le tatanonga nei vai aso. Ia malo lava whaftaisa velina a tonu o le vai aso nei la vava ai i le peia o le soifua malo loina lava o le tina e whataua o ale taimi maua i le tina le maitanga o nisi taimi pe ua taula ianga i le pepe ai ngalo o le tina e iei lava le taltonunga a soifua malo loina tina na fo i le pepe fia le a inga o le tāua la o le tūranga le la tatala noa iai o siaki, o screening, o scans, ia po a lava ia siaki ma suenga e tatau ona whaatinoina le tina i le taimi le maitangai ona e iai fo inis taimi e whaafsota i mai ia mātou e fo mai whato sanga whapea mai vesi whamon mo le tala noa mai estina lea toi titi lava si turo toi titi whanau le ima se scan le se siake whai ia pe a watu fo i le appointment se whai ai le susu mai le appointment a tonu po tātou pe ona iainis tūlanga fo i le pe le se awala e o ai i le whalmai ia po tulang whapena, ia po le manatu mamafa foi. Tulang lana lea ua tato wa mai nimta o pe whaatala noa, ele ngata tina lo maol maitanga, ai o tama foi po pa anga o leo lo maol maitanga, ia po le a inga ato foi. Ina ia whaima fasili whapea, e inio appointment, e inio siaki, e te fia lue whai. Ia ona lango whaatasi lea, ina ia maol tina le fsoswani. Peo le aunga nata poklame ne aso. Malo, ia a tono la whaanga solo lo la le vaenga wa e te tauna i ele fisili. Ai sa ta wai le whai o ia wha ata masuenga. Pea leo ina e ta ua isi i le whaamtalanga le amatanga. Ia ele ngata o lea o isi tautua i le taimi o le maitanga o le tina po le tamaita i foi. Mana i foi le whaanga solo mo moi vaenga i on ta wha solo ai lea. Ia, atone masanin whaalongo ia tina whapea o le screening, po le screen, o te e whapea mai forma ia you're due for screening, ia po le assessment o upu nei masanina whaalongo ai, ia po le test foi. O le upu lai whaongai na so i taimi o le maitanga, upu o le screening, po o le test, o le assessment, o ni Sāmoa e mawhai ona ave ia o ni suenga e mawhai ona e ale fisili e te aluatu ia wheloa e ma le fōmai whatosanga ia fisili mai ia te oe i ni fisili e winga i lo maitanga o suenga ia ina ia mawhai ona i loa i po le ale tūlanga o lo o iai lo maitanga ai le ngata foi o le suenga e mawhai ona maua mai ai fo ma inisi whamatalanga i le tūlanga e mawhai ona awhiai oe ia po le tūlanga e mawhai ona awhiai fo i le pepe ina ia mawhai ona toi whaia nisi sa i linga ina ia whaamauti noa ai ia sei unga lelei a whapete aluatu tala noa mai fesili maasani a whape ia e iei se si mai po se si awhianga i te awhiai ia maasani a fesili mai tūlanga fo i leo suka toto maualunga ma i fatu tūlanga whapena a pe whatala noa mua ia ona fato a whai lola ia lea ona mai lo leo o pepa fo i e te alu i su elo toto ia pe whaile wha atam tūlanga whapena
O le maitanga lavala ia o se tūlanga māsani i le o lango le tina. Mai e iai fo in tūlanga e au ina whaatino ina. I le taimi o le maitanga le tina ina ia mauti noa ai. Le soifua saonga le mua ma le soifua lau le leo le tina. Ma le tuptupua e o lana pepe. O suenga e mawhai o na whaia i whale su e toto. Ma suenga i ala i fesili. Po le siaki ina o le tino le tina. E whautua ina i le taimi o le maitanga. Ma e whaatino ina ia mauaini whamatalanga tāua. O se vaenga o suenga e whai pea. Mo le soifua lau le lei malolo ino le tina. Malana pepe. O al te mile ma e whautua ina. E te whaalongolo e se swinga i lo tino se tu lo o lava ua. O le whaelonga mua lava i lo e mai tanga tina se tu lo o le alulo na mai masina pe o na masani ai. Ia a whai e tasi lua masina o misi. A whai fui o lei ua iel tūlanga leo le whiusua inga. Ia lona winga ta tauna whai le pregnancy test. E whai le pregnancy test tasi whaalua e mautinoa lava e positive. O le tūlanga le tauna iai wa ailau fo mai family doctor. E whiso o tai iai. Ina ia whai lau test a tuape toe siaki o ila fo mai. Whaale ainga, pe whaamata o iai seisi a whianga o a whiai oe, ia masa ili loa, ia lau fō mai whatosanga. Ia pe o fō mai whatosanga la lea la alua whiangai, e au mai le whasolonga o siake tala whiangai, i lea maasina ma lea maasina, ina ia mauti noa, lai tupu le ia le pepe, o la fo e te soifua maloloina. Ia mai ina fo e piki mai ai, po a nisi tūlanga o e a fiai. O a te lau tinafa mai, o ia le oke ia. O te le suka, o te le totomaurunga, te ai e a vea la tūlanga le ua luatulo ilan fo mai whale a inga, to e siaki mwha mauti noa, o lea e te maitanga, o ina alon lai whapea mai lo fō mai, ia alulo e whaile su e lau toto, ina ia mauti noa, o lai te okei, pe o iei nisi wha mai, o e mauai, talu mai le, a whapea se futau sanga talu ai na whai na su e lau toto. E re to su ea, e ma whai o na iei nisi a mai a fie, oe, a mis wad ko viti le na umatu. Ia. Malo, o le te sauna o le vaenga ia, o te mana tua ia le whaatalanoanga fo imta upu ia le suka pe on talanoi fo ia sunga ia se iuli ma serai taimi o talanoi le mai suka. Me se lau tina ma itanga wai tasi fo ile vaenga i se whaatawa ina lato tina ma le gestational diabetes wai e pe o tina ia le ma itanga e tau mawhai lava ina ia toa anga to e whaila to siakim to langa whaapea ina ia ona ele e a fia le suka pe a pengo fina a fia le suka pe a lela we e tala noi vaenga ia e moni le po se toi fa manatu fe lato ma le sila vaenga ona le te fa pe i lolo le tina ua maitanga staulo na vaila na fa tau sanga po lana fo mai fo e nei fa na fo ile mo meo maitanga ile i fo foina pe te ua fefefe e tau ma le lopo le umi o le taimi le mawhaiona i loa. O le aso, saunoanga besi le vaenga. O se whautuanga fo i mo i lātou, o se whaamanatu. Malo, whawhitai Pe o le tasi lea tūlanga e se le tāua lea o oina o tātou pa ia fo i malo le tunu. Ai me se o mātua, ina ia whaatāua le soifua malolo ina o tina le taimel maitanga. Ai a whai o whanau le la iti lalo po lalo le luas frutasi. E le oiloa e mātua lo maitanga. A whai ua e loa wa positive lau test. A le waela fo mai whale ainga o ina e mawhai ona mau mai lefso soani e mawhai ona refer oe e se fo mai whatosanga. E iai fo i le whala putonga ta o le vibes o inei I le Heart Valley. Nātou te sosoani te le I tupulanga ta la vou. Mai se lava tūlanga tau soifua maloloina, tūlanga tau tupe, ia ma tūlanga tau whale, pe o lātou ia. Ai mai se fo I mātou whala putonga o le Pacific Health Service o le whala putonga lea I le Heart Valley. E fisosoani mo tātou tangata Pasifika. E iai fo I lātou fisosoani
mo le tūlanga tau maitanga, ai mese fo i mātou le net, le olo iai fo i mātou tautua, mātou te tautua, ai po o lea lava le lai titi, o le tina, po le tama, po le tama, po le tini, mana mia fsoswani, e sulu mai a mātou, a whai le mau atu a mātou le fsoswani le mana o mia, e ma whai o na mātou refer oe, i le tautua mātou te iloa, e anga waa mo oe, ia e awane i ei tuang fo le te nofua pe wa e fefe, e ma, ia manatua, o isi fai mi tātou mātou, e mo ia feita ma le fia, ia ai e toi te ai awane i estu langa fo le te, mai tanga loa e fefe whaapeo e mawhauwhau e se tūlanga e whaaleanga i pepe whaaleanga i oi ono lo fefe ta si fo ia tūlanga mātou te ofai nā atu ia le tautua ia ma refer oe i le whala pupotonga e talawhianga e tonu lava ma le tūlanga lo i ai. Alo, whaftai i atonua. Manino nā tūlanga e mana ia lava le nofo manino e mamala malama i le vaenga. I whaasalo mai o le ale au ngā o le wha ata tatala atili i tua le vaenga ia mō nei tinala pe whapeo le la mo mia e whai wha ata mō la tō maitanga. Ia māloa whawhetai mo fasili. Wa pei o le tūlanga le whautua ina lava ia le awai atu i appointments pe wa ailo fō mai whatuasanga ba ailo la fo mai fatosanga ia ona amailo le fo mai fatosanga o lau fa ata te tauna fai i le fia se fulu vaiaso po le luas fulu vaiaso e te alu masina umalava e siaki o il fo mai fatosanga o le fa ata o ina e loai po o le lei le tupu wa e o le pepe ia e tilo i le soifua malolo ina le pepe mai ai lo na ulu e siaki le ulu siaki le tino atua o le pātua ma le manawa si tulo e wawa ai po o le leile tupu o le pepe o lai ato atua uma ia o nei tu tino ai le ngata fo ile o ina fo ilo ai ia le tata o le fatu ba e o aso uma lava te alu wa ilo fo mai fatu sanga o mea ta ua lava siaki le fo mai fatu sanga i tina olona toto mawalunga le blood pressure olona o le siaki le pepe tu se tango level 4 ma e lote se tulou i ona lima i le manaval tina e lomi ma omi ina ia mautinoa po le ale la po o le pepe le iai fu le mamafa fu e siaki fu se tulou le fe au vai tina ina ia lo ai po o ia ni proteins pon siama o afia le tina e le misi lava ia tulanga na ia mawhaalongolongo le tata o le fatu le pepe ai o le wha ata e mawhai o nei loa ai ia le pepe le totonu le manawa e le o mawhai o nei loa fo mai fatu sanga ai mawhai o nei loa e le tangata le whai wha ata le tūlanga le iai ia le pepe ia mau mai fo ila le wha ata ia wha matala o mai lava e le pe ia le falo fa ata el tangata le fel fa ata ia tūlanga le ili pepe ia fo me fa le tonu fa pe mai ate oi ia le la amatule le poti ave la fo mai fatu sanga ia ma ave la family doctor e tala noa ia po ia se me fa le tonu ia au le afo ila le stong fitinga po le le sila sanga me fa una fa ilunga tūlanga le o le ta ua le na O le ale le umio po le matua o le pepe i te tonu o le manawa o le tina e te tawana ngata i a vaenga i o mo wha ata nei. O le o wha ata ia a wha pea lava pe lua wha ata pe tolu e mwhai o na whaatulanga. Ai a wha pea o lai e sila fia e fo mai wa ia iste tūlanga a whainga e a fia le pepe o ia se wha lawe lawe fo ilea e masalo mia o lona winga e mawhai on te whaapatonu mai whaapea pe lua le tolu vai aso ia po le simasina te whaapea le te whai se si wha ata ina ia whaamauti noa ai po o iei se me o whaale tonu ia nei pepe fo i e lauai loa
ia le tina le na ia I matua onga na I loa ele itaitai pe whatoa ono ia vai aso pe le atole ono masina a wai loa e tipi se tulo le lau ngutu e tipi le lau ngutu ia sa o se tūlanga fo ilea na whapopole vale na ai le tina ia matua ia sa to e whaisi wha ata ina ia vaai ai pe na ole paule ole vaenga o le pepe fa le tonu pe ia si vaenga o le tino o le pepe o lo afia i si fa mai ia ole si tūlanga e whaia ia test fo ia le tina ma le pepe pe o maua ia le pepe o le mai o le tūlanga le ta o le Down syndrome e mawhai o na detect pe mawhai o na maua ai le whanau le pepe ia e wawa ai fo ila ia poani a fianga o lo o mawai ia le pepe to tono le mana voluntina ia pe ese si tūlanga e mwhena fsosoani ai ma o I foi e tele ia isi tautua e mawhai o na ofa atu I le ununga li I le taimilea wa a ta mai loa o lewa mawala o pepe se tūlanga whapena e te popole e te loto vai foi ia I lola le si tautua e ofa molonga li ia o le tautua foi le o le counseling po le fautua ia o le mental well-being support ia foi la to ia tata fapito e so soani le lunga li ina ia fa malosi maloto tele ina ia manuia ia le maitanga malo ia whaangasola tu le vaenga lea e iaia mana tofo iaia tui pui o tamaiti a mani le laiti. O siaki nei ma whaina I loa I se vaenga sosoani lea vaenga o tamaiti pe I loa ini nisi mai e mwhaiona a fie tamaiti lea o ngā ia tui pui nei pe a wha pe tala whea ngai le fesili wha mole vesi. Ia, e na ia pe ia na tala noa atu o le tā ua lea o le alu o le tina e va ai le fō mai ia wai whaatonu mai le fō mai alu e su e lo toto o le su e ngala le toto e ma whai o na au mai ai ia le result po o ani wha mai o lo maua le tina o a pe o le puipuinga lava awane I maua le tina e to inga wha mai fo I pe o le misela o le awane I misela tina e foi wha mai eta o le HIV le ia pipisi e mafua mai I fiusua inga awa e wha mai a wha pe a fia tina po le fulu foi po le COVID e mawhai ona a fia I le pepe mai a wha pe la o le au mai ia le teste ia po le plat testa tina o lai maua I wha mai na ia eta mawhai fo I ina ia ia se puipuinga ina ia awane ia a fia le pepe ai o le taimi e mawhai fo ina whai le tui puipui o le tina I le fulu wai e sefel o lo o fautuaina lava a whai o le tina o lea e maitanga ai le taimi o le winter e fautuaina alo e whai lana tui puipui o le fulu e lea a fia le pepe ai a whapea lo la le whanau le pepe se tu lo le wa pe wa fast forward loa o le taimi e whanau ai le pepe ia e whai lana tuina o le vitamin K tuina ina ia sosoane awane bleed fo ina le ia le pepe ona o le taimi le whanau ai ia na wha solo lola ia le o le whainga ona tui pui ono vai aso ia tolu masina wha so e sawale lisi umalamo o tui pui ma taimi tau na whatino o le matawhai oi la le na a le well child nurse po le whaalonga tato e ta o le blanket nurse le fo ilalo o whai il tato tautua le Pacific Health Service i le tautua le na o le whainga o tui pui o tamaiti ia mai o le winga na ia lai una whautua ina wa a whapea o lai ia le va o le tina malana midwife ma le family doctor ma le fo mai na te sila fia fo ele ngata ina pui ia mai wha mai ia ma awa iatu I ona siaki taimi le mai tangai ai a whanau fo le pepe la wasila fia le tina ia le tūlanga e tatau ona ia le pepe mona tui pui ina ia awane ia a fia I mai ma wha mai e ngamatia le soifua malo partai vesi se I tase pesele ai wha oltap
Mawai fo tata noanga ia na toi whawau lea pe a toi foi mai. Ia le uto e whaawa watu le tato pokalame o le soifua maloloina nei tae au pe an tata noa tuai ma le sunga ia vesi Maria le ilua toi lolo ia polo sunga ia le ilua pola ta iwao ili nei fo i vaenga o le pokalame le soifua maloloina o e mana ia le vaenga le sa e tala noa i vesi pe tato e fo ia toi wha malamla matili ma fuanga le leia la iona tau nau mai e mai sa vaenga o soifua maloloina i le tuinga o toto ia ma isi tonga fitinga mo mia na mo tina le taimi o le maitanga. Ia whaftaia, whatalo whātu pia whai le whatoa ki mai lau le tio, ia o le talanoanga lava ina ia mautinoa le maua tina maitanga o tonga fitinga ma lango e tatau ai matala whianga iai, ai mese lava le whatau o le aluwa ai lau fō mai whale a inga le taimi leo mautinoa e te maitanga, ai mese fō lau fō mai whatau sanga. A whai
Ele o yesa fo mai whātuasanga, e mawhai, ai te nofo i nei Wellington, e mawhai anu whasota i mai, wa nisi tai me whengatai na mawar fo mai whātuasanga, ia ai whasota i mai una mātou, whasota i le ma fo mai whātuasanga. Ia pete wa ai fo i le My Midwife le website lunga, ia na wa ai lea o po whetela lai po Porua, Wellington, po le Hutt Valley, ia ona po au kilani whelava, ia ona whasota i lea pe vili fo ina, ia mawhai una maua le whasota i ngā mal fo mai whātuasanga. Ai o fisosoani lava ia pe ona ta ua e alu e wa aila fo mai whātuasanga. O le sueina o le toto pe ona tala noa ina e ese le tā ua ona o ina e te le whamatalanga e maua mai ai e le ngata i loso i fua malolo ina o le puipuinga e tatau ona whaia mō oe, au e mō mai tanga wa o le sueina lo toto me whaia whapea mai ai, o le ia isi wha mai e te mawai, ia ona tamu whairola, ia leo lau fo mai whatuasanga, e refer oe i le whalapuputonga, e tala whea ngai a whaia sau le suenga lo toto, e te toto maua lunga. Ia olona winga o le ata mawhaifo la tu oe ia i lātou te whaia le tong whitinga ina ia pui ai oe mai le wha tuputele ina o lo toto mawalunga. Ia ele ngata fo ile o le awa aianga ia i lātou e saunia ia dietitian po e o lo saunia ia mea tau mafa ina ia meselisi o mea tau sami ma mea tau mafa tala whea ngai mo oe ina ia whaititi ai ia le alulunga o lo toto ia pe mai fo ia pe o toto mawalunga o le situlanga o le suka o le suka a pe o le suka le tala noa tuai fa pe o le suka ia e vava aianga i mea tau mafa ai o le toto mawalunga ia e vava aianga i awala ina ia whaaalo i lalo ia le toto ia awala fo ia wha relax ai oe po ame o lo popolelo mafau ia pe o tūlangana ina ia awane ia lulunga lo toto mawalunga pe maua oi i le mawhatianga o isi fo i pe le mawhaio na momoe pe o le tūlangana e mawal maitanga e le moe le lei ai be stress ia mai fo ia fsoswani ina ia mafai ai ona fa afile mulo mafau fa relax lo tino ia mafaalu ilalo le toto maurunga ai a fai ole mai suka pe ona tata o moa ia e a mai fautuanga o ame ai tarafeanga i tauna e tau mafai ia o ame ai le tau mafai matau fia le ngata foi lea e mava ai foi tina a foi tina se tulo o lai ula ia tasina vai nga vava ai ia e mawhaiona refer i whaala potonga o lo o lato ngā lului ina ia tau fia le ula te pa o tina a whai foi o tina lai e tau mawhai le pia ma le awa malosi po fuala au whasaina tasi foi nā awala e mawhaiona whaatala noa ina ia maua tina ia le lango ma le fsosoani e mawhaiona fsosoani ai ina ia tau fia pe whaititia foi ia oani si awale mawhaiona sui ai ina ia fsosoani awale saunga le mortina pe o le tāual na o le awa iatu ina ia whai nei nei vaenga ma suenga ia ele ngata mo le soifua malolo ina o le tina ala soifua malolo ina fo le pepe e ma fai fo ona tilo ana ele ainga atoa o le pokalame le o le tawhia o le ula te pa o le tina e ma sani ona tala noa nga ile ainga atoa ina ia fisosoani a wae whengata tina ona tipile ula ala ula le ainga pe tala noa fo le sivetaimi ia pe o tasina polo kalame tala noa ina ia mawhaiona maua le tina le lango ia a fai fo i o le ainga e maua i isi to inga wha mai fo ina le ta o tatou wha pe alu le toto ia a wha pe whai atu o lae e maua le tina ia e mawhai ona toe sue ato ele ainga pe wha mata ia inisi o ainga o lo maua ina wha mai ia pe o tūlanga nai o le tā ua le nā o le alu le tina e wa aile fo mai whato sanga whai ana test o le tina se tu lo wai masanina ta whalongoi e awatu ale pepa fo ile e alu e tu ile toto ia alu atu ale i loa le pepa to e sa vola e fsila tu fo mai po wa ia ai laele i whai ape to e titia se tu lo to e titia o le te me whana wai e laele tu ia lava le toto pe o mea nai wha manatu mai ai wha mole wha ua fata waile ele me fai e fo mai na fai tong fitinga
pe a fai te le ale fai au testia. Awa e alu lai fai au testia, o ina lai maua mai e le result, na tilo atu la ia lea, ia o le result le na au mai, ia e te maua le po le ale. Ai a mai e le e se mea, le e se mea, ai a mai o lai ia me tana whaatino, ia ona e fia foi le pe o tātou le upu, e sili le puipuia, i lor tau tonga fitia, po le ale mafuanga e lai, ona musuai si tina, e o e whai la tau whaata po siaki whapena. A wai, e le se tau po ni tutongi o siaki ma whaata nei vesi. O le whainga, o le sistema New Zealand maitanga, tina maitanga, e le se tongi. E le tutongia ia le lo walu wa aile fo mai i le wainga o oe le taimi lewa e maitanga ele lo se tongi ai e mai e foi na pete la via pete mai si taimi e to tongi ai te mai tanga loa ele se to tongi o le fuai na lo toto manga na le fa ata ona o le fa ata pe private ia isi fala ia isi company ia lo te fa ata ele kava umala ele maternity ma le health ia le whainga fa ata ai masalo pe tutongi ele tina po le 5 anga le valus fultala le tupena tutongi e subsidized la ele malo ia tutongi fa ata ai so se taimi te alo va elo fo mai fa sanga ele se tutongi a fai o le simialen fa mamalama fo e nei tina na fasili mai a fai o oe olo o e no fo mau pe citizen New Zealand ma Australia ia e te le tongi a fai foi te sau i nei o le te sau malaunga luenga i le visa whainga luenga e te nofo i nei mo le lua tausanga ia e le ai foi se tutongi a fai foi o loto o lua citizeni o le wainga na o levana i nei ia penu fo mau o te lo o lena wa ai e le se tutongi se ivanga na lava whape o le te saua o i nei e le ai se visa foi pena le visa tafao ia a tonu la tulanga na a whape le te saua i lo visa whainga luenga mo le lua tausanga le te no foi nei ia o le e sau o lo i le website le na over ai ia o nei sau umai lava ia whamatalanga ai e mana o mia lo walu ma ave lo passport ina e wha o mao ni ai pe a whapete lo no fumau a le visa le te sawai pe te study foi o lai e nai ma whai ona waifua oe e te alo lai ave lo passport ina e wha o mao ni ai po la to inga visa lai ai ia mai se foi o passport o lau pa anga pe a whai o le e no foi nei ai pe o tūlanga na le popole ni tangata foi nei whapea i te ua le mawhai pe te le se tupe tutongi ia ai le mawhai na mauru sa soani pe a whai te le fesili ai o te whawhetai o te lor o te leo tātou tina lai fesili mai ai tūlanga i o le maitanga o le whasosoani tau na maua sa tala noa foi mea tau ai ata tau ia tasi foi na awala lai feso o tai mai ai ma vili mai pe tala whea ngai tūlanga lea pe sa whai na o iai vaingo lato ia a watu e fesosoani na ia whapea o na mautinoa lai saunga le mūne o tātou tangata iso se tai me o e vai fō mai ia na iei nisi na wala o atu i na ua umai sia tapo kalame tatala no ai ia ini fesosoani pe o na watu i telefoni matulanga whapena ia atonu lo fafunga mai pa ia mana malu la tunu fa fitai lava ia ila to lo mfai ona so tai mai o te talitonu foi le nisi tai mi fa pe ai longo fa longo mai nisi i to se pokalame ai ole sa ia se tasio o ainga foi na so tai atu ona ua whaile te so mai tanga tina ia ua mana o mia la so soani ia fa mai lo le tama se e iai lava ia si ma finele ma se ne fai mai pokala me le tio ia su elo ia avi ia le tua ia le na to su e mai lava i lunga o live ale le tio ia mamau ai ta mamau ai ia o te le so ta ia su e lunga Facebook fa fetai foi ne technology e ma fai ona po fiate la fia ia mau o le manei foi nawe e so se temin te tu ona te tu atu le o numero por telefoni vesi pe la ina mai ale
Ne tapo kalami e le fo taimi nei sauni el peni. So se le pepa na pil pusa aisa. Aya. Awa ia vai to inga taimi la fa pena. Ia na ole tapa tua ia bidi sa o le to tau alu le taimi tau su ia ai sa ole le ole nga na te konolosi ma lo a fafta. Ia na vili atu si a inga ia o fai atu. O la o mata fai oi o o le fai a o nga o ina ia tina maitanga mo la to ai ngai te mo maitanga se io al te me fana o le pepe ia ma fo le te me tau se le pepe o la ona ia mata fai oi ai mato te ngā lulu e whatasima fo mai te maitai fo mai mai Pacific Health Service fo mai maitanga i tono fo mai whatosanga i to tono whale mai ma te tono Wellington o fea lava la le area e wala au mai e tina ia po Wellington po porua ma to tamu whai lava su e il tautua e tu iai ina ia maolo so swani ia ngata foi leo sentasi foi o mato tinana se tu lo na ola le mai aso ma vai ia la te alu fai o fe au fai lo fatau ia ai so tai mai ia o fat ia fa le tele ia telefoni so tala noa tu il fo mai fatu sanga ia o ia fesili fo ia la lo mala mai ia fesili mai te au fatu ia le lo fesili tu fo mai fatu sanga fa matala mai fo mai fatu sanga tu langa la wai ia fa matala tu si ungali ina ia mala mai wala tasile tautua e le mafona fai sau fifilinga ma sau fai unga se vanga na lavo e malama po la tulanga le wa e o yai ta wa fo tulanga le tato o le wato na tato tina le fale mai ai wa ala tu me fo tuanga fo le mai tula inga fai el fo mai fa pe fai oni eta oto fai oni fai me tu sa o le fo tuanga ya tato awa tato te avea ni fo tuanga tato te le mautinoa ona e ese ale tūlanga a whapeo o ese tūloa sa e whanau mua e ese whailo o e tūlanga e ese whailo o e tino ia asi tina posta mai tai le walu e se tūloi whanau e ese whailo tūlanga le wai ai e tau te le uiloa po le ale situation mal condition le wai ai ia o le mana la ia o le tala noa atu le fōma i whatosanga whamatala me le fōma i whatosanga ia o lai fia whanau sa o si whawhine se tūlou ina ia fia i loa le whatinga wa o tātou umalawa tas fia i loa pe whawhia me tō whatinga ia ai o le e iai mafuanga e le mawhai ai o na whanau sa o tina le la o me whapea se whamatala atu e iai mafuanga e le nina le whanau sa o le tina e fua i le ta oto le pepe po le ala valota mana e whanau sa o le tina ta tele mana o e whestatunga ai a whai o se tulo o lo wala whanau le se tulo a o le pepe le e whaalava whapea o le ulu lea o vai le whaalava e le mawhainu whanau ia pe ufo e lunga ia le ulu le pepe ai ui lalo vai o lo no bing o le se ela ele ma faina e fingatana whanau o ni se atai me whanau se ela le pepe e sao a ni se tai me le ma fai le lai la vea vai ma ia lima i tutono ia ni se fai tai me pe la wai lalo le uro le pepe ala si pa ele o matua ti ele lei i lungo le ala whanau le tina ele ma fai la na whanau o le popolenga la o fo mai pe a o lai le o ti ele le ulu le pepe i lungo le ala whanau ina ne te wapa u atu le se itu lo le court le pipi i ele so ta i ele pepe maltina e te upa u mai lalo i le ala whanau lea wa le o i ele uro le pepe pia tūlanga na i ale la wa whai mai i ele whautuanga le fō ma e whiri la le tina pe ta oto pea ale ala to le whautuanga whai o te ta oto awa le ta oto whai e te whanau sao a ele o la tele o sila fia po le tūlanga le wai le pepe pera tūlanga na o te whawhitai fo i nai tina e fisota i mai ma whapea mai besi la se whautuanga o au lai mua fisili via mamalama le fō mai o le ale tūlanga le wai ai e na amatu lo leo whamatalanga vatu i o whamatalanga leo au mai o le tūlanga le wai ai o le si mea e pā lo le vai o tina whapena pāna na whipe pāna nei ta ma whai lo fō mai na ia whawhanau o e whanau sao ai pe o tūlanga na a whapea e whai atu ele o tūlanga sao pa mata o tu sao le pepe lo minga lai fingata o le fifilinga muli lava la o le ta oto ta oto ia to tele lava foi ta to ta oto ia una ta oto foi ia la pepe muli ia te
whaingofia ia, mo ia, pe ono whai atu toa se furu tamaiti, toa iwa na whanau sao, ia ai toa tasile na muli, ia lena ta oto, ia mai, ia te ui le se whawhita au, li paul me olo ta whatua tua, o tuufo ele atua, le poto mala ta mai i nei tangata, i nei fō mai, lato te whaatino ina, ia lato ngā ruenga, ai o ta ita e tu ulo taloto ele atua, ina ia sosoani, ina ia manuia, ia whaatinonga, ia pero tūlanga na, o le tasina vaenga talanoa ina ma talanofo itina e palo le vai o tina se tulo tusa ua le mawhailo na toe o na toe puluti pe toe pupuni la whanau e whaingofie o na sao se sia mai tutonuanga le pepe pe a whai le vaven whanau tina tasina tūlanga ta mwhailo le fō ia fō mai a palo le vai ia lona winga ia o whailo le tonga fitilia se fuala au po se awala e whatinga i le tina pe a whailo pale vai a ele mwhain whatinga ia ale ailoa ia o le ta oto o ka se mana i lo whaamatalanga ma lau whaamanga vesi i le nei tai au o na tātala no mo moi tua e sa sele e o mai tala no inunga le pokalami no ata sa o le lei e se masani o masani ala ta fa longo i se vai o ta oto e nei te fa na tu lo wale fa nga fo i nga ngana vai te fa na sa o nei o ta ale la wa mai ne le ma fo anga ya la yona ta ta na mala malama i vaenga i fesiri mo mo al fo mai pola tu langa le pepe alo fa mai o ta oto ale la fo sentina ia ma fa ina le o lo pepe ma le so i fu o le tina e ta ele fa pela na ultina e te tauna mala mai e te tauna mala a inga atoa wai ono le ainga fo ile so sani le fainga o tono man tau singa o tina ma tau lia le taimi lea wa fatinga tina nis taimi matua ai auta atol ma fa 49 nis taimi wa le lava pe fo ila na isitina na tala no le weekend atu na tua sa ia fo tulanga na lu fale mai fatinga ia wa uma le ono sai fo ile ma fia la fa no pepe a wale la va me ia na matala nola ia le malta mala inga fa atu e tala sanga fo mai e o le fale se te malolo e le mfaina o te lo e le mfaina fa no pepe o matua stress lava tina ai se io fa se koma toi o mai e lola ia le la so ai la wa really ia na o la so ai la so sa ai meli matina me fafta ia vesi mol fa tuanga na lo sa o al faila tuanga la au tau lo tanga mia ia ma fa savili fa fo mo se e ma los ia o le swing on environment ta sina vaenga e mawhaiona sosoani ai ia te oile tina ina ia mawhaiona whanau so sa mea umalawanaya o oina e matawa o onga i e whai so sa o le suinga o lo tino e maua lo o mea leta o le lava le te whatinga te whiu e toi whatatali o le se whatinga te whiu te o ono se tulo o le mwhaun whanau ona o lea ua close down i alo mawhawhau o le whialofanin mawhawhau ma le tino ai a whialofanin mawhawhau ma lo tino wa e fia e te fia loa ma la ngona le leo tina o le whaingo fia ina whanau ai le lava loa e fiua o le me foi na le faitua ina ma ai te tono o le se o manga le whanau tina ia le fia ta le pese ma li o mori ta pere te lo mori ai fai mori foi na e mana ia le va ai ia o le sime o mea ai e tau mawhai tina wa te mi le fatinga tina e tanga tau mafa o ana vai inu ngata foi lea ma ai tangata foi e leo file mu ma leo malu ai lo tangata foi leo le tau o ia sitina alu watu ma leo tele ma le ote e makua fiu ngale ele te tai va ven fa no tina to inga tangata fa pena so mea umalawana va ai o si o manga ina ia mafai ona mawaltina le langona le ia awal sa ni mo fa no pepe Mano, i tele nei ia whamatalanga a vesi. Ia o reisi vaenga tā ua, pe o na o le tātaimi wawa atu fo i a tono te iloa i reisi vaenga e mwhaiona e saunua i ai i tūlanga i o whala au po o waila au fo i motong fitinga o le tina taimi o lema i tanga. Ia,
Atonu o le tele o tina pe a whapeo le tau mawhani o lato fuala au lai whaongan fuala au mo se si tu lang fu ilea po oa ia fianga o loa fiai ia e mawhai o na a whapeo nei fuala au fatu si tulo fuala au tutumo lunga po oa lava fesili anga fesili forma i mawhai loa i lau forma i o le ainga por forma i fatu sanga o le i fuala au i te whaongaina e ia fuala au saunga le mu ai ai foi fuala au e mawhai ona e malolosi e mawhai ona afia i pepe mai foi la e forma i fatonunga ia pe tatau ona whaonga fuala au ia pele ai ia a whapea fo i pena tala noa fo i a whapea o le ai e i tulang fo le whapea me forma e maulalo le aien e mana ia fuala au whapea patu putoto o ni sila tina e befefefe e inus fuala au te milmaitanga i e te fesili forma e ese si au wala e mawhai ona whaatu poelo o toto e au noa male inuina fuala au i e whaapea mele forma a ele mana ola e inu fuala au i e tau mawhamea ai ia fuala au aina lanu mea mata e mawhai ona fsosoani whaatu puina lo toto ia pole ano manufasi e ia meta alternatives e ia au wala a whapetele mana o whaila wala lea fesili pe saunga le mu ia ma tala noa fo i le tamal ainga po nisi fol ainga po nisi na lato fo nga ina ia fuala au pe saunga le mu ina ia mo watoi fo se so ani mo ia malo faftai ta so solo mel vaenga lea manu lava o mosi na taimi o le soifo malolo ino le mafo faultina i le taimi o le maitanga e eisi na vaenga i te tau faata mele nei taimi Haftai sa venina o le i tu tāua la vale e sel tāua ona o le taimi o le maitanga tina e tilo tātou i se tulo i le tuputupu o le tō mal manawa le tina ai ngalo i e tātou le afianga le afiai i le mafau tina wa foi tātou te le ova ai atu iai ia o nisi fai taimi o fai tātou upu foi na e le talafianga ai ma tātou tali e ai ngalo ai lai matua te le afianga tina e lua tua wa foi o le te fai senga palangi o le tala noa me nei palangi e whamai lato tele i loa a fia ma fau tangata le taimi le mai tangai e maasani on whaalonga le upu le postnatal depression o le depression po le afianga le afietina pe a umana whanau le pepe ai ngalo ai le taimi le mai tangai e loa lo mai tango ina stress ato yalis apele ima fau termine mai tangai be sa ma fau se fa le nga luenga fa tau le fa le a inga ai te uma tanga ia pe la na fia mai tanga te wa mai lo fa pe le te fenga luenga le to ngia pi le fa le ta avale o uma me fa pena ia e stress ia les o swing o le tino e ma foi ona te iawa e tangi e whaanoa e le fia o nor swing o le tino ma e tā ua ia le amana ia o la ngona o le tina i le taimi o lo maua le maitanga a whapea e te langona fu i lea wa whaumi ana e whaanoa ma e le fia pe vai atu fo tina o se asa sau whafo ma le fale wa le fia alu e whaatau le fia le lotu wa pe wa mai ia a fesilia tu peise me fale tu famile ai ia e fale io e fia e te mana mia se soani ono nisi taimi ele o loa fo il tangata le mai po le ali mafu anga wala ina fapia ai o le mafu fau o la ia fia ia fala potonga o le pera o le fala potonga na ta o le postnatal anxiety male in Aotearoa tusa o le tasina fala potonga tele o lo matonga lo lue fatasi faila tawa onga ia mo so ifo malo lo ina le mafau ia lo ia foi le Pacific Mental Wellbeing mental health in Neporua Heart Valley ia pe tau foi la forma i fato sanga por forma il ainga e ma fai ona lato avatu ia sosoani ia molo so ifo malo lo ina au tatu te fatinga foi nei tina nei mai tanga pe ia se tamape le se pa anga
au le fai fua ni tala whapena e whawhetai le tua ni si taimi ia ele ole amatanga ole iunga pe ola fo ia si pepe masi ia etoe manuia lama ia le whai unga e tau ia tātou tatalo ina ia manuia le maitanga o si maitai po si awhawhine po si tina foi ia e whaima o luma nai au ngale te lava nei tātou pepe tātou te wawa aia ia o tū lai mai ia wa avea mawha manianga i tono a inga a tasi lava nā mea le share mai ai ia te lo tina ia o le whai tio ma le mui mui ma upu so na lafo ia ai ngalo ai le a fia le mafau fau o na ialo ma e nei tina ia malo o le whai mai ia le si comments po tangata ne sauno mai ai ai lava le loto e mawhai lava ona whanau e mawhai ia whawhitai lava a tonu pe ele ai lava se tina ele se loto e alofa e whanau ai a whai o le wha lava le pepe ia ele mwhai whanau tingai e awala mwhai na whai fō ia ai tatu te wa ai lava o li soifua malolo ina ma le saunga le mo ina ia mawhaina ia wa o talana fo ina whai mai pe lu i mai tato ia a whai te alua tu wha ola tu ta avale lai pere maa te whiwa e o miele o la pe whapena se ilo ngā lai have e sui ia le afi ia n whatoa aola le tele ia le loto i staimi malo la whawhitai lava mo le comments ia whawhitai fo ia ina to lea e whai mai mana ia le whamatalanga le moli atu vesi ona o leo wato i titia mai anta taimi ai mwhaiona to mai anu mera mwhaiona bala au atu ai wha mole mo nisi fo i o mwhaiona whaafonga mai malo ia o le mato pokalame le net o le tolu iwa o fitu la numera tolu iwa o fitu ia po o le o lua tasi valu tolu lua lima tasi lima o lua tasi valu tolu lua lima tasi lima a whaiolo e maitanga ma whaione e awai mai mata pokalame i wainua mata i lasto ona i nei lua sto ona i lasto ona i nei ma lasto ona i lea ia mo tina maitanga ma lato pa anga ia alwa yaso atu lasto sfulu ma le o whai ungan masina ma te sema ia o nai lua fo yasto nai ia o lea o na nei le alu il mato vai asurona lua i apahat ia to tele ia tina maitanga ia lo mawalalu sosoani ia faftai tele lava mole fa longo mai mal fa fonga mai foi ia mai se foi ni ava no taua tal no ai foi ia awa lava so i fu lau le lei manuia ona yo tato tina lo fianga i maitanga ia mai se foi fai lele mai pepe fo ma lo no o mal taimi am salo i se taimi e be feso tai fai ona mo mai le telefonia stinale ona istinale fa pe ai fa fetina ia tinga ina tai mo mola val maitanga pole morning sickness ko ta unga ia ai salo e oresi po kalame na molia tule tali pe fai fona so ta isa o ia vesi le wa ia telefoni o man tu watu ia fai fa mal lama ti le na vaenga ono wa mai alta to time ia malo lama ia to fa so fo Sāmoa ia nei ai o tatu po kalame na o se fo maloloina nei fo i vai aso fa tai tele laval fa fonga mai i le mamalo lau fa fonga e te mofol fa poponga i le vai aso tatu po kalame ia e mole tai minei ia fa aso i fo ia Alofa lava i le nei fo i vaenga o telefou mai li si ufonga le laumua i Wellington. O le o fa ailo mai le whainga malo so fa atasi le tangata ua filifilia e whai mo na sui fa alongolongo i le tonu o le pulenga o le laumua i Wellington. O ia ua filifilia mo le tulanga o le li e swafa ia Lindsay Mackenzie e amata ilona tofinga fau i le aso lulu a tae ao
mai e wha awa wai pēr se e o ila so tōrus fultasi o Iulai i le tausanga a sau. O Mackenzie, na veo mua ma CEO o le pulenga o le tu malo Tasman, ai wha pēr ai fo i ma le pulenga o le ai o Gisborne, mai o stasi e te le lo na silfia, i mea tau i pulenga wha ai tu malo. I le wha ailoina mai o lea to whinga na ta ua ai e le Minster mo pulenga wha ai tu malo o Simeon Brown, o le nganga au tu le nei fufuanga ina ia iai se sui o le malo i tonu o whonotanga a le pulenga o Wellington e li poti atu i a te ia e tu sai o whaai unga whai ai maise i le tutautupe ma le whaatino ina o ngā ruenga a le council. Na ia ta ua e whapea e tele ni whaafi tau li tautupe o a whaai na i le whaatino ina o au onanga a le pulenga o le ai ma le lau mua i Wellington Ua o mao na whaero mai e le tamaita I Purenu o le laumua I a tori whanau o le angarulu e whaatasi I le latu o whono ma le malo e awa latu I le latu sui whaalongolongo e pei ona tō fia nei. O le talamu mua, o le so e whaiai le whaatu e sengalo ia a le malo o New Zealand I tangata umana whaina I ni Sāwanga mātaka I le taimi a o I lalo le tausinga le malo whaapea I manisio e kālesia I aso ua mawai. O le li pālemia ia Christopher Luxon o le a whaia le nei whaatu e senga I le tono o le mauta o le pālemene I Wellington mai o lo wala awina ai le to tele o tangata ua mauti noa sa whea ngai maia I tu ainga o Sāwanga I aso a o tausia mawa aia I lātou e le malo whaapea manisi o e kālesia a o la iti. O le lipoti alo ia mai le komisi sa whea ngai ma le suenga o le nei mata upu le Royal Commission of Inquiry into Historical Abuse in State and Faith-Based Care. Na tau au inatu I le kovan sili I le masina o Iulai. Mai ana whaalia mai e le li pālemia I Luxon o se mea tāla whea ngai o na ioe le malo I le mau whaale tonu sa whea ngai ma nei tangata I le taimi a o tausia ma waaia I lātou e le malo ai maise ai nisio e kālesia I aso ua tua nai. Ta ua ai Luxon o le mea le tau no manino I aile tunu o se vaenga mata ngāle nei ma le whaalumaina o le tala whaasolopito o New Zealand. O whaamoe moe o le solulu antae ao le amwhaiai o na whalawa I tele I tua le nei ripoti o le komisi pe a uma o na tau au inatu I le pālemene I le so. E lua sa lau 5 miliona tā la le tau o le a whaatele ai ia le no whanga e whaalele ai ma tausia afi a toa matino walele I le ai o kalai estete. O le no whanga le nei le Christchurch Engine Centre e whaafoi na whaatasi le kompania le Air New Zealand ma le kompani Amerika e ngō o le Pratt and Whitney. O le ripālemia ia Christopher Luxon ma le teitei whono o le komiti whaafoi o le Air New Zealand o Dame Therese Walsh ma le pelestene o le kompani a le Pratt and Whitney mai Amerika o Shane Eddy na o lātou suatia le ele I le vaenga o le afausia ai I le nei ngā luenga tele. Whaalia mai le teitei whono o le Air New Zealand o le whaatele ina o le nei no whuanga o le ama whaiai o na whaatino o le whaalelei o afi te tele o waalele ma whaiai o na whaatino I New Zealand ei le tele o isi ngā luenga tau waalele o lo ave I atunu I whaafo e whaiai. O le rua teu sanga o lumanai o lo whaamoe e le tau na mai ai le nei ngā ruenga pei o na amatalia ai nei I le whaalautele ina le ma le whaatele ina o le nei vaenga whaapitoa mo le whaaleleinga o afi o waalele I le tonu o kalai estete. O le amana o mi ai I a leisi lua se lau o tangata whai ngā ruenga iaito mai whaapitoa mai na whaalia le li pālemia Christopher Luxon o le nei ati nae Wātangi ai le te leo le sao o le kompania le New Zealand ai whapea ai fo I le kompania le Pratt and Whitney I le tamau ai ngā o le tunu mai o le awhalau tele atu ai ma le tūlanga ngawhatia e New Zealand o le tele o ngā luenga tau walele.
Ua manao le company tele o le Fonterra a New Zealand e whaatau ese atu nisi o ana pis nisi e au fiailenga o singa o le pata o le itu ainga o le anka whaapea mo le mainland. Whailo mai e le lipule ia Miles Harrell ua manatu le whaalapo tonga o se fuafuanga le lei matala whea ngai mo le company le whaatau ese inatu o ia vaenga o le pis nisi. Na ia tā ua mai e se sa ili ngā le pulenga ma se vaenga o tangata whauwhau tua whaapitoa. Mai ua mawai le tāsi e da tau o na whaamatu e se atu ia nisi vaenga o ngāluenga whaia le Fonterra ina ia mauti noa le lei e pēr ma le malosi le company i le anga ia tu i luma. O vaenga o la whaatau e se atu e le Fonterra e iai ia lana pata o le anka whaapea le mainland. Ai moise o le Capiti, o le Anne Mum, Fernleaf, Western Star, o le Perfect Italiano ato moisi, ia e ngau sia ia i tu aingo pata ese, whapea le sisi, ma le susupauta mo ta moisi. O neisu inga e pe ona fuafuaina e whalabo tonga le Fonterra, e au fiaia na pisinisi maati nae, e pe o le Fonterra Oceania, ma le Fonterra Sri Lanka, ma le se furu ma le fitu o isi ona la i tu SS o le lalulangi, e au fiai ma nisi la se tolu i le tonu o New Zealand nei. Nā poloka ia le awala tele numela ono i le Val Nelson ma Marlborough i le wauli o le songofua nafi, ona o se solo ele i le maunga o le Whangamoa Hill, o le mea tonu na fia i le solo ele le nei, e le wā o le Rye Valley ma le Hira, ma e sa ngadulu ai le awhenga luenga le waka kotahi le fia nafi, e tau kilia le vaenga le awala na lilo fia i le solo ele, ina ia mawhai o na sao ai ta vale. A whaia ia ngā luenga sa whautua ina mai tangata malanga i le Val Nelson ma Marlborough, ina ia whao ngā ia awala alo, peitai e iai nisi pitanu ue mauti noa e le sao iai ta vale se ia vanga nā ua tue te tala ia le vaenga lea o lopo loka nei o le ala tele. E ono o tesi ma le valu ia le malosi se mafui e na lui na ile motu o kiupa an ila soana nafi, ma e sa whape fo i na whaalongo ina i le o ngā tonu o Florida i Amerika, e sili atu le 5 se lau maila le mamao i le tu i mātu. Whailo mai e le vaenga o suenga tau mafui e Amerika, le US Geological Survey, e lua ni mafui e te tele na o ngā tonu i ngā taifale o Cuba. O le mafui e mua e 5 tesi iwa le malosi, ai o lona lua mafui e ono tesi ma le valu le ana wha mau i nai, na lulu po le tu la muli ane ai. O ata ua maua mai, sa pua ina mai nei whaalawelave ua ilo ai le tele o whale ua nuti i lalo, ma awala ua whaaleanga i nai le tonu o Cuba, ona o nei mafui e malo nosi. Mai ua amata nei una whaia ngā luenga fisoswani mo te ngata o loa a fia ai. Sa whailo mai le Palestine o Cuba, Miguel Diaz-Canel, e tele ia mea na whaalenga ina ai o lo ave le whaamumua i le whaasauina o te ngata o lo a whaaina ai. E fitu tau sanga le matua o se tamana le ilo mai pori rua i le sana te nei, mai ua whautua i nai te ngata no nofo i le pitanuu o Rangituhi, ma le Colonial Knob, ina ia siaki o lātou tonga la au a tō mawhale te wai mea whai ngā luenga, i sa ililinga o lo whaia mō le nei ta ngata. Whailo mai e whapea o le ngol ta mā o lo le iloa o Graham Russell Smith. E whapea sa walivali le awala ingo o le Dr. Track, i le awala sa vali le Colonial Knob, i saute sifo porirua, po le afo le ono i le afiafi o le asusa. O le vai aso le nei, ua whaataua i nai mo le taimi mua i le tonu o New Zealand, ia le ngangana le tunu o Papua New Guinea. Na whailo mai e le tamaita i whailo tūsi le mtanga luenga o tangata Pasifika, Geraldine Clifford Lidston, o le autu o le vai aso le nei, ina ia sanga whaola o le ina pēr ma ati nae, ia le ngangana maleanga nuu o Papua New Guinea i le tonu o New Zealand.
O le ngangana e ta ua o le Petchen, e pei o le ngangana au tūlea o fisa o ta inga mō ta ngāta o le nei e tunu tele o le Pasifika. O se ngangana e whewhi loi ai upu pele tānia ma upu whaalea nganu ai o le tele o le nei e tunu tele ia isi ngangana e tau tala ai o na tangata i vaenga SS o le tunu o le teimi nei e tusa ma le afe se lau tolus fulmaltasi le awha inga o tangata Papua New Guinea ua nofo mau nei ma whaamotu i le tonu o Aotearoa. O le so ua whaavailoto ai fua ale malo o New Zealand e whaaloalo ai i le whale lau singa o le lii e soa wha ia Sir Robert Gillies. O Sir Robert Gillies o le fita muli lea na te toe mai o le vaenga aua Maori le Maori Battalion B Company lea sa tau i le tau tele lona lua o le lalolangi mai na maliu o ia i le sofito o Novema i le ivas furuiva tausanga o lona soifua. O na toe sauninga malona whale lau singa e whaia i le so i le ai o Rotorua. Na whaataro sanga i nai e le means tau ata maanga nuu o Paul Goldsmith ina i sisi whaavai loto fua ale malo New Zealand mo Sir Robert ma whaapefo i ona mana tuai ma le tau tua le sidi atu i le tonu afe 5 se lau o isi fita Maori sa tau i le vaenga luas fuluvalu o le fita Maori i le taimi o le taua lona lua le lalolangi. I ta alonga I tanga Apollo Apollo Fesa o se pini le li New Zealand o Stephen Alka i le tau wanga tele lena tau wā i le ai o Phoenix i Arizona i Amerika i le whai unga le vai aso. O rona whai lunga tupe na mawai le tau wanga e tasi tesi ma le 7 miliona tala. Ai sa tūranga lua fo o ia le tau wanga whai u mo le ipo le Charles Schwab Cup le ana i mawai le sele ni e whase lau onu se furu afe tala. Ma o ai la whainga o na tupe mai ia tā longa i le lua tesi ma le tasi miliona tā la. O le li o alka o stasi leo tangata tā polo le leia New Zealand o loo iai le teimi nei. I la kapi o loo whale tonu le li o Sam Kane mo le tā longa le olpeleki ma whalani le sa o lumana inei ona o se manua i le naulu mai le tā longa ma aialani i le sa ua mawai. Sam Kane e pei ona silofia sa ave mua makapiteni o lo peleki mai na whai lo mai o le a malo lo li taia o ia mai tā longa whaita wina wha le vāo malo pe a uma mai le malanga le neia New Zealand o lo iai i Europa. Whai lo mai fo ia le whaia o ngaulu ia Scott Robertson e mautinoa o le ata tau na malo lo si a totoa ia Bowden Barrett ma Cody Taylor mo le tā longa le ai o pale. O le loka ia Sam Darry na manua lona tuli vai to leninga ua toe fo'i mai nei i New Zealand. O le iwa le tae au le SARS fufitu Novema le taimi o le ta longa le nei i New Zealand ma falani i le Stade de France i le ai o Paris. E tu unga solo whanua o le so le tu unga tele o le ipu o New Zealand le New Zealand Trotting Cup i le malai tu i le Addington Raceway i kalai stete. Whaalia whapea o le manu mai Australia e ngō o Swayze e pei o le solfonua lea o lo manatu lau whaitu unga e da tau na toe mua e le tu unga le nei e tasi le miliona tā lalo na whaai longa tūpe mō le manu e mua ai. O le sa lea na whaato atau nu mai ai i New Zealand nei mai Australia i a Swayze e tā pena ai mō le tu unga i le awha o le lima i le fia nā nei. Ia o le whae unga le nā o le nei vaenga o telefau. Toi whātala whātu leisi whaopoponga o tātou telefau mai Sāmoa mo le aso se bai al whaafonga. Wa ta otol polo kete al whalapu tongo le swawai le atunu. E le toi fausia e leo se isi o no ofisa tu te tonu I vai tele. E sui e lo na whale tuai le o silia nei ma le lua se futu sanga. E bei o na whaamaunia mai le ofisa sili al whalapu tonga.
Ia fui maono tau maneke whātoi o le mano tu funga shuaka. O le ngā luenga ua mai o na pāsia le kāpeneta, ma o lona tau e whāse 10 miliona tā la. Pa te sei ma le se 10 miliona tā la ale whaala pa tonga le swawai, o lona sao lea i le whaatupenga o le ngā luenga. O le ata utusia mo le ofisa tu te tonu fōu le whaala pa tonga le swawai. Wa leina te tusa ma moe mitinga ma whaanau naunga ale whainga ma lo mai le tusanga lua whelusa fumaltasi i le tusanga lua whelusa fulmaleono. Ia tau la ia ti na e fausia e ta iala e whaongai nei malo si anga whaafawina. E na ia o atuere au o nanga mole atu no atoe lona tūlanga ato toa. E meise lona au sia foi o le wha moe moenga. Ia tau ngō fia le au o nanga o le swawai mole atu no lau tele. O le wha malo si au malilui tau mai le fionga le sui pārimia, le fionga tuala te vanga Yosefo Bonifasio mole au o nanga. Ia ave la lato whaata ua male wha mua mua i mana onga o le atunu e tau walai le swawai. O le tūlai se fulmaltasi le tai au i le aso se fulmaltasi o le masina se fulmaltasi o tau sanga te itasi na tūlai wha aloa loai le fionga le sui pārimia le fionga tuala Yosefo Bonifasio masui o vaenga au mai ni usila ma au sitalia ma fita le atunu ua retire mai ma o loo soifue o mai le so. I lalo o le wati le o ngā tutonu le taulanga ia pia, e toe tō mana tuai i le se lau ma leo no tausanga taruai, i na uaola le taua mua le lorangi, na ma wai le soifua o le valu tesi ma le 5 miliona o fita, sa o lato sa i lia le file mui le taua, i le awhiva se lau se fulma le valu. E whaamaumaunga le falitusi kalai stete, o lo whaamauina ile se lau lua sifurma le lua o tangata Sāmoa, na ofo i nā atulo nātou soifua ile taua mua le langi. Ma o Sāmoa o lo avea le falkalapo le RSA le taulanga, pa tase ma le wati tele ia pia, e whaamanatuai le soifua fita na male liwi le taua. Ma o sauninga lea sa whātou teie lalo le wati, i le amatanga o le neiva yaso. O whaalia e se tamaita i pule o se tasa supermarketi nuu, le supermarketi o whaingoi na le PJ, le tina ia whaumui nā sami he. Wo o atu tūpulanga le atu no le tūlanga matautia o le whai popula, whai i le teimi o le au, le fefe, ma le toa, ngā yoinga whaasoli tu la fone au fiei maninga oi. Lena ia whaasan lawina whaalawai tele ai lunga o pengta whaailangi mo se fiso swania le atunu. E sa i lia ai le kene to ono, e au fiei manitama i tai se to lua. Na anga iane i lo la whale o loa i le fitu i le tai au na watatala, ma au ai o loa mai lunga o whata, ma toe anga i ese ma le whale o loa, e pei lava o tangata whaatau masani, o loa na nanae se tasi o li o lea keni, o apatuna ma apapi supo, au leisi o mitiafu. O te maitai na tuuai o la se e vai tuai na ngai aneai, ai sui se e vai fau mai i te whale o loa, whao popo iei ma le toa e sea e la ua o fasimoli ta ele, o le whanau nongo le tinai a whamui nai pe o nia whaai loe le autu stala, pe a whai e ma whai e le tupulanga o le keni le nei o nanga i ane i lona whale o loa, e ngā lulu e ai mā o ina le tūlanga o le mau o le tupe mai a la tūlava afu ma whata winai me mana o mia. O sana fesoa soani tele lea, e leitu ai ngā soi whanga le ua o lai i la tau. Pei foi ona sila fio le amatanga o le tausanga le nei. Na māua i foi ni me po e ato se whale o loi mō fau. Se oso wha inga ni ali i tala vau se to o lua uwha au pengaina, ma to e sele maseni tupe, ale tina e ana le whale o loa. O le mata aupu le supermarketi le fio ango nu, le ua i limo leo lona sa i linga, e whao ngai na iata na puina e mea poe ato le whale o loa. Mai lava i le mtanga luenga o leo, o loo wha wau sa i linga mtanga luenga i se tasio mata aupu, i se isi whaoso wha inga wha ngaoi, a nga i le official pulengo ta vale afi vai tele, ma to e se aini lai sene aveta vale. Whai loa e le sui komisena mtanga luenga o leo, papali i Mona Lisa tia i kete, o loo iai maa salusalonga ma suenga,
E le sa leo po, e na wai te tana le whai te toa, e a tangia lona tu wino le awanoa lona swatau, e a ngai e whaatino le ngai o inga. Mai o le ngai o inga na whaatino na whaaluina i se teimi ume, o le lua se fun ma le whani lei sene a veta vale, na lolomi e whaongai nai ma seni la vale o fisa. Ma o se tasi fo i leo mata opo, ka ta ue papali e, o lo wha wau iei sa i li linga, ale mata ngaruenga o leo leo. O le wha i unga leo nisi o tala i meo leo tutupu si o tātou tunu i Sāmoa, wha soi foia. Mea
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Toi patalo fatu le pa ia male malo tata o whafonga nei au auli. Le ua a whatono lava leitu lai sifuru lua i le tautua si fonga lau mua i Wellington nei non ofisa au tu i Porirua nei. Toi wha malo atu.
Ia malo le ono sai fe au mga luenga ne aso fa malo atu foi ina i tatou mātua. Ia le alo o tapua i mai i tutono maota malawa ia malo soifua manuia. O mai o tau le nei au au li matango file sulo la ia i fafo atu o le tatou ofisa whaasala lau. La tau foi leo mafuta mai i ngā luenga ia lewa lam whaai ufo i le lunch ia po o le whaamalo stino fo i le oli ia malo ale on sa i le whaingo fie suenga o le tupe wha tau ele whalawa i nei atunu. Ai awi nātu tatou whaafifianga sui whiwhiloi ia lue mei fo i le nei au oli. Whaafifianga mai le tia maa tate moe alae. Ia alae, ia ai vela mai lo malwhai ai leni ai alo ma le tau ngā talo. O ka uma upo la solua.
Sāmoa wai la le vasa la le hoe inu o le vasa Sāmoa ya mala male taina le sua le palua vama le sula tonga ya mana tua tukula ngatala voine ya so semana o faalia le malu e tile fa Sāmoa na ole nanu mole mole so te filo malu to feel it in the Sāmoa ya mala male taina le sua le palua vama le sula tonga ya mana tua o tukula ngatala voine ya so semana o faalia le malu e tile fa Sāmoa so te filo malu now ya e mawale poto sili awane ya ona olo lua ia sili loto Whawhiwhiangana mai le tama poni lua ia o le sunga ia weino. I le nei awa uli o le aso lua, o le aso se fulu lua le nei on maasina o Novema. Ia le o tato sa walivali atu lava ia toi titi a taal Christmas. O le wei ia isi tamaiti le o mai whemai.
Toi ono vai aso tar kirisimasi o a whewha atu e runga tato lau kirisimasi. Whamalo atu nei o uli ia o nisio whaasitisilanga ia peona whaalawilo atu fo ili nei vai aso. O le whaasitisilanga mo la fio anga whale a lupo. E mo lava na matou whaapoi lilia whaala autu manu i opa ia Sāmoa e mai le taisa masama o le toi manua se ia pa ia fili ma pule tu una tau i loa ai malo. Tu lau na lava. Ai te talo atu lava ma le whaalo alo tele e te tawai i alo matama whanau o ni paolo fo i mani ngafa ai mai se feo i o le neinu o whale a lupo. Ua la ngase leo vai ona ua tau nu mai le tusi mai le susunga ni whawhenga inga ia na maia male e kalesia e whakasai vau tupua. E whaatala ula mai i lo o tauma malu mo se fesosoani mo le malu tapua ai ua amataina o na ngā luenga i le taimi nei. Ua talosanga atu ai ma le whaaloalo ina i awhiwhio mai masusu mai se i tātou tala noa ma whaali sofina ngalo. Awali talosanga mai asi o tātou tamaa whaiwhi au. O le awhaiele tātou mafutanga i le tuatusi se laus fulutasi Castor Crescent i Porirua, i le hall ale e whakasa Cannons Creek, i le aso lulu o le aso le atae au, le aso sfulutolo o Novema, i le itu lai fitu i le afiafi. Whaamonu mole whaava noa maisau taimi i le aso, awale nei mata upu tāua, whaafetai, sainia e alii ma whaipule o whale a lupo, ia afi iainis whamatalangai mo o mia whaafsota i le sunga ia silia la e, Simona se wantafa, i le o lua tasi, o walufa, lua fitu fa fitu. O lua tasi, o walufa, lua fitu fa fitu. Nisi nao whaasisilanga ia leo i tato ofisa ia wafoi ia nisi fo fofuanga po le o le saili fisosoani fo ia mole malu tapua ai. Ia inisi fo e wafi angai Sāmoa toi whamalo atu le neia wauli mātango fie whapelewa vela lau kuka ia whapefo ile te mafuta mai lungo le tato Facebook ma le YouTube ia whailo mai fo ipola lau kuka o neia wauli ia po fie fo ina te mafuta mai ai whamalo pe whapele whato ai mafuta mai mo le taimi mua ia o le tautuan ni asi ufonga lau mua po le Sāmoa Capital Radio i Wellington ia e whaelana ofisa i Sāmoa ia i Lalovaya ia leolo o mafuta matautua mai ai le songa ia tāsisa ia songa fua ma sotofi ia mai a le tautua ia songa ia wa o tae au ia tu fue matasi fa solo mai por kalame ia mole soifo malolo ina tina ia le sa fatala noa na telta noa tuai savelina ia male fale tua ia vesi ai tau fa malo atu lewa lama fai fo le tau sanga wa telefo ina wa le toi o ia nei tatou alum whanau ia visenga sifuru lua mal sifuru tolo lo tāpena suenga ia la tofo iliwa telena nofo le whale whai mele study manuia lava ia le tāpena tofo ia wasu inga le NCEA leo whaanga solo ia toi pau fo ia lea ia ona uma fo leo le tau sanga ia mai se lava mo nei tatou whanau ia visenga sifuru tolo le la sauni le anga ia tupo le alisi la sanga pe e oi Taylor University ia pe oi ia onga matata ese tele o avanoa e maua nei atunu. Ia fo i tātou i e soifuani nei ia a le pasia a whapewa le pasi suenga ia a e tele avanoa e whaiona ona toi whai ma aluanga ai. Ia pia whapea nei te ua le whamanuia ina o tau mawhainga nei tau sanga. Ia ai manuia tele lava tāpena ingo suenga ma manuia foi ia le tapua inga nei o tātou mātua. Ia tātou i nei e sele le lei fo ile pe ia amu ia ainga le ito ina manu matua ia pesi o taia uma e fa manuia to ina manu matua ia onga fa be fa ile fa ilo suenga ai tele no foi o ia nenam papa po to ina manu matua ia anga ia alu ia ta ia ile so la suenga ia mata ia ile taimi ia wai e ese fo ile mamana fo o tatalo matalo sanga nei tato matua matutua ia ile tapua inga ia wane awe te manatu ma tama maltene a onga ia ile no matua malto ina alu tau ia ima fai talo mai matapo ai mai ia le la fai lau suenga ia manuia ia fofanga umol nea wauli ia le wato esfutoro minute tali tulai tasi fa mai a foile tato tautua ia ilongo le tato frequency tasi ono tesimal tasi fa mo
Sāmoa pāmana tuina E mana tua e onai tua le totona pāmalingina O toi whāsolo ta mawhau whaungai aso le whaingata Tui olo ta mai male pe fulele ango Sui ao mea uma I whare te tele pape o Amerika tau tele maua O tele selu atu I le tō pasa ili ale malo Wapa I manatu ko I nisi le suinga o le maota kono O mele le watula I mai te o fatu pea I lo Sāmoa pāmana tuina E mana tua e onai tua le totona pāmalingina Sāmoa usisi la fua Vai longa le sao le tonga Lau talo I tau I manu Watu tele au moni mala Wali masa tuna tau sang Sāmoa pāmana tuina E mana tua e onai tua le totona pāmalingina E mana tua e onai tua le totona pāmalingina E mana tua e onai tua le totona pāmalingina
Ia se toe amaisa pati tele mole o pese na ati. O sila mai pepare. O le lisi lea sala fai sa. Na abatu o te pese mai ai. O mea ia la pese toi, ele wa sala fai sa. E o lua mea malo uso. Maro baftai, pati mai, baftai. Io ia na ia o whaafifianga sui whiwhiloi lava ia na oa sa mai listo ina malesi lo matua ia wa tele fo ile tau sami la o li mana ia fai face fa malo stilo le mana ia le aso mana fo fai ai o fai sina sa vali ile afia na nei le wa matona ma fana sa tau ma fana ia wa tato ia fo i ile tau ma fana ia in nei tau sanga ia ai le mata watu le o tolu minute tale tasi ia mana fo avel ne to lai nei taimi fa mo le toilanga nga fa tai nei tato pa anga umalava o lo whaafonga mai ia i lungo le tato ala leo. Tasi ono te si matasi wha mo ia whaftai le mafuta mai wha mangalo fo ili tautua. Ili nei aso pe au ise upua sala fo ilau whaafonga angai manuia te le lava fuafuanga o tutoe wha manuia le atua tato toi whiloa e fo ili tai au ia pe a au lia toi se ola malmalosi mai le atua ia ai mo tato ilungo le freak o le Facebook ma le YouTube tato eva pese ita se ia pa ia le itu la e lua ia fa mai a fo i leo le tato tautua fa mai a tautua i le fa fifianga me le sunga ia puni alava a puni ma le fai tulangi
Levine ula oloa whaanoa malelo toe wa mamomo Lea whai tuani watangi mai ala o vau puni matangi Olo ua sola Wangu telefetua Pea ole vasa Wamutu sialo Palesa o tiwai Ia pia Ole fesili ole a tu vale le fale tolule vaina le pa Allo sina le fua I fale fa apese o manu tafa Wale tau o sia o tipa le fili aulo olo manatu e moni ea o malanga tu ile vala si oi tonga tapu talo fei aina watami mai ala o vau puni matani o loa sola wangu telefetua pea ole vasa wamutu sialo palesa o tiwai ia pia Lea whai tulani watangi mai ala o vau puni matani o loa sola wangu telefetua pea ole vasa wamutu sialo palesa o tiwai ia pia wamutu sialo palesa o tiwai ia pia Alofa lava I nei fo I vaenga o telefou mai le si ufonga le laumua I Wellington. O le o fa ailo mai le whainga malo so fa atasi le tangata ua filifilia e whai mo na sui fa alongolongo I le tonu o le pulenga o le laumua I Wellington. O ia ua filifilia mo le tulanga o le li I swafa ia Lindsay Mackenzie e amata ilona tofinga fau I le aso lulu a tae ao mai e whaawa wai pēse e o le aso tolus fultasi o Julai I le tausanga a sau. O Mackenzie na veo mo mua ma CEO o le pulenga o le tūmalo Tasman ai whapea I fo I mo le pulenga o le Ayo Gisborne mai o stasi e te lelo na silfia I mea tau I pulenga wha I tūmalo.
I le whaailoina mai o lea to whinga na ta uai e le Minster mo pulenga whaaitu malo o Simeon Brown. O le nganga utu le nei fufuanga ina ia iai se sui o le malo i tonu o whonotanga a le pulenga Wellingtone e li poti atu i a te ia e tu sai o whaai unga whai ai moise i le tutautupe ma le whaatino ina o ngā ruenga a le council. Na ia ta ua e whapea e tele ni whaafi tau li tautupe o o a whaina ai le whaatino ina o au onanga a le pulenga o le ai ma le lau mua i Wellingtone. Ua o mao na whairo mai e le tamaita i purenu o le lau mua i a tori whanau o le angarulu whaatasi i a le latu o whono ma le malo e awalatu i le latu sui whaalongolongo e pei ona tō fia nei. O le talamu mua, o le so e whaiai le whaatu e sengalo ia ale malo o New Zealand i tangata umana whaina i ni Sāwanga mātaka i le taimi a o i lalo le tausinga le malo whapea i manisio e kālesia i aso ua mawai. O le lipa le mia ia Christopher Luxon o le a whaia le nei whaatu e senga i le tono o le mauta o le Parliamene i Wellingtone. Mai o lo wala au ina ai le to tele o tangata ua mauti noa sa whea ngai maia i tu ai ngau Sāwanga i aso a o tausia mawa aia i lātou e le malo whapea manisi o e kālesia a o la iti. O le lipoti alo ia mai le komisi sa whea ngai ma le suenga o le nei mata upu le Royal Commission of Inquiry into Historical Abuse in State and Faith-Based Care. Na tau au ina atu i le kovan sili i le masina o Iulai. Mai na whaalia mai e le li palemia i Luxon o se mea tāla whea ngai o na ioe le malo i le mau whaale tonu sa whea ngai ma nei tangata i le taimi a o tausia ma waaia i latou e le malo ai maise ai nisio e kālesia i aso ua tua nai. Ta ua ai e Luxon o le mea i le tau no manino i aile tunu u o se vaenga mata ngāle nei ma le whaalumaina o le tala whaasolopito o New Zealand. O whaamoe moe o le asolulu antae ao le amwhaiai o na whalawa i tele itua le nei ripoti le komisi pe a uma o na tau au inatu i le Parliamene i le so. E lua se lau 5 miliona tā la le tau o le a whaatele ai ia le no whanga e whaalele ai ma tausia afi a toa matino walele i le ai o Kalaies tete. O le no whanga le nei le Christchurch Engine Centre e whaafoi na whaatasi le kompania le Air New Zealand ma le kompani Amerika e ngō o le Pratt and Whitney. O le ripalemia ia Christopher Luxon ma le teitei fono o le komiti whaafoi o le Air New Zealand o Dame Therese Walsh ma le pelestene o le kompani a le Pratt and Whitney mai Amerika o Shane Eddy na o lātou suatia le ele i le vaenga o le afausia ai i le nei ngā luenga tele. Whaalia mai le teitei fono o le Air New Zealand o le whaatele ina le nei no fuanga o le ama whaiai o na whaatino le whaalelei o afi te tele o waalele ma ma whaiai o na whaatino i New Zealand ei le tele o isi ngā ruenga tau waalele o lo ave i atunu i whaafo e whaiai. O le rua tau sanga o lumanai o lo whaamoe e le tau na mai ai nei ngā ruenga pei o na amatalia ai nei i le whaalau tele ina le ma le whaatele ina o le nei vaenga whaapitoa mo le whaalelei ngā o afi o waalele i te tonu o Kalaies tete. O le amana o mi ai ia leisi lua se lau o tangata whai ngā ruenga i aito mai whaapitoa mai na whaalia le i palemia ia Christopher Luxon o le nei ati na e wātangi ai le te leo le sao o le kompania le Air New Zealand ai whapea ai fo i le kompania le Pratt and Whitney i le tamau ai ngā o le tunu mai o le a whaalau tele atu ai ma le tūlanga ngawhatia e New Zealand o le tele o ngā luenga tau waalele. Ua manao le company tele o le Fonterra a New Zealand e whaatau ese atu nisi o ana pis nisi e awhi ailenga o singa o le pata o le tu ainga o le anchor whapea ma le mainland. Whailo mai e le lipule ia Miles Harrell o manatu le whaalapo tonga o se fuafuanga le lei matala whea ngai mo le company le whaatau ese i nātu o ia vaenga o le pis nisi.
na ia ta ua o mai e se sa ili ngā le pulenga ma se vaenga o tangata fau tua whaapitoa. Mai ua mawai le tāsi e da tau o na whaamatu e se atu ia nisi vaenga o ngānu ngā whai le Fonterra ina ia mauti noa le lei e pēr male malosi le kompani i le anga ia tu i luma. O vaenga o la whaatau e se atu e le Fonterra e iai ia lana pata o le anchor whaapea le mainland. Ai moise o le Capiti, o le Anlene, Anmum, Fernleaf, Western Star, o le Perfect Italiano ato moisi ia e ngau sia ia i tu a ingo pata ese whapea le sisi ma le susupauta mo to moisi. O neisu inga e pe ona fuafua ina e whalapo tonga le Fonterra e awhi aia na pisinisi maati nae e pe o le Fonterra Oceania ma le Fonterra Sri Lanka ma le se furu ma le fitu o isi ona la i tu es o le laulangi e awhi ai manisi la se tolu i le tonu o New Zealand nei. Na poloka ia le awala tele numela ono i le Van Nelson ma Marlborough i le wauli le songa nafi ona o se solo ele i le maunga o le whanga mo Hill o le mea tonu na fia i le solo ele le nei e i le wā o le Rye Valley ma le Hira ma e sa ngadulua i le awhi ngā luenga le waka kotahi le fia na nafi e tau kilia le vaenga le awala na lilo fia i le solo ele ina ia mawhai o na Sāmoa i ta amale. A whai ia ngā ruenga sa whautua ina mai te ngata malanga i le Van Nelson ma Marlborough ina ia whao ngā i awala alo. Pei tai e iai nisi pitanu e mauti noa e le sao i ai ta amale se ia vanga nā o tue te tala ia le vaenga lea o lopo loka nei o le ala tele. E ono o tesi ma le valu ia le mahalosi se mafui e na lui na ile motu o Kiupa an i la sona nafi ma e sa whape fo i na whaalongo ina i le o ngā tonu o Florida i Amerika e sili atu le lima se lau maila le mamao i le tu i mātu whailo mai i le vaengo suenga tau mafui e Amerika le US Geological Survey e lua ni mafui e te tele na o ngā tonu i ngā taifale o Kiupa. O le mafui e mua e lima tesi iwa le malosi ai o lona lua mafui e ono tesi ma le valu le ana wha maui nai na lulu po le tu la muli ane ai. O ata ua maua mai sa pu ina mai nei wha lave ua ilo ai le tele o whale ua nuti i lalo ma awala ua wha alenga i nai le tonu o Kiupa ona o nei mafui e malolosi. Mai ua amata nei na whaia ngā luenga fsoswani mo tangata o loa a fia ai. Sa wha ilo mai ele pele stene o Kiupa, Miguel Diaz-Canel, e tele ia mea na whaalenga ina ai o loa ame le wha mua i le wha sauina o tangata o loa wha ina ai. E fitu tau sanga le matua o se tamana le ilo mai pori rua i le sana te nei, mai ua whautua i nai tangata no nofo i le pitanuu o Rangituhi, ma le Colonial Knob, ina ia siaki o lātou tonga la au a tō mawhale te wai mea whai ngā luenga i sa ililinga o lo whaia mō le nei tangata. Whailo mai e whapea o le ngol tama o lo o le iloa o Graham Russell Smith. E whapea sa walivali le awala ingo o le Dr. Track, i le awala sa vali le Colonial Knob, i saute sifo porirua po le afo le ono i le afiafi o le asusa. O le vai aso le nei ua whaataua i nai mo le taimi mua i le tonu o New Zealand i le ngangana le tunu o Papua New Guinea. Na whailo mai e le tamaita i whailotusia le mtanga luenga o tangata Pasifika, Geraldine Clifford Lidston, o le autu o le vai aso le nei ina ia sanga whaola ina pēr ma ati nae ia le ngangana ma le nganu o Papua New Guinea i le tonu o New Zealand. O le ngangana e ta ua o le Pechin e pei o le ngangana au tūlea o whisa o ta inga mō ta ngata o le nei e tunu tele o le Pasifika. O se ngangana e whewhi loi ai upu pele tānia ma upu whaalea nganu ai o le tele o le nei e tunu tele ia isi an ngangana e tau tala ai o na tangata i wahenga ese o le tunu
O le taimi nei e tusa ma le afe se lau tolus fumaltasi le afa ingo tangata Papua New Guinea ua nofo mau nei ma whaamautu i le tonu o Aotearoa. O le so ua whaavailoto ai fua ale malo o New Zealand e whaaloalo ai i le whare lau singa o le lii e sofa ia Sir Robert Gillies. O Sir Robert Gillies o le fita muli lea na te toe mai o le vaenga aua Maori le Maori Battalion B Company lea sa tau i le tau tele lona lua o le lalolangi mai na maliu o ia i le sofito o Novema i le ivas furu iwa tausanga o lona so i fua. O na toe sauninga malona whare lau singa e whaia i le so i le ai o Rotorua. Na whaatara sanga i nai e le minsta o ata maanga nuu o Paul Goldsmith ina i sisi whaawai loto fua ale malo New Zealand mo Sir Robert ma whaapefo una mana tuai ma le tautua le sili atu i le tonu afe 5 se lau o isi fita Maori sa tau i le vaenga luas fuluvalu o le fita Maori i le taimi o le taua lona lua le lalolangi. I ta alonga i tanga Apollo Apollo Fesa o se umpini le New Zealand o Stephen Alka i le tauwanga tele lena tauwa i le ai o Phoenix i Arizona i Amerika i le whai unga le vai aso. O lona whai longa tupe na mawai le tauwanga e tasi tesi ma le 5 miliona tala. Ai sa tūranga lua fo o ia le tauwanga whai umo le ipo le Charles Schwab Cup le ana ia mawai le sele ni e whase lau onu se fulu afe tala ma o ai la whainga o na tupe ma ia ta longa i le lua tesi ma le tasi miliona tala. O le li o alka o stasi leo tangata tāpolo le leia New Zealand o loo iai le taimi nei. I la kopi o loo whale tonu le li o Sam Kane mo le tāronga le olpeleki ma whalani le sa o lumana inei ona o se manua i le naulu mai le tāronga ma ailani i le sa ua mawai. Sam Kane e pei o na silofia sa ave mua ma kapiteni o le olpeleki mai na whai lo mai o le a malo lo li taia o ia mai tā longa whaita wina wha le vāo malo pe a uma mai le malanga le nei a New Zealand o lo iai i Europa. Whai lo mai fo ia le whaia o ngaulu ia Scott Robertson e mautinoa o le a te tau na malo lo si a totoa ia Bowden Barrett ma Cody Taylor mo le tā longa le le ai o pale o le loka ia Sam Darry na manua lo na tui vai to le ninga ua toe fo i mai nei i New Zealand. O le iwa le tae au le SARS fufitu Novema le taimi o le ta longa le nei a New Zealand mawhalani i le Stade de France i le ai o Paris. E tu unga solo whanua o le so le tu unga tele o le ipu o New Zealand le New Zealand Trotting Cup i le malai tu i le Addington Raceway i kalai stete. Whaalia whapea o le manu mai Australia e ngō o Swayze e pei o le solo whanua lea o lo manatu lau whai tu unga. E te tau na toe mua e le tu unga le nei e tasi le miliona tā lalo na whaai longa tūpe mō le manu e mua ai. O le sa lea na whaato ato numai ai i New Zealand nei mai Australia i a Swayze e tā pena ai mō le tu unga i le awha o le lima i le fia nā nei. Ia o le whaai unga le nā o le nei vaenga o telefau. Toi whātala whātu leisi whaopoponga o tātou telefon mai Sāmoa mo le aso se bai el whaafonga. Wa ta otul polo keti el whaalapo tongo le swāwai le atunu. E le toi fausia e leo se isi ono ofisa tu te tonu i vai tele. E sui e lo na whale tuai le o silia nei ma le lua se fultu sanga. E bei o na whaamaunia mai le ofisa sili el whaalapo tonga. Ia fui maona Dominic whaatoia le manu tu funga shwaka. O le ngāruenga ua mai o na pāsia le kāpeneta, ma o lona tau e whāse 10 miliona tā la. Pa te sei ma le se 10 miliona tā la a le whaalapo tonga le swābai, o lona saulea i le whaatupenga o le ngāruenga. O le ata utusia mo le ofisa tu te tonu fōu le whaalapo tonga le swābai,
Walaina te tusa ma moi mitinga ma whaanaunga ane whainga malo mai le tausanga lua whelus fumaltasi i le tausanga lua whelus fulmaleono. Ia taula ia ti na e fausia e ta iala e whaongai nei malo si anga whaafawina. E na ia o atuere au onanga mole atu do atoe lona tūlanga ato toa. E meisalona au sia foi o le whaamoe moenga ia taungo fia le au onanga o le swavai mole atu no lau tele. O le whaamalo si au malilui tau mai le fionga le sui pārimia, le fionga tuala te vanga Josefu Bonifacio mole au onanga, ia ave la lato whaata ua male whaamua mua, i mana onga o le atunu, e tau wana i le swavai. O le tūlai se fulmaltasi le tai au i le aso se fulmaltasi, o le masina se fulmaltasi o tau sanga te itasi, na tūlai whaaloalo ai le fionga le sui pārimia, le fionga tuala Josefu Bonifacio, ma sui o vaianga au mai ni usila ma au sitalia, ma fita le atunu o ritaya mai ma o lo soifua mai le so, e lalo o le wati o ngā tutono le taulanga ia pia, e toe ma natuai i le selau ma leo na tausanga taruai, e na uaola le taua mua le lorolangi, na ma wai le soifua o le valu tesi ma le 5 miliona o fita, sa o lato sa i lia le file mui le taua, i le awhiva se lau se fulma le valu. E whaamaunga le faltusi kalai stete, o lo whaamawina le se lau lua se fulma le lua o tangata Sāmoa, na ofo i na atulo nato soifua i le taua mua le lanangi, ma o Sāmoa o lo avea le falkalapo le RSA le taulanga, patase ma le wati tele ia pia, e whaamana tuai le soifua fita, na mali liwi le taua. Ma o sauninga lea sa whātou tei lalo le wati i le amatanga o le neiva yaso. O whaalia e se tamaita i pule o se tasa supermarketi nuu, le supermarketi o whaingoi no le PJ, le tina ia whaumui nā sami he. Wo o atu tūpulanga le atu no i le tūlanga matautia o le whai pupula, whai i le teimio le au, le fefe, ma le toa, ngā yoinga whaasoli tu la fone au fie maninga oi. Lena ia whaasala wina whaalawai tele ai lunga o pengta whaelangi mo se fiso swania le atunu. E sa i lia ai le kene to ono, e au fie manitama i tai se to lua. Na anga iane i lo la whale o loa i le fitu i le tai au na watatala, ma au ai o loa mai lunga o whata, ma toe anga i ese ma le whale o loa, e pei lava o tangata whaatau maasani. O lona na nae se tasi o li o lea keni, o apatuna ma apapi supo, au leisi o mitiafu. O tamaitai na tuuai o la se e vai tuai na ngai aneai, ai sui se e vai fau mai i te whale o loa, fa o popo iei ma le toa e sea e la ua o fasimoli ta ele, o le whanau nongo le tinai a whamui nai pe o ni e wha ai loe le autu stala, pe a whai e ma whai le tupulanga o le keni le nei o nanga i ane i lona whale o loa, e ngā lulu e ai ma o uina le tūlanga o le mau o le tupe mai a la tū lava afu, ma whata winai me mana o mia, o sana fesoa soani tele lea, e leitu ai ngā soi whanga le ua o lai i la tau. Pei fwoi na sila fio le amatanga o le tau sanga le nei. Na mauai fwoi ni me po e atau se whale o loi mo fau. Se oso wha inga ni ali i tala vau se to o lua uwha au pe ngaina, ma to e sele maseni tupe, ale tina e ana le whale o loa. O le mata ope le supermarketi le fio ango nuu, le ua i limo leo lona sa i linga, e whao ngai na iata na puina e mea po e atau le whale o loa. Mai lava i le matanga luenga leo, o loo wha wau sa i le linga matanga luenga i se tasio mata opo, i se isi fwioso wha inga wha ngaoi, a nga i le official pule ngā ta vale afi vai tele, ma to e se aini lai sene ave ta vale. Whai loa e le sui komisena matanga luenga leo, papali i Mona Lisa tia i kete, o loo iai maa salonga ma su e suenga, e le sa leo po, e na wai te tana le whai te toa, e a tangia lona tu wino le awa noa lona swatau, e a ngai e whaatino le ngāio inga. Mai o le ngāio inga na whaatino na whaaluina i se teimi ume, o le lua se furma le whani lai sene ave ta vale, na lolomi e whao ngai nai maseni la vale o fisa.
Ma o se tasi fo I leo mta opo, ta ue papali e, o lo faa wau iei sa I li linga, ale mata ngaruenga o leo leo. O le faa iunga leo nisi o tala I molo tutupu si o tatu tanu I Sāmoa, fa soifoia. Tangisia fo ila ulu o se va ia ngoto Ole la male masina olo uanga se toto Olo upale uale so Ua motu si ala ufa asolo Ele faya so ulo to ae aloita ile fa alongo Tangisia fo ila ulu o se va ia ngoto Ole la male masina olo uanga se toto Olo upale uale so Ua motu si ala ufa asolo Ele faya so ulo to ae aloita ile fa alongo Awewe tali so ya ete fa anoa Olo ua lo fale na dia ua eilo Tasilua tolu fale alofa Ailima ila ua fionga Ua labea iyo umama ma utotonga Awewe tali so ya ete fa anoa Olo ua lo fale na dia ua eilo Tasilua tolu fale alofa Ailima ila ua fionga Ua labea iyo umama ma utotonga Le mafua angalene iwailoa O le tanga le tatangi Sāmoa O le malanga ateine to alua Na fe au si mai fiti ile Masaloloa Na la au mai ai o le atoa Masia la pese tutuma Fai mai e tata o fafine aile Tata o tane A ole alana tata yo tane Ina wasese si ala pese Taunu uinga tayo fale alupo Wafa ayaloa ole faisua uotele Toto fulo ai o fafine Ma ua sui ai si ala pese Fai mai e tata o tane aile Tata o fafine Sila sila isitama ua taatia O leto funga lea ua amatalia Talofa ua tangi awewe Ua ote solo ole auta pulutele Sole ya elo totele Ole ta alonga faata matane E uilava inatinga tele Ai muli ane ua fefete O atunu umale pasifika Wasili Sāmoa leta utaua Ole songa imiti wasavali vali mai Ua fe ila fi mai ona faila
le vasa lao lao ai ua ova i le vasa lao lao. Talofa, I'm Tiana from Miti. Keep listening to Sāmoa Capital Radio Wellington. Ia tamatai nao Tiana Miti malona tuangane lesa sani lon tuangane a sani lesa fatal noa tu foi ia inisi fo ile tasi foi por kalame lungo tatu tautua to fa malo atu tatu au fa fonga ila to lungo le o tatu social media pole Facebook male YouTube o to le fa pito ile tatu itu la muli malo lava le ono sai fa taile ma futa mai fa malo atu Chris Charles taile ma futa mai fa malo atu Delian Leota, fa malole faletua ya Amelia fa moana, Pio Leala, va alele mati, nya o sau leongi o Olivia mai lato umalava o lo fa peona, fa maloma, fa talo fa mai lungo le tato o tato wala ata, ia manatua le tato tautua, ia e le talia ina ia ni fa matalanga fo ilea e te comment maima e pete ita, pete fai mai ni fa upunga anga i le isi tangata pe fai mai ni fa upunga i le talawhea ngai ia ona fa malele e tape e mātau lau comment ia po lau komeni ia ina ne i fa atupu ai fo ini ni fa ese inga i nunga o tato penga of so ta inga fa malo atu Mercy Joseph Seiuli fa taile mafuta mai ia pe ele talia ina lava i tato tautua nisi o fa aso fo ile pe hava pe te comment mai ai te whai me se upu e le talawhea ngai ia pe whatatau fo inisio au nanga ia ona matou tu ol matou tu alalo lava ia tau tu ana lava le tatou ngana ia le olo wha ngai lungo tatou pengo so ta inga ai matau ina ni ngana le wha ngai lungo o le Facebook ia tatou wha ngai le Facebook mo swata ta inga o le tele o la fonga fo ile te wa ai e filaflafo ai ia tala pe tawa i misa e o tala nga taitala ia le ala e tau e so ato il tato tautua ia inunga la mai o le tato social media ia e mato te watu pe whawhautuanga ia tautuana la wal tato ngana ia e whaonga e lungo le tato ni whaasoa fo i to te whaasoa mai ai ma lo fo i whaftai wai se a mato wa ai ato whaasoa fo i le pe whaasoa ita mai pe fai meni upu ele talawhea ngai ele tato au whaafonga e se fo ele mita ia ile mawalunga fo i tu mawalunga fo i ele au whaafonga ale si ufonga lau mua ia ole whaafonga whaatamali ia mal whaasoa whaatamali fo i lungo tato upenga o so ta inga ai whaamalo ia leo mai mua mai Mercy mai ia o tato i Wellington le alo o mafuta mai i Wellington whaftaile mafuta mai mana ia to comment mai pofea nei te mafuta mai ai ia whaftai Chris ia le sao le whaasao mai e Chris ia le vaenga le na whaasoa atua i le ngangana ia mena le whape fo i watu talafo ai me se fo i tatu talafo mai Sāmoa ia e pi e mai le tamo whai lava tatu talafo e mai le tala mai le malo mai fo i tala mai le vaenga whaupo whai ia e tautona lava ngangana wa a whape isi tangata fo i le upu wha Sāmoa e ta ua e o le vau ia e la tangata pe e lafo mai le tala lai whatatau i le tangata lea po le palemia po ese minista ia a o tala la vai ngata i tala ia o te loe o tia fo ila ngona o ila o tau a inga fo ila tau ia leolo e o lato tangata e pele fo ila tau ia leolo o ngā lulue i ngā lue ngā malo ai wha malo atu ia o nisi lawa o tatou o whautuanga maa sani lawa o lawa uli ai mei se lawa o nganga o le tatou social media ia e au ina mai fo ina i o tatou whanau ia ili tu a i ngā ngangana ia e ia ile ngangana e wha o ngā ma whai whaasoa ia i manatu malangona i lunga upenga veso o ta inga o le whawhiwhianga me le sunga ia Richard Parker ma le pese sinaia a mawala sinaia ai whalai ia pe whaika lewe ia pe whaasua fo i pepe o ka uma upola solua te alai titi ala whautasi ta tuasi ufonga lau mua
o langa sa umusuway wa o mai ai po ole a ele mafuanga wata le soe fuanga le atunu lo changi mai Tai usio tamalo Charling ai Fear follow So si ufofonga Say makuai Lo vai Alawa ete Fateme teme Ba ai mamao Le lau tele Olo o tau fatso alota La wele ele Sio tau Fear Sāmoa Au tau mawhane iso Ola wala wiloa Waso aile lalo langi ato Si fa il veto aile moa Male miti le patro moa Masina ia e teu Le mea anatoa Le tau mawhainga pela ea E lava senganu Le whiringa ma le anufa Ia Sāmoa Ne I polonga Va ailo whawai o le suafa Oh yeah Sāmoa au tau mawhane iso Ora wala wiloa So aile langi ato Ako si wha I levato aile moa Male miti I le patro moa Masina ia e teu Le mea atoa
sina ia e teu le mea ato Fauta ole mea matua le leima le mata mo fiena wa. Olea! O so pea no fo fata si maoli oli. Fauta ole mea matua le leima le mata mo fiena wa. Olea! O so pea no fo fata si maoli oli.
tinga, tinga, tinga la la la, tinga la la la, tinga la la la, tinga, 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 tinga la la la, tinga la la la, ooh la la. Hey, hey, ho! Eo whawhiwhianga māsani lava o lewa uli, ia bea whapea lewa sauni fo i tau mawhase vai whala o lewa uli o te loa ia uma fo i le lanchi o po le tau mawhtanga o lewa uli, ia nā fo ua a matau na ngā ioi mai le au ngā sese, ia e tope mai se i puti, ia leo nā fo i po se pai, po se whaskeke, ia po se vai whala fo i, ia e alua i lewa uli, le tau e tātou e leo vaenga i na soifuane nei o le dessert. Ia e tau e tātou Sāmoa wha malostino la uli. Ia wha pela leo wa watu lau wha malostino la uli. Ia po lau vai ainga foi. Ia mana ia awa te soona nau iai. Ia e mana tua e lava valvalu vi Sāmoa ese le mana i o valvalu vi. Ia i Sāmoa pe ato e te paitua. Ia e waile ini e skulimi manina mau mea wa o aso ia sa mea le vi ia valu ia pe whaile pe ia taimi nei wa ai longo toi whao ngai se ainga se pe e whaini o lawa whaila waile susu ia ona wa soifuanga wa ia nga ila vai luma le soifuanga i tātou Sāmoa ia me te wa aifo i le suinga o Sāmoa i le te leo nei tātou ainga sa wa aia le lima vai ia wa aia le matiti vai aso ia e toi latu nei taimi nei pe toi latu i Sāmoa o tutu sa uma ainga i Sāmoa ai longo toi e se ainga foi leo o lo soifua ma ola se latu mōli matangi i le se mōli e ta ia toi se mōli ia iwa e le leo fofongi le lofo le atua ia tātou ia awina mai fo ia nisi o tātou ainga i nei awali sa iri ngā manuia ma le sa iri mālo ia awala manai tātou ainga i Sāmoa ai fa malo atu le nei wa uli to es full fami nute ona talo le le to la lua I ona tato fa ma vai lo le lungo tato uping of so inga malo lava le ona sai malo fo le fangan wenga I la tolo fangan wenga malo ta po ai nei tato matua ia le wala mo to titi fo ital tai me pikena fa nei fa na wa onga ir mana tuma sani lava a fa peo o le zone le a onga po la wala piki ai alum whana, ia nā olo o iei lawa lau papai wha ailo i le kilomita a whaatulangaina, ia po o mai la whaatulangaina e te tawana alo e lau ta avale, wa aire kolosia nei whanau, ia I whautauta le lele a venga o tātou ta avale. Ia mawa aino fōa nei whanau e nofo I car seats po o nofo tamaiti, wha a mau le ia fuspau, pako le le nei tātou whanau, ia wa tusa lava pere ato se mita te aluai, e iai lava le taimi e tupu ai le whaalawelawe e le mawhauwhauina a le o e mawhuai ia e mawhu elisi au ta awale fo ile pe ola e whasua awale au auli ia ai le sefe lava ia oe me se alum whanau Matut whawhiwhianga lea toi tali mai ia on tatou whaamawai loa lea ia ilongo le tatou tautua I le nei aso salafa I au le lea whapete so na e o tau ainga I salafa I a whape o savai ia o le pesera lea mo o tau wats tau launa e tu ilunga ia whaamau le leile sulungo lo ia ma vile a whaifoni au a whape le isau wali lau ngututu lo ia whai au alafau ia al pesera lea mo o tau o malawa mai salafa I au le lei Salafa ye aulele hey 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 Lumata ngo fi na wa ilala be asulu ye na yo love for nuwa le moana ila masina Oh mata ango be dina tawita filanu lanu wa ipe yo susana be o sei a eta oto wa tumanga Fire till it tell it to you, wing man, nice suma, time my futa. Botele pelo yate ole lava su e yo tua oila umasima. Automotino u bisia. Oya ole ma with papa sa tawo. Never mind la I love mutulea. Love for your love mut feel love le. Bal le love for ile ya. Le ma for ile fuli malesea. Never mind la I love mutulea. Love for your love mut feel love le. Bal le love for ile
atu Afai uangalo ya oe alofa male loto mawalalo sauko ila oe Saufa ima iyo au tafa se ifai le alofi amatai ole nuku Fa along ole le se ifai mai o se ufu Eva male lala le alofi mutulea Lafa ya lau mutele lava lea Vale le alofi ile ea Le mawafo ile fuli male sea Eva male lala le alofi mutulea Lafa ya lau mutele lava lea Vale le alofi ile ea Le mawafo ile fuli male sea Hey, 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 hey Se la faie aurele Hey, 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 hey Se mofo mai ai lalo, malola mai le kipi, ai aue ke ka alo, o ka maiki o mo kele mena kumuli fa alo alo malok mo lalo, ai afai da esasi, ngwinga lau ka kufai kui fafu, ai mai o pule ongu, o umanga mai kofia i ai le fue marka o koku, o laula ungai kosi ai nga mau malai fongu, o mamalu mo upa ia e fa ame melo i ai le loko, na kupala me fa asongu, sa kukula fai merka o koku o lunga fui faku, fa asale le ala, na ko pule le ngawa avaku, Anga e monga tule sale aula Ai ko kule malai Ku fale nga fulu ma fofonga Anga i fo monga fai mai e tule sa fo Finga olo malai e si o si o mia e fale lo ku vei singango Le ku malo e tule a sau Olo malai fongo o maki ai ku au Pa solo mai le ku sale nga ole talai mana mai ku fai kasi fale Koile malai ole tamau a siaka Palau di sifo Ma palau le fale fai pule palauli I lo malai fongo i veilo a Seua ako kingo le kama ma au le lei Sala fai e o oenga moe pa i o le kala le lei Me mika i le loko fai ma sei Wa sam fala le lei Le moku fai mai ma fai lau sala fai e au le lei Eva mai le lala le a loko mutunea La fai a lau mutele lava lea Vale le a loko i le ea Le maua fo i le fuli ma le sea Eva mai le lala le a loko mutunea La fai a lau mutele lava lea Vale le a loko i le ea Le maua fo i le fuli ma le sea Hey, 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 hey Se la fai e aure lei Hey, 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 hey
Whawhiwhiangana mai le tamaita ia langi. Matautia ia malbisena awe le tufa ia pe o bisena le tia maa ina o toi langi na mai ile sunga po tamaita ia langi. Ia au te loa wa tatou o mai fo ile si ui o tatou tautua nei aso wha maa lola whaftaile mafuta mai. Alo whatele atu lava mo oto uma lava ia whaimpa anga si ufonga lau mua wha maa ngalo fo tautua nei aso. Ia pe au ia se upu ua le tauta li i lau whaafonga anga. Ai manuia te le lau fufuanga tutoe tatutoe. Wheloa ai fo i tai au i le matautua to alo malatuanga nea mari tai au. Ia e mo le taimi nei me le fionga i le li pule ma lau whaingan wenga. Mātou te whaatou wha soifua mo le nei taimi.